एक मिनट रुको কিছু নাই, আমরা তো জিতেই গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিল তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায়, আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। এটা পরে দেখা যাবে, আগে নির্বাচন জিততে যায়, তারপরে দেখা যাবে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব, এবং মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে, এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, এবং ডেভিড দেববর্মা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেটমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিমদা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা আমাদের সেই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আছে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি ওনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল, রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসি গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ। জিন্দাবাদ
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, শুনে একটু দাঁড়ান। নমিনেশন প্রদান করব। আমাদের সঙ্গে যারা যারা যাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি এবং যারা आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? आप लोग भी गाड़ी दे डेबिट आ जाना। एक मिनट रुको। खाली ना কিছু নেই, আমরা তো জিতে গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিল তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায় আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। আপনি আসার পরে কি কি কাজ করবেন? এটা পরে দেখা যাবে, আগে নির্বাচন জিতিয়ে যায় তারপরে দেখা যাবে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব এবং মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে, এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে। এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ডেভিড দেববর্মা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেটমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিমদা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা, আমাদের সেই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আছে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি ওনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল। রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসিতে গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ।
শুনে একটু দাঁড়ানো ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি শুনে একটু দাঁড়ানো নমিনেশন প্রদান করবো। আমাদের সঙ্গে যারা যারা যাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি এবং যারা आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? आप लोग भी गाड़ी दे बेटा आ जाओ ना। एक मिनट रुको। खाली ना কিছু নেই, আমরা তো জিতেই গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিলে তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায় আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। আপনি আসার পরে কি কি কাজ করবেন? এটা পরে দেখা যাবে, আগে নির্বাচন জিততে যায় তারপরে দেখা যাবে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব এবং
মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ডেভিড দেববর্মা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেট কমিটির দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিমদা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা, আমাদের এই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আজকে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে মতা বলছে যে না না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি ওনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল। রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসিতে গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, শুনে একটু দাঁড়ান। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। साबोनिनो आगरतला साबोनिनो विश्रामगंज साबोनिनो काञ्चनपुर अ पार्टीमुनो दैनो दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा दांमनि जराव रोजाबनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफंखाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिनिखरा साबोनिनो आगरतला साबोनिनो विश्रामगंज साबोनिनो काञ्चनपुर अ पार्टीमुनो दैनो दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा दांमनि जराव रोजाबनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफंखाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिनिखरा
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব Masuk. Yang apa?
First of all, election nijina to bakha tongki jakha tang dapi dai Maharaja no jejak wansuli capable wansuli or janan tong haman dapi dai angona belekan khulung jakara dai mainly 17 ekwarjola janmo dino bolo ani seat ni bana raman dapi hambai bodo tibu khaba tong tong naidi o jaga to जों गोप्लाय नाय नं 100% नायके हिमालय जोंनि 17 पेकवारजला जमिजोंबो आबो কিছুটা পার্ট दङ जोंनि 12 টাকা জলাनि बे কিছুটা पार्ट दङ जोंनि আমতলিগুলা গাটি ও জায়গা जोंनि দুইটা नाय মানে दङ জায়গा दङ जोंनि সার্ভিস কলাই সারমানা दङ ओमफ्राय बे कायसे दङ खयापुनि কিছুটা पार्ट दङ যে आ জায়গাनि एमएलए नि हेल्प जों दुदु मानिया Pada sini strong hold tu muat saja, obviously. Kalau kepelainan ini kita kasi one to one, kasi sini dua orang mula saja sokliyo bagai, sini iprasan bagai korok sampai tu, tadi sacrifice bagai tu, tapi bagai orang jangan korok buju bagai sini. Sini bagai sabu kok saya tu, sabu kok saya, bawa party sini bagai ciri kopi tu, apa tu tu no, orang jangan ni, orang buta tu kan siapa. So abon bagi jen dalai kena sebadi borok di pramo kasarate kia bono buki. Abo sini wan sopan. Ini je constituency wo. Angkong abon ketanai kaji jen hamjang lainnya. Sini bubal berasa no hamjang lainnya. Hamjang ni sini o jaga keplain kalau sebab sini mission paya. Sini suruat sih desa. Suruat sini mission. Sini target ni o sini kita sebab semua. Jawab kelagi teman. Di sana ni upgrade kaya ni kaje oven kore sini tu samun tongiman hati sini samun tu tongai dari kita sana kisah ni surrounding ini all down development education tu sekarang kaya ni political power maybe nanti ni je development teman maybe the sector so abono overcome kaya ni bagai am lupurok no abono koi nai naro bubag rana logi jadi not me hasi anyo jadi ani face tu am jak bubag rana kita warrior bini samun tangai bini selen hijau jaga, ingkai noro buba grano logi jadi buba grano nakare, sini anar semayo boti di sini ang, sini jono debo tarunga request kena mu, ham.
Nice to meet you, my dear. Mas, yang bang. First of all, election Nizino to Bakatong Chaka, Tang the Maharaja, Desert Wansuli, Capable Wansuli, or the Ransom Yaman Badi, they are going to be written to Yaparo. Mainly Chotoro, Equatola, Jammu, and Sikh in Roman Badi, and by Buddha, they become a Nadi or Zagato, complying 100%. I came Malay. Sini Chotoro, Equatola, Jammu, Abo. কিছুটা পার্ট হলো তিনি 12 টাকা চলেন এই কিছুটা পার্ট হলো তিনি আমতলিগুলা কাটি ও জায়গা তিনি দুইজন এমএলএ কিন্তু যাতে প্রবলেম তিনি সার্ভিস বিকলয় সার মানব করবেন তাই কাছে তো হয় কোনি কিছুটা পার্ট হলো যে আ জায়গানি এমএলএ নি হেল্প দুদু মানিয়া কিন্তু তিনি স্ট্রং ফুল তো মজা জায়গা অবভিয়াসলি অবক কপ্লাইমেন্ট নি কাছে ওয়ান সুপানকে তিনি দুইজন এমএলএ জায়গা সক্রিয় ভাবে তিনি ডিপ্রেশননি বাগै বড় সামুদ্রাই দङ তালি স্যাক্রিফাইস খাই দङ তাবন মানে ও জাগান বড় বুঝি বলেছি তিনি বাগै সাবো পক সাই দङ সাবো পক সাইয়া ব পার্টি তিনি বাগै চিরি খবি দङ আবার যতন ও জাগানি ও ভোটার্স যতন ছিল তো আবন বাগै जों দালাই না সবাদি বড় টিপ্রামো তাছাড়াতে কে বনবো আবার তিনি ওয়াচ করতে নিনি যে কনস্টিটুয়েন্সি ও आंगोरनावबो खोचानाय बायदि जों हामजां लायनाय जोंनि बुगालग्रा जों हामजानाय हामजाङै
जोंनि अ जागा गोप्लाइन खालामोबा जोंनि मिशन पाइया जोंनि शुरुआत से जोंनि मिशन जोंनि टारगेट है अ जोंनि टिका सब सम जेबाबो गोलैनि दंमोन उन्नति साननानै आपग्रेड खालामनानै गाजे अबन करे जोंनि जेबो सामनि दंनि मान दंनि मान जोंनि सामनि जेबो दंनाय दा टिका साननि सादानि साराउंडिंग ऑल डाउन डेवलपमेंट एजुकेशन की चारों खाली पॉलिटिकल पावर बेबी गाजी जे डिफरेंट दंमोन बेबी का सेक्टर आबनो ओवरकम खालामनि बागै आं लोगोरकनो अबनो फैनाय नरो बुबाग्राना लगिरदि नॉर्थ नि हेसि आंनियाव जादों आंनि फेसबुक आं जाब बुबाग्रानि गेजेर वारियर बिनि सामनि थांनाय बिनि सेलेन हिजामाव जागा ओंखाय नरो बुबाग्राना लगिरदि बुबाग्रानो नाखारै जोंनि आनार समायो बुटि दिनिया जोंनि जनदेवता नङा रिक्वेस्ट खालामो हम Nice to meet you, my dear. Okay, còn 5 bộ đấy.
Masa? Yang bang? First of all, Nalekeno Nijinato Bakatong Chaka, Tang the Pide, Maharaja, Jizak, Wansuli, Capabel Wansuli, or the Namitong Yaman Bati, the young one American Kulun Yaparo, mainly Chotoro, Pepadola, John Muganura, and 6 in one Roman Bati, and come by the world, they become a Nadi or Zagato, some complying 100%. I can Malay. Tini Sotoro, Pepadola, John Muganura, about কিছুটা পার্ট হলো তিনি 12 টাকার জন্য এই কিছুটা পার্ট হলো তিনি আমতলিগুলা রাখি বা জায়গা তিনি দুইজন আইমান যাতে করবে তিনি সার্ভিস কলাই চার মানুষ তাই কাছে তো হয়ে পড়ি কিছুটা পার্ট হলো আর জায়গানি এমএলএ নি হেল্প দুদু মানিয়া তখন তিনি স্ট্রং ফুল তো জায়গা অবভিয়াসলি অবক কপ্লাই নি কাছে ওয়ান টু পয়েন্ট তিনি দুইজন এমএলএ জায়গা সক্রিয় ভাবে যিনি বিপ্রাসারি ভাবে করো সামুখলাই দङ তাহলে স্যাক্রিফাইস খাই দङ সাবন ভাবে ও জাগান করো বুঝু হয়েছি যিনি ভাবে সাবো কক সাই দङ সাবো কক সাইয়া ব পার্টি যিনি ভাবে চিরি খবি দङ আবো যতন ও জাগানি ও ভোটার প্রথম ছিল তো আবন ভাবে जों দালাই খানা আশাবাদী বরক টিপ্রামো তাছাড়াতে কেবল বুঝি আবো যিনি ওয়াটসঅ্যাপ মানে Nini je constituency wo Angkor nopun kecanai, kaji jeng hancang lainnya, sini bukan berasal hancanai, hancangai, sini oh jaga keplain kalau seperti mission paya, sini seluat sih desa, seluat sih mission, sini target kita, oh sini kita sebut jawab kelari teman, di sana ni upgrade kayaknya ni, kaji open college sini kita sambil pengiman sini sambil kita bertengah. Dari perasaan itu satani surrounding all round development, education to political power, maybe that's in the deprivation of one baby sector. So, abono overcome kani bagi, lupurokno abono koinai, noro, bubagrana logiriti, north ni hesi, anyo jaga, ani history, amjak bubagrana kesa warrior, bini samutangmai, bini seller hijau jaga, ingkai noro bubagrana logiriti, bubagrana nakare. তিনি আনার সময়ও ভোট দিয়া তিনি জনদেবতা রিকোয়েস্ট খানাম
Nice to meet you, my dear. सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम टोटल एटमोस्फेयर इन फेवर ऑफ बीजेपी. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. Yeah. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है BJP का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? दिस इज द सिग्नल ऑल ओवर त्रिपुरा. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. And alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but the it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state,
ये त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर ऑल ओवर द स्टेट. नाउ यू सी, ये सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वी हैव डन. ये इन आवर स्टेट टोटल सीपीएम रिजाइम में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट, सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइम में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी. मार्केट, विराट मार्केट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी. गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया. एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी. डायनमारा एरिया, ट्राइबल एरिया, 3 स्टोरीज बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Sir, apart from infrastructure development, if the BJP's slogan is Sabka Saath Sabka Vikas, yes, what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes. आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution. उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसलिए रेजोल्यूशन गया था. नाउ इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट. पार्लियामेंटरी कमेटी एक इंक्वायरी करने के बाद, नॉट ओनली इट इज इन ओनली फॉर त्रिपुरा separately you can give, no, it is a other states also involved, that is Meghalaya involved, and most of Assam, Bodoland also involved, many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए. लेकिन इट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of censor. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर. और आप स्क्रिप्ट पे हमारे में बोला, ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है. आई कैंट से एट द प्रेजेंट मोमेंट रोमन हॉर्ब दे रहा है क्या नहीं दे रहा. इट इज ए पॉजिटिव मोड इज गोइंग ऑन. सो something will be happening. Signal is there, but at the present moment, during election period, I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you, ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा माता हमारा कैबिनेट में है, तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब में, अब एक क्लब में और एक क्लब में फाइटिंग हो रहा है. जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस, उनका रोल अच्छा नहीं है. पीछे कोई खेल रहा है. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है, आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण ऑल्सो इन आवर कैबिनेट इज ऑल्सो सेपरेटिंग फाइटिंग, नो प्रॉब्लम. ये हो रहा है, कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा, आई कांट से. ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट है. ट्राइबल को
पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो, ये इसमें जा रहा है। तो फाइटिंग हो रहा है, ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश। देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें अनिमेश भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है, शुक्ला चरण ऑल्सो विल बी देयर। सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है। और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए, कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए। ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया, पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम। जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है, सो इसीलिए स्वीट इलेक्शन रहना चाहिए। वोट जिसका मर्जी जिसके दो। आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता, 60, इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो एक जगह में नहीं रहेगा। वोटर ही इज नॉट माई, क्या ये आपको क्या बोलेगा, ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है, वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा, वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, देख के ही डिसीजन लेगा। अभी वो पहले वाला नहीं आ रहा, त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है। सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का, थोड़ा हमारा तरफ से हिला हुआ है। आई कैन से दिस One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा, काम कब त्रिपुरा, ये बनाना चाहिए। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए। और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वंशा बिसिंगो धानसा, ये मैसेज जाना चाहिए। और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट का तरफ से वोट जाना चाहिए। पद्म बुबारो वोट रेडी, दिस इज माई। और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से, हमारा कैंडिडेट जो है, जहां जहां कैंडिडेट है, ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट। सर, अभी आपके पास दोनों बाई ढाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का। व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग, दिस टाइम टोटल एटमोस्फेयर in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. Yeah. ये total हम लोग, today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड में चला गया। तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है। ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है। पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है all over Tripura, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो
टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Sir, And, alliance partner, the promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our ally parties IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलआई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा एनसी वर्मा, पावरफुल मिनिस्टर, he has contested separately in the parliament, but after result out we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but Yeah, the mind power. it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर All over the state. all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development, socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ये है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइन में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी. मार्केट, विराट मार्केट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया, एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, डायनमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 stories बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, Yes. what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? It And is- what about the land rights and You other see, demands? yes. आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution. हाँ, उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसलिए रेजोल्यूशन गया था. नाउ इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट. पार्लियामेंटरी कमेटी एक इंक्वायरी करने के बाद, not only it is in only for Tripura, separately you can give, no, it is a other states also involved, that is Meghalaya involved, and most probably Assam, Bodoland also involved, many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए. लेकिन इट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of center. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर. और आप स्क्रिप्ट के बारे में बोला, ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है.
I can't say at the present moment Roman Horb there hai kya nahi there. It is a positive mood is going on. So something will be happening. Signal is there, but at the present moment during election period, I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा में तो हमारा कैबिनेट में है, तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब में, अब एक क्लब में और एक क्लब में है, फाइटिंग हो रहा है. जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस, उनका रोल अच्छा नहीं है. पीछे कोई खेल रहा है. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है, आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण ऑल्सो इन आवर कैबिनेट इज ऑल्सो सेपरेटिंग फाइटिंग, नो प्रॉब्लम. ये हो रहा है कभी कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा, आई कैन से. ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट है, ट्राइबल को पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो. ये इसमें जा रहा है. तो फाइटिंग हो रहा है, ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश. देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें ऑनिमेज भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है, शुक्लाचरण ऑल्सो विल बी देयर. सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है. और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए. कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए. ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया, पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम. जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है. सो इसीलिए स्वीट इलेक्शन रहना चाहिए. वोट जिसका मर्जी जिसके दो. आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता? 60. इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है. ये तो एक जगह में नहीं रहेगा. वोटर ही इज नॉट माई, क्या ये आपको क्या बोलेगा? ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है. वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा, वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं. देख के ही डिसीजन लेगा. अभी वो पहले वाला नहीं आ रहा. त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है. सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का, थोड़ा हमारा तरफ से हिला हुआ है. आई कैन से दिस वन. One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा, काम कब त्रिपुरा, ये बनाना चाहिए. एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए. और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वंशा बिसिंगो थानसा, ये मैसेज जाना चाहिए. और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट का तरफ से वोट जाना चाहिए. पब्दा बुबारो वोट रेडी. दिस इज माई. और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से, हमारा कैंडिडेट जो है, जहां कैंडिडेट है, ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट. सर, अभी आपके पास दोनों बाई तरफ 2 कैंडिडेट है बीजेपी का. व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम टोटल एटमोस्फियर in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. Yeah. ये टोटल हम लोग, today is the last date of the nomination paper.
and nomination date. And today already completed all over the 28 seats. बीजेपी ऑलरेडी उनको कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Sir, and alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes, that, yeah. not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर. All over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development. Socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, CPM रिजाइम में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी. मार्केट, विराट मार्केट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी. गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया. एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी. और डायनमारा एरिया, ट्राइबल एरिया, 3 स्टोरेज बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर
we are giving importance tribal development, सबका साथ सबका विकास. Otherwise, it is not possible. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, Yes. what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? It And is- what about the land rights and You other see, demands? yes. आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution. उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसीलिए रेजोल्यूशन गया था. Now is pending before the parliament. Parliamentary committee एक इंक्वायरी करने के बाद not only it is in only for Tripura separately you can give no. It is a other states also involved. That is Meghalaya involved and most probably Assam, Bodoland also involved. Many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए. लेकिन it is त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of center. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर. और आप स्क्रिप्ट पे हमारे में बोला ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है. आई कैंट से एट द प्रेजेंट मोमेंट रोमन हॉर्ब दे रहा है क्या नहीं दे रहा. इट इज ए पॉजिटिव मोड इज गोइंग ऑन. सो समथिंग विल बी हैपनिंग. सिग्नल इज देयर बट एट द प्रेजेंट मोमेंट ड्यूरिंग election period, I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you, ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा माता हमारा कैबिनेट में है, तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब, अब एक क्लब में और एक क्लब में फाइटिंग हो रहा है. जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस, उनका रोल अच्छा नहीं है. पीछे कोई खेल रहा है. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है, आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण also in our cabinet is also separating, fighting, no problem. ये हो रहा है कभी कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा. आई कैन से ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट ही है. ट्राइबल को पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो. ये इसमें जा रहा है. तो फाइटिंग हो रहा है. ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश. देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें ऑनिमेज भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है. शुक्लाचरण ऑल्सो विल बी देयर. सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है. और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए. कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए. ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया. पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम. जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है. सो इसीलिए स्वीट इलेक्शन रहना चाहिए. वोट जिसका मर्जी जिसके दो. आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता? 60. इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है. ये तो एक जगह में नहीं रहेगा. वोटर ही इज नॉट माई क्या, ये आपको क्या बोलेगा? ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है. वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा, वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं. देख के ही डिसीजन लेगा. अभी वो पहले वाला त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है. सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का, थोड़ा
हमारा तरफ से हेला हुआ है. I can say this one. One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा काम को त्रिपुरा ये बनाना चाहिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए. और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वंशा बिसिंगो थानसा ये मैसेज जाना चाहिए. और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट की तरफ से वोट जाना चाहिए. पब्दा बुबारो पोटरेगी. दिस इज माई. और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से हमारा कैंडिडेट जो है जहां जहां कैंडिडेट है ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट. Sabay nanta paijagi, waksama sabay nanta falsagi. Akal komi kriyo nanta kelai di jadu, langau mokol cindi takas ledi. Aidu burshani bagi hano tamaldi, bursharoni pinano tapaldi. Yakshi agrani boya nota kiriti, ubagrano khabai poito kaidi. Deshipano kashugi, kashugi, kashugi. Deshipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibuba kale. 5v9, oh 5v9. Danza 5v9. Bubaga 5v9. Puisha jinania, aju kai ni bagia. Kebono pan kunungania, parti sarti henai tenania. Jumpai chini pinang ni bagai, bersama terani pinang ni bagai. Chini chini muno narina bagai, upu muno mesana bagai. Deshipano kashugi, kashugi, kashugi. Deshipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bangrale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Bubaga 5v9. Sabay nanta paijagi, waksama sabay nanta falsagi. Akal komi kriyo nanta kelai di jadu, langau mokol cindi takas ledi. Aidu dushani badi hano tapaldi, bursharoni pinano tapaldi. Nakshi agrani boya nota kiriti, ubagrano khabai poito kaidi. Deshipano kashugi, kashugi, kashugi. Deshipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bangrale. 5v9, oh 5v9. Bubaga 5v9.
Nice to meet you, my dear. BJP!
বাইরে এসেছি সংবাদিত শান্তিতে পরিমাণ যোগ্যমান বন্দে মাতরম। জেলা নেতৃত্ব সবাইকে একসাথে প্রণাম জানাই। তাই ওনারা বিশেষ করে তিনি তিনি পার্টিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি jumlah orang keambil baik ini borok dimangka abang kasih borong yang dipindah formal orang cewek cepat tahu tadi ini kali saya palke ya kapal baik ini election kepal kaham ini menurut Profesor Dr. Manik Saha, Profesor Dr. Manik Saha, Rajiv Bhattacharya, Rajiv Bhattacharya, Sudhanshu Das, Sudhanshu Das, Sudhanshu Das. Kasih sini dah politik kok saya kelangka, ang basic kok serantangnya jehetu orang anos kamu kanga bagai, sini Bharatiya Janata Party hoite ano, oja kau kasih norong ni bahakai, norong ni sebab kelaimanan bagai, ano orang kasih sebab hisabe rozang mani, norong thane ang kuilano, o elakani, protekta apaman jonokono, ane mafa, te ane baibun, ane sakala hekanyo, norong na ang ane poribar ni borok ini, bosinawo. Angka kayo, norok ano, o Tripurani, Tripurasani besar, hani besar, norok ano, ani maafani haikanyo, ano te ani baikun haikanyo kano, ador te hayakaba ano norok o elakawo, nong sabakase kajan bagano sudok kawani. Karon kajan tangse bukukchong, sungjotono saimano, je final 12 tariko, kaisa o ADC ni, je bobishot nirman kajani, bobishot to kajani ekta Sini orang paro, April sini kasih sudut tim itu. Norok thangai 25 bosor CPM ni Rajotto Nukha, thangai 5 bosor bo, je on dem sora kosu sora bo je, ADC ni hoite je, on Rajokata tolitongo, je babe o jagamo, ekta ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি খাজাম বাগে ADC বরাবর o jagao kono somoyo জাতির মঙ্গল কোন সময়ে ধর্মের মঙ্গল অনেকবার অনেক ষড়যন্ত্র পাইকে যে দেম সরা কত সারা একবার প্রতিক্রিয়া বিছিনে একটা সুস্থ যে পরিবেশ নষ্ট করার বাকি অনেক বড় চেষ্টা করেছে কিন্তু সাইমানো ও যে দেম সরা কত সারা বড় রোগ লেখা কাহামতে মায়া কেনা আপনি বাগাই অন্যান্য জায়গা যেভাবে গন্ডগোল ও জায়গার সেরকম ভাবে কিন্তু কোনোদিনও প্রশ্রয় দিয়া ও জায়গানি আপমান গণদেবতার সুশিক্ষিত বড় প্রত্যেকটা ও এলাকার বড় গোবাং অফিসারও দো মানে অনেক সিরিজার অফিসারও ও এলাকার হয়তো আগরতলা তাকে চাকরি পাই দো সিনেমান বড় দো আপনি পাশাপাশি যে সিপিএম আমালো ও এলাকার বাকি 1 নম্বর তো কোনো খাইছে গিয়া এডিসি হইতে যেভাবে সিনি বরণী এলাকাও উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট অঙ্গনে মানে কোনোভাবে সামক করে যাচ্ছে আর বিশেষ করে তামুক যারা ত্রিপুরা মাথা মুঙ্গুনাই যে বড় 5 বছর ও জায়গাও একটা রাজত্ব কায়েম করেকা ও রাজত্ব হইতে মুক্তি খাজান দিনকা ফাইনাল 12 এপ্রিল কারণ তাঙ্গে হিমা নরক যে বরণ ও 5 বছর পূর্বে হরকা বিনি ইতিহাস তরফ সাইমানো বড় জনগণের সেবা খাজান বাগির হক আগায় ও এলাকার জনগণের সুখে দুঃখে তোমার নামো নন এলাকাও তুই যে মা নই দং কারেন্টে দং লামারে দং নগে দং আবার টিভিনি কোনো চিন্তা ভাবনা করে ও এলাকাও গোবাং মা শিক্ষিত গ্রাজুয়েট বরক অনেক বিএ পাস এমএ পাস বরক তৈরি যারা তিনি যুবক রঙে বাগাই শিখলা শিখে রঙ বাগাই কোনো বার সামনে বাগাই ওয়ান সুখা তাঙ্গে ওয়ান সুখা কারণ বসাই মানো নরক যদি চাকরি মুকরি মানখা কাঙ্কায় ও এলাকার বড় যদি সুযোগ সুবিধা মানখা কাঙ্কায় সাবরতী রাজনীতি খেলে যায় সাবরতী তো ফানি মঙ্গল ফাল্লায় কারণ ও বড় লোক থাকলে 5 বছর সুরক্ষা ফালমান 5 বছর পূরণ খাইকা
কারণ जों भारतीय जनता पार्टी अंका जेभाবে চিনি কেন্দ্র সরকার চলিত দङ যেভাবে চিনি রাজ্য সরকার চলিত দङ সে একই কায়দাजों दाबो एडीसीओ सरकार तबमान परे चिनि ट्रिपल इंजिन सरकारनि माध्यमे जों वानसुक माने चिनि नाहार माने चिनि एडीसीओ जों फार्स्ट प्रायोरिटी बेसिसआव चिनि सिक्ला सिक्लिनो बागै प्रथम काम जों केबिनेटआव যখন आचुकांकाय कर्म संस्थानि बागै जों आइगे सामुखलायनाय तारपरे चिनि जे एडीसीओ 125th amendment bill no जों যখন সরকার आचुकांकाय जों पयला 125th amendment bill नबो जों 5 বছরাव anyhow रिनायजों কারণ চিনি কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদী দङ চিনি রাজ্য চিনি মানিক সাহাজি দङ ও ডাবল ইঞ্জিনের মাধ্যমে একমাত্র বিজেপি নো রিমানানি সম্ভব কারণ যারা থামে 5 বছরাव জাতি দফানি মহিসিমি কক সাবই নরনে এলাকার গ তাবো গো এলাকানি যে এমডিসি দङै বর্তমানো কোনো সামুখলাইয়া শুধু বাসন গরম 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 সিমিরি দङ অপাসন গরম বাই দক্ষিণ গরিব বর্ণে যে বিয়াল আবকাই গবলে 5 কেজি মাইরং চানে ক্ষমতা করে 1 কেজি মাইরং মাগরা চানে ক্ষমতা করে কেবল নক কানসারি নক ফুংসারি মানে করে শুধু কাটা মতা সিংহ দা পরিত সাইক্লাংখা খতং মান ও খতং বাই বহগ মাই সিকরিখা ও খতং মাই লিগলাই তাকে যে মানো মারে নরম সাদে মাইয়া আবন বাগৈ आं आपामन जनगणना कमकनाय आं जों जेता कग्रो भारतीय जनता पार्टी हইতে আর বিশেষ করে আরো যেহেতু ও জায়গাও দল দায়িত্ব হজাকা आं ও জায়গা কোনো নেতা হিসেবে ফাইয়া आं ও জায়গা কোনো পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফাইয়া आं ও জায়গাও যে ভারতীয় জনতা পার্টির নরনে খরচা সেবগমই ফাইও গাছিও তা পরিচয় সাইক্লাংখা যদি নরক 5 বছর কাইসানো সুযোগ রিমানি পরে নরনে যদি আং কোনো কাম করিয়া নরনে বাগে কোনো কিছু ওয়ানসুলিয়া হাঙ্কাকায় আগামী 5 বছর ও এলাকানি জনগণ আনন্দ কোনোভাবে নরনে এলাকা তা দাঁড়িয়ানো আং নরনে যদি কবরি কলাঙ্গো আং যদি নরনে বাগে কোনো সামুখলাইমাই হাঙ্কাকায় ও এডিসি এলাকানি বাগে শিক্ষা রাস্তা পানীয় জল নক যত চিনি বরণে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে রময় जों কোনো কিছু খাইমাইয়া মানে নরক সুনব বিজেপিতে ভোটারিনি কারণ ও এডিসিও जों সরকার ফাইকাঙ্কায় আগামী এডিসি চিনি মানে 2800 চিনি বিধানসভা দङ ও বিধানসভা নরসুর শিক্ষারি মানায় যদি जों এডিসিও 2600 সরকার ফাই जों মানে কোন খাইয়া মানে নরক সুনা 2800 উচিত শিক্ষারি মানো কারণ ত্রিপুরা মতরক সুনো জাতি দফানি মুখ ফালিসানানে ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা ফুলাই দিনে এলাকাও অশান্তি পরিবেশ তৈরি খাইজানে নরক লোক খারাপ থাকলে যাব যেভাবে সুরমা শান্তির বাজার তাবো মাছিনি বড় হাজার বড় জায়গা বিয়াল খাই দংজাক गोबां मानसिनि बर' केस मता हयताबो अजुबरनि भबिष्यत साबो निर्धारण खायनाय अजुबरनि बागै साबो मानसुकनाय करै কারণ চিনি ত্রিপুরাসানি বাগে প্রকৃতভাবে যদি কেউ ডেভেলপমেন্ট খেমা কাঙ্গায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র মোদীজি একমাত্র মানিক সাহাজি আর বিজেপির কোনো বিকল্প করে তিনি বড় রঙে খাজা তাগতে ভুগতন যারা দফা ফালিছে নাই যারা ক্ষতি ভালাই রঙ নরক কোনো দিন তার পাইচাকি খুতং তুমসাবাই নরক দফানো তা ফাললে ও খুতং তুমসাবাই নরক ভবিষ্যৎ নষ্ট তা খাইজি কারণ जों যেমন নন কভারেজ লাই থাকো নন এন্টায়ার এলাকার যদি তাবো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে নন এলাকার মন্ত্রী যেভাবে প্রত্যেকটা এডিসি নন এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইজাগাই দङ মত এই জায়গায় এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইয়াও না খামো এডিসি তো সিনি করে এমডিসি করে সিনি করে পঞ্চায়েত প্রধান করে সিনি করে বিসি চেয়ারম্যান করে তারপরেও সিনি রাজ্য সরকার যে সবকা সাথ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के माध्यमे नरने बागै सामु खजरे माने सिनि जे नाहारमौ सिनि जे वानसु माने जों आबनो अबस्यय 100% ना आनन्द सानाय नरक जुदि आनन्दने बोसा हायके कायसा सुजुगरि कांकाय आनि मा बाबुना आं जेबन नगर सेवा खालायसै ओ एलाकानि प्रत्येकटा जनगणनबो आनि मा फानि हायकानो बरना आं बरने बोसा हायकाय बरनि सेवा खालायने आबनानि प्रथम कर्तव्य एवं नरनि जे कग्रि खालामने आं अक्षरे आं नरनि जे आनि दायित्व माने आं पालन खालायनाय जुदि आं नरनि कखनाय हायकाय आगामी दिनो नरक नो आनो एलाका होते तासितोकि आं नरनि तिनि कग्रि खालायथांगो अन रेकर्ड दंना तिनि कग्रि खालायथांगो
যদি নরনাকে আং কপ নারাকে যদি কাইসেপনে কপ নারাকে হারদাকাই নরকানো আগামী দিন ও ফটিগ্রাই সিমিয়া নর কোন কুটিও কোন জায়গা তারিরে আঙ্গন তিনি কপ সাইক্লাই থাকো কোন জায়গা তারিরে আনো যদি আঙ্গনবাকে সামুখ হয়ে আনকাই আপনো ও এলাকার যারা তিনি সিনি সভাও যারা ফাইনাই যারা মেকেদন থাইকেদন ফাইনালি ফাইনাই বা ফালি দंनाय প্রত্যেকটা আপমন জনগণ আং কাইসানো আনে অনুরোধ দंनाय जों जाति दफानि मुङै दा फाजादे थांनाय 5 বছराव कप रिमां मिया राजबारी और टिकेट रिले मैया राजबारी सुबाइছে শিলং খালাইছো বছক অবস্থা খারাপ নরনো বিচার খাই তাবো নরনো এলাকানি এমডিসি নি কপ তাম সাচিনাই বিনে দেশ কপ সামনা ফাইগাকাই যে কিনো একরে মাহিতি মাতঙ্গো বিনি তামো কতনা টং নর কতনা সাইমাবায়ো নর 5 বছর ভোট দিয়ে হরো কে কোনো কাজ শুনা বাগে ভোট দিয়া কোন অফিসারের দমকিরি রাংসানো বাগে ভোট দিয়া নর ভোট দি খাতামন বাগে ও এলাকানো লামাক কইজন লামারি না বাগে তুই কইজন তুই না বাগে নক কইজন নক রে বাগে বিশেষ করে বেকার যুবক চাকরি কর্মসংস্থান ব্যবস্থা পাইলে বাগে নর ভোট দিব ঠিক আছে আপনার কোন মতে কেটা টিপলেন রিমালিয়া আবার আইনি ব্যাপার কমো কিন্তু এডিসি হয়তো তাম সুদরা চাকরি কাইসামন দেরি ক্লামাঙ্কা মারে মাঙ্কা সঞ্জং এলাকাও কেবো চাকরি খুঁজতে মাঙ্কা কুমুলুগো তো নরম সমাজ এলাকায় কেবো কুমুলুগো চাকরি মাঙ্কা মাইয়া বড় কোন দিন রিমাইয়া রিনের বড় মানসু মানে বকরই বড় তাম মানসু মানে কুমুলুনি রাং এডিসি নি রাং ও সিনি টিপাসনি রাং ন শিলং তলাঙ্গাই বিল্ডিং নক তিসরানে রেস্টুরেন্ট রামদানে আমেরিকাও বেরাজানে লন্ডনও বেরাজানে ওরাং বড়ি রাং ওরাং কাচিনি তিপাসানে এডিসিনে লামাস রামদানে রাং নক নিনানে রাং বেকারনে কর্মসংস্থানে রাং ওরাং বাই করনে আদি পুত্র হাইকাই বলনে নক নুকুনো সিবে বিল্ডিং নক তিসরা বাগৈ নাই ও হাইকাই বল ইউজ খালাইকে ওরাং ন টোটালি এডিসিও जों एडिसि समारि माने एडिसि नो पांचिना नानाय দুর্নীতি করপশন মুক্ত মা খানায় এডিসিনো প্রকৃতভাবে যদি খুমলং जों আবার তাবো খুমলং আবার খুমলং পরীক্ষা আবার তা পুসুলংছি ও পুসুলংনি হয়তো পুসুলং তানো जों প্রকৃতভাবে খুমলং খুমা কাইনাই ও খুমুকাই পদ্মবার কোন নলো কাইবাইনাই বলে খুমলং খুম কাইনাই যত মা কাইনাই কারণ তাঙ্গই কাই পুসুলং দাবাই সাপকাইছে পরিষ্কার হমো পুসুলুমো কেবো বরক থাঙ্গিয়া খুম তকাছে খুমুলুমো বরক থাঙ্গো হে দিব না আপন বাগৈ ও বাজানে বড়রাওনা কবকাই ও ফটিগ্রাইনি সিনি ও ড্যাম সুরা কচুসরা প্রত্যেকটা আপমন জনগণ উপনাই কবকনাই নরক কোন দিন 2021 যে বোল খাই মানে ও বোলটাই তা খাইদি নরম বিচার খাইদি আং কক সারা কইগা কারণ থাঙ্গাই 5 বছর নরনি এমডিসি নরনি এলাকানে লামা ক্রিন বাগে ককে সাকা নক মাই বাগে ককে সাকা তুই ক্রিন বাগে ককে সাকা বাঙালি এলাকা ও মাহাই সাপ সরি হাইমা তগো সাপ হাইমা তগো নাইজেক মাইয়া বিন বাগে কোনো মান সুমন তরে তং রই তাঙ্গি ক্রিন গায় ও তামা বাবা 3 পাতা দেখে 3 পাতা আইনা নাইনা সেপাই গরাইয়া বাহাই কে বনাইলে বদন সমস্যা দ হ্যাঁ রাং পাইকে সিদাও জায়গা তুমি তোমার রাং পাই জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার ফোন কাই সাওবো রাং 50,000 হয় কা খারাপ দিন রাস্তা গায় রনে কিন্তু जों তিনি কব রেকলামো এডিসিনো দুর্নীতির হইতে মুক্ত খাইনাই এডিসিও স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি তুবুনাই এবং প্রথম কাজ শ্রীলঙ্কা जों গুড গভর্নেন্স ট্রান্সপারেন্সি গভর্নমেন্ট जों সরকার আচুরিনাই এডিসিও কারণ ডিজিটালাইজ মাধ্যমে তাবো সরকার প্রকৃতভাবে জনগণনি সরকার जों সামনাই নিনি এলাকাও তাম চলিত কাম সামুখাই জানাই ননে এলাকায় প্রত্যেকটা জুনাল সাব জুনাল সব রিপোর্ট হরনাই ননে এলাকাও বজাগা লামা উমনাই বজাগা স্কুল সামজাগনাই বজাগা কালবার সামজাগনাই বজাগা সাপ্লাই আসুরিনাই বজাগা স্কুল বিল্ডিং হরনাই ননে প্রত্যেকটা জুনাল সাব জুনাল जों ডিজিটালাইজ মাধ্যমে ননে থাই হরনাই সরকার বড় বেশি সরকার মানে বড়সি সরকারের জন্য সরকার বড় চঙ্গিয়া আপন বাগৈ তিনি ফার্স্ট প্রায়োরিটি দंनाय সরকার আবা আনি সরকার তিনি সরকার অবাহাই ওয়ানসুমুন বড় করি নাই কারণ সরকার কোনদিনও কোনো ব্যক্তি নইয়া সরকার জনগণের দ্বারা তৈরি হব আপন বাগৈ নরম চিন্তা মাথা যায় নরে ভবিষ্যৎ নরে বুসাবুতির বাগৈ নরে এলাকার বাগৈ নরে সমাজের বাগৈ নরে সোসাইটির বাগৈ যদি গাহাম ওয়ানসুমুন
নাই নরক বিজেপি রেডি আর নরক যদি নরক এলাকায় কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই উন্নতি নাই অভাই কাজে তার তুলে না তারা হচ্ছে যদি নরক বাকি এমনি সিয়ম ভাঙ্কায় আবশ্যক করা নরক দুর্ভাগ্য সুতরাং পাপ লাইকা ও পাপ তাই পুনরাবৃত্তি থাকায় ও 2021 নিয়ে যে পাপ মুক্ত খাই থাকায় ও 2026 নরক বিজেপির ভোট দিবই নরক কোথায় চায় নরক এলাকায় সামুং টাঙানে নরক সময় টাঙিয়ে করতে কারণ বিজেপি শুধু কম পাইছি মিয়া বিজেপি যে সামুং খায়ো আবার প্রচার খায়ো আর যেটা প্রচার খায়ো সেটা আবার কম তারাগো আবারও ও এলাকায় আনে আপমান জনগণ আছে বেশি কম লোক লিয়া কারণ আং ননে বুঝা হাইকায় ননে ও জায়গায় এলাকায় সুখ দুঃখের বাদে আং সামুং খাইলেন আনি ইচ্ছা তবু ননে 500 বছরের আং মুসলমানের বুঝা হাইকায় আং প্রত্যেকটা এলাকায় যারা বুঝাই তমজাক আসলে তমজাক প্রত্যেকটা আনে দাদা বাই মা ভাষণা আং কবক নাই ননে বুঝা হাইকায় আরো কাছে সুযোগ দিদি আং ননে কোথানো কোনো দিন নিরাশা আনন্দ দিকলা আর যদি ননে কক আং যদি নারকে হাইকায় নন কানো খুয়াই নিয়াং বাইতে ইয়াকুম ইয়াকুম কাটি দিগা আং নলে তিনি কবই কলাই থাকো 5 বছর যদি আঙ্গনে এলাকার সমস্যার সমাধান খাইমাই হাইকায় নর কারণ কোনো দিন এলাকা তার শীতী আন্দোলন কবি কলাই থাকো শুধু মানে কক চিমিলি মানিয়া অল মিডিয়ার বড় ভিডিও রেকর্ড দङ বরং ওরা কিন্তু অমরা চালক নাই বিপিন দেববর্মা যখন ওরা ক্যান্ডিডেট রঙি থাকি যায় তামো কক রিকলাই থাকা তামো কক সাইক্লাই থাকা ওরা যত মিডিয়া দङ আপন বাগৈ আং যেটা কক রিকলামো ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে কক রিকলামো সে অবশ্যই ননে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস ও এলাকানি जों जे दिन 17 तारिख रेजाल्ट लिमा परे आं जतनो साइतमो 17 तारिख बीजेपी सरकार आसमा परे 18 तारिख सिने फार्स्ट काम तनाय एलाकानि प्रत्येकटा सिने भोट सभापति থেকে করবে প্রত্যেকটা নেতৃত্ব রূপে আসবই পজাগাল আমাদের সমস্যা পজাগা তিনি সমস্যা পজাগা কারেন্টের সমস্যা जों আবারও যে সিনে বেসিক নাংমানি মানে जों কইলা ফার্স্ট जों ক্যাবিনেট মানে মন্ত্রিসভা আসনের আগে যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস অন্তর্গত বাইসে কক নাই নরনি কক খেলাও সে আজাগাব কাউন্সিল ভবন নরনি কক নিয়মতে সে সামুক তৈরি করে নাই আপন বাগৈ নরক 160,000 টাকা করতে মুখস্থ যেভাবে নরেন্দ্র মোদীজি সারা ওয়ার্ল্ড যে একটা বিশ্বন পরিচয় রেখেছেন ভারতবর্ষ তিনি প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্য বিজেপি সরকার ও রাজ্য বিজেপি সরকার আপন বাগৈ চিন্তা করতে পলিং দিনছে না চিন্তাবতে ও डेमो ट्रेन नाइया ताबक जों बुलेट ट्रेन सिनांगौ ठीक दे नरक जनावर ट्रेनआव ताबो कुमारगाव थांनाय बुलेट ट्रेन नुखा थांनाय जे एमन भाबे स्पीड थाइथांगौ जे सिमारिका डेभलपमेंट আর ও डेमो ट्रेन का आस्ते 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 कोटा प्रत्येकটা স্টেশনের বানাই পাইও পাইয়া দে না ও জায়গা শুনানে কোনো কাহা পরিষেবা দङ না কোনো আসুবই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দङ ব্রে বুলেট ট্রেন হোক যেমন বুলেট বুমো তেমন বিনে কামবো স্পিড ও বিজেপি বো সেরকম ভাবে বুলেট থেকে তাবো ডেভেলপমেন্ট আগু করতে আবনো তাহলে বহুত আং বেশি কগলক লিয়া আং প্রত্যেকটা ও এলাকানে আনি জাতি জনজাতি যতন আনি কাছানা কবমুং দংনাই কারণ এডিসিনো বাংলাদেশ রামনাই দং বিশু বরক এডিসিনো বাংলাদেশ রামনাই দङ जों কোনদিন এডিসিনো বাংলাদেশ রামনান রিয়া কোনদিনও সঙ্গে এডিসিনো বাংলাদেশ রামনান রিয়া কারণ এডিসিনো একটা চক্রান্ত চলেছে বাংলাদেশ রামনান নাই দङ जों এডিসিনো বাংলাদেশ রামনান রিয়া আজ তাহলে বহুত जों প্রতিটা জায়গাও যেভাবে কম দিবস সেইভাবে जों কাম খাইনাই যতন ও এলাকার প্রত্যেকটা গ্রামও जों যেভাবে গ্রাম উন্নয়ন খাজনে যদি পরিকল্পনা जों অবশ্যই নলে সাজেশন নলে কপনাওই নলে যে সমস্যা ও সমস্যার সমাধান খাজে বাগৈ जों সিলে পয়লা ফার্স্ট বদ্ধ পরিকল্পনা সময় জানে হবে আনতে বেশি কক খালিয়া ও জায়গা আনি বিশেষ কাই যুবক আনি সাতলাই রক সিকলা সিটি রক দङ আং নবসর সাইকলা নাই বিজেপি সরকার এডিসিও আচুমানে পরে যিনি যারা বেকার রোগী जों কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খাইনাই এবং এলাকা এডিসি এলাকাও जों ইন্ডাস্ট্রি রকলামিনাই করোনা বাহিকা আত্মনির্ভর जों গঠন খাইমানাই সিন আবনো না হারমুন তংনাই আর তে কক খালিয়া ও কয়েকটা কক সাওইনো আনি কংগ্রেস মাথারিকা বন্দে মাতরম भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद
सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम टोटल एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ बीजेपी. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. Yeah. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? दिस इज द सिग्नल ऑल ओवर त्रिपुरा. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. And alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा है. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but Yeah, the mind power. it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर All over the state. all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था
78,000। हम लोग कितना किया? 4,54,000। This is called development, socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया। हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास। एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइम में। अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी मार्केट, विराट मार्केट। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस, ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए। लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया। एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, डायनमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 स्टोरीज बिल्डिंग स्कूल में। नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, yes, what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes, आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution, उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसलिए रेजोल्यूशन गया था। नाउ इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंटरी कमेटी एक इंक्वायरी करने के बाद, नॉट ओनली इट इज इन ओनली फॉर त्रिपुरा सेपरेटली यू कैन गिव, नो इट इज अदर स्टेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट इज मेघालय इन्वॉल्व एंड most Assam, Bodoland also involved. Many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए, लेकिन इट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है। It's a matter of central. तो मोदी जी ये
পয়লানো হামবাই নরক প্রেস মিডিয়া রক্ত 5 বছর 2021 ও দেমসরা গজসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি বুকুনি বাগৈ হা তাই দফানি বাগৈ সামুং তাইদি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वानसुक्ति जायफोराव सेफ सिकिउरिटिनि बागै सामुं फायलायनाय फायदि होनाय बुबाग्रा आनो यागमै दिसाका आबो हायनोहाय अ 2026 आवबो बनो आनो ताइबिसा रिंगै फायदि ताइबो चिनि सामुं तंखौ जों गोथां तंसाक महायनो चिनि दिब्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायनानै नांनाय दिब्रासा दफानि फिउचारनो जों बाहायके मोथांना नांनाय आबोनो सामुं खायनानै होनाय बुबाग्रा हायनोहाय आनो अदरा ताइबिसा याफा रिमानि बागै पयलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जत देमसरा कचुसरानि दिब्रासारावनो बा हामबाय बरं सब समयो 5 বছর आनो लगिरि तंखा ताइ बुसकांगोबो बरं आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थाजाके तंनाय नै आं मबनो जतथानि बबगो ताइ जतनो बक्तसा साथे केसा सुंमं जे तिनि निनि उपलब्ध जे बुचानाय बोलते निनि ओपोनेंट जे बुचानाय बिपिन देबबर्मा बो नमिनेशन दिफायमानि से सीएम नो लगति फायो अब बो किरिजागे जे सीएम नो लगति फेमिनि खाना अबन तिले नंतम सानाय किरिजामन बागै नमतिंगोता कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदारिंग नै सीएम फाइकाके बरक सुकुरि एबन तिनि अबो नुखा जे डाइरेक्ट खां टु खां एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडियानि बिसिंतै बिनि लगिवो एडीसी एरियानि भूता खरगुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक आपम जनसाधारण बखा काहाम जतनो सिवताबो तामो काहाम तामो हामिया साबो कुबै साबो एरें आबो समयनो त्रिपुरा सारक যোগ্য जवाब देनाय Hey, that's not all the time. 오글었다 딴 하트래 거 오글었다 하트래 진짜 못상대 오글었다 딴 하트래 거 오글었다 하트래 진짜 못상대 Hello,
Wailano hambai norok press media rokno 5 বছর 2021 o demsra kodusarao bubagra ano songsamani lokuni bagoi ha tai dofani bagoi samung taidi chini next generation ni bagoi gaham wan sukri tekrong ni state security ni bagoi samung tailai phaidi nei bubagra ano yagromoi tisaka abo haino hai o 2026 bo bono ano taibisa ringoi haidi taibo chini samung tong ko chung kathang tong sak mo haino chini tiprasa dofani bagoi chung sacrifice khainane nangnai tiprasa dofani future no chung bahai ke mo thangna nangnai abono samung khainani hinai bubagra haino hai ano otora taibise yapa rimani bagoi poilano bubagra hambai dai joto demsora kochustora ni tiprasa no ba hambai boron sab somoyo o 5 বছর ano logiri tongka tai buskango bo borok ani logi tongnai tai chung jotono thanjake tongnai nei ang mobono jototani bobogo tai jotono boksa satte kaisa sung mongge tini nini ukolge butanai bolte nini opponent je butanai bipinde borma bo nomination rimphai mani se cm no logati phayo abo bo kirija ge cm no logati family khana abon tile ningtam sanai kirija gota kirija man bagai na omting gota karon cm phaikangke je binoro gathering nai cm phaike borok sukuri ebon tini obo nukha je direct phang to phang ebon sara tripura rajyoni borok bondung nai je thro norok media ni bisingtui bini logiwo adc area ni bhutar thoro busu tong obo to picture clear to agami dino jonata tripura rajyoni tripura sarok apamo jonosadharon bokha kaham jotono siwotabo tamo kaham tamo hamia sabo kubui sabo ereng abo সময়নো টিপ্রাসারক যোগ্য জবাব দেয় নাই Hey, that's not all the time. Okolta tana hatire boss. Okolta tana hatire chide busangde.
সাবনি নং আগরতলা সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ সাবনি নং কাঞ্চনপুর অ পার্টি মুনো दैनाव दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों तंखर थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफंखाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिनिखरा बाय दिनै जों किप्रामथ पलिटिकल पार्टी इंलिनाय जे पीटीएडीसी नि 12 नंबर कन्स्टिट्युएन्सी रामचंद्रघाट एसटी कन्स्टिट्युएन्सी नि नॉमिनेशन आं जेम्स देवर्मा दिनै जों साबमिट खालामया ताई आंनि लगियाव दङ ऑनरेबल एमएलए सिनिसार रंजित देवर्मा ऑनरेबल फॉर्मर ईएम सिनिसार सुहेल देवर्मा ताई along with सिनि टीम जों दिनै नॉमिनेशन फाइल फाइया almost 10,000 हाई बरफ गेदारिं इंलिनाय कुथुम गुरुं इंलिनाय जों दिनाव जागा नॉमिनेशन जोखा एंड दिनैनि नॉमिनेशंस नि रमानि बिसिंतै जों काइसनो मेसेज होनानै मुसुङो फ्रम 12 रामचंद्रघाट इंलिनाय जे बोसांनि सालो कोनो पलिटिकल पार्टी फानो 12 रामचंद्रघाट नो कासुइमानो मतो एमन कोनो क्षमता गै बरफ रकनि जे वानसुक मुं बरफ रक जे भोट होनानै बगे महाराष्ट्रनि साखाव हामजाक मुंते पयतो दिनिबो आगिनिसाय तैबो बारि जाखायसि ताई जेबाबे बीजेपी रक्ताबो अपप्रचार खायतं 28 नि बिसिं 28 बरफ नुखा सिनि बरफ कुथुमानि नुकमा बायनो बरफ रखनो जनता रखनो पब्लिक नो बरफ नो जवाब रेखा जों लीडर रखनो जवाब रेना नांलिया एंड ते कैसे को ब्लाइ के आनि बगै दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दफानि बगै आं सामु खायनो हनै जे सेबुगियाखार हायमानि परे His Highness Bubagra no belai kang kabe kubay hambay marwo. His Highness Bubagra the bini trust bisas poito.
ani sakao 12 Ramchandra Gat do contest khaine bagi yaformani ki khaine bubak ranang khabai khukbai pai playa hambai maru tai usini honorable MLA sarno jebabe ang o jaga ketal kuno phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe bottiju kha naithoka guide kha blai ke hambai te sini honorable former EM sarnang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai bini angor kuno wana kri kuno cinta khaine kri sing applying sini haiti tai ang je jagao asayani om thai klaiman jaga ga mandai কিন্তু রামচন্দ্রগার গাঙ্গা আং মনে খাইও আনি কর্মভূমি যে অম থাইথি ক্লাই আসাইমানি তে কর্মভূমি আবো কোনো বিনফানো ডিফারেন্সিয়েট খাইমানি আইছি তিনিনি সিমি রামচন্দ্রগার আনি বাগে আনি থুইও তংনাই রামচন্দ্রগার কি সুখ দুঃখ আনি বাগে তংনাই তাই রামচন্দ্রগার কি যত রাংসাকনি আমা বাবু সং রাংসাকনি মনাই দারা সং রাংসাকনি মারে কিন সং বরক bo ang poito খাইও আনো বরক ni nukni nginai songi nawon hune haisi जों total 28 constituency ni bisingo जों expect khai tongo ground o je report manmani mote sini 25 seats जों applying nani thangi tongo last time o 18 oboni sei taibo जों kaham performance this time khainai sei sara india nuknai je bubak rano je siniti prasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights yani bichar sini basani अधिकार रियानी विचार तिप्रासानी जे मानथे सक्ताइनो रियानी विचार ताई बाबाइसा दिगिका बुबाग्रानी नेतृत्वे बुबाग्रानी फिदु मुंबाई ओ दाबी रक्तो सिनी मानथे रक्तो जेसकेपनो गभर्नमेंट अफ इंडिया नि तुबुनानी अबसे सिनी दिनिनि जबा हाइसि बीजेपी मथा आबो बरखो गया किन्तु दखानि बागै जे तिनि बुबाग्रा मुक्ति थिक्लाय जबा खाइतङो अबो थिनाङो सिनी नेक्स्ट जेनेरेशन्स नो मोथाङै कलांनानि बागै नो जबा हाइसि Obo to sung one suk lainai jehetu ani logio two dynamic leaders blai heavyweight leaders tongo sini MLA Thar Ranjit tai sini former EM sini Thar Suhel borok ni tuidul mang baino borok de guide khayo borok de ana tuidulo ang borok ni tuidul ma baino buskani khalo samung tangna rokno sung public ni thani sung ago bi thane hai ভাইপোর কোনো কেবং মনত রকম তিনি তো কোনো কেবং মরক করি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুতে খা থামজাগৈ সিনো খুনজুগানা রক সাই হর যে কপ্লাই খেতি প্রমোথা নংনাই বিজেপিও जों পারপাসলি मा दंगो हाइपनो आंध्र सिम्बलनो बुट होनाय नै गोबां मा कायसे कुसु बिजेपि दं तंनाय र इभेन कुबुनि दफार जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा
By ini di promote political party ni ini nai the PTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghat ST constituency ni nominations ang James Deborma ini submit kelaja tai ani logiu tongo honorable MLA sini Sir Ranjit Deborma honorable former EM sini Sir Suhel Deborma tai along with sini team sengpini nominations high repaja almost 10,000 high borok gathering ngai kuthum kurung ngai sengpini ajaga nominations rakha and tini nominations ni romani bisingte seng kaisana message renani musulo from 12 Ramchandra Ghat ngai je buskangni salo kono political party phano 12 Ramchandra Ghat no kasui mana moto emon kono khomota kri borok rokni je wansuk mu borok rok je vote renani bage Maharashtra sakao hamjak mungtai poito tini bo agini sai taibo bari ja khaiti tai jebabe BJP rok tabo opoprochar khaito 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rok no jantar rok no public no borok no jawab rekha leader rok no jawab rena nangli ahi and te kaise ko blai kya ani bagai this is the first time ever dofani bagai ang samung khaine hne je sebuya kar haimani pore His Highness Bubagrano blai kang khabai thukbai hambai maro His Highness Bubagra the bini trust bisa poito ani sakao 12 Ramchandra Ghat do contest khaine ne bagi ya formani His Highness Bubagra nang khabai thukbai pai playa hambai maro tai usini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kunu phana ang saimania henba sini honorable MLA sir obono jebabe bottijul kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sir nang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai tini angor kunu wana kri kunu cinta khaine kri sing applying sini haiti tai ang je jagao asayani om thai thik laina jaga ka mandai kintu Ramchandra Ghat hingga ang mone khayo ani kormobhumi je om thai thik lai asaimani te kormobhumi abo kunu binophan differentiate khaimani haiti tini ni simi Ramchandra Ghat ani bagi ani khiyo tongnai Ramchandra Ghat ni sukko dukha ni bagi tongnai tai Ramchandra Ghat ni joto rangsakni ama babu song rangsakni manai dara song rangsakni mare kiting song borok bo ang poito khayo ano borok ni nuk ni ngai songoi nawon hne sung total 28 constituency ni bisingo sung expect hai tongo ground je report manmani mote sini 25 seats sung applying nani thangi tong last time 18 oboni sei taibo sung kaham performance this time khainai sei sara India nuknai je Bubagra no je sini tiprasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights yani bichar sini basani adhikar yani bichar tiprasani je mantri soktaino yani bichar tai babaisa digi ka Bubagrani netritwe Bubagrani tuidul mumbai o dabi rokno sini mantri rokno just kepono government of India ni tu nani obose sini tini ni joba haisi BJP motha abo boroko gya kido dokhani bagi je tini Bubagra mukti kiklai joba khai tongo obo thinango sini next generations no muthangi kalangnani bagi no joba haisi obo to sung one suk lainai jehetu ani logio two dynamic leaders like heavyweight leaders tongo sini MLA Sir Ranjit tai sini former EM sini Sir Suhel
borok ni tujul mang baino borok de guide thayo borok je ana tujulo ang borok ni tujul mang baino buskan salo samung tangna rokno sung public ni thani sung ago wi thane gai ভাইপোরাও কোনো কেবং মনো তারকম তিনি তো কোনো কেবং মুরক করি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুতে খা থামজাগৈ সুনো खुनजुगान आरो साइ हर जे कप्लाइ खेति प्रमोशन नंगनाय बिजेपिओ जों पार्पसलि मा दङ हाइपनो आन्ध्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबांमा कायसे कुइसु बिजेपि दं दंनाय र इभेन कुबुनि द फार जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा हाय
cinti takkan ledi mai dulu shani bagi hano tapaldi bersaroni kinano tapaldi nakshia grani boya nota kiri di ubagrano kabai poito kaini Desipano kasudi 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 Desipano kebengi 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 beba kebengu no shiba ibu bagrale 5P9 oh 5P9 Ubaga 5P9 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani chora woro jak nai phirong mo. Kok sanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din ro chili khara. Sabai nanta pai jadi, waksama sabai nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lanau mokol cinti takkan ledi. Mai dulu shani bagi hano tapaldi, bersaroni kinano tapaldi. Yakshi agrani boya nota kiri di, ubagrano kabai poito kaini. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bakale. 5P9 oh 5P9 Kasa 5P9 Ubaga 5P9 Puisa jinania acukai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tenania
정파요 지니 피랑니 박을 불사부들이러니 피랑니 박을 지니 시니 무노 나르나 박을 우구모 무구무노 무상나 박을 제시파노 가슈디 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 제시파노 개뱅기 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 베바 개뱅고노 시바이 부바갈레 Five-9 5v9 Hansa 5v9 Bubaga 5v9 Ketung lau sabai nenta pai jadi Wak sama sabai nenta pal jadi Atal kongi kuyo nenta ke Onan hana asra barini diplomatic candidate har presmila sung kubang dua kupal Onan hana asra barini BJP ni candidate sung kasih buddiya Onan hana asra barini candidate BJP ni sung kasih buddiya Onan hana asra barini BJP ni candidate sung kasih buddiya Onan hana asra barini diplomatic candidate sung kubang dua kupal kau Nan hana asra barini diplomatic candidate har presmila sung kubang dua kupal kau Oh, nan halala asra bari ni BJP ni candidate sung kasih buddiya. Oh, nan halala asra bari ni BJP ni candidate sung kasih buddiya. Hari na. Oh, BJP. Oh, nan halala asra bari ni BJP ni candidate. Oh, nan halala asra bari ni BJP ni candidate sung kasih buddiya. Oh, nan halala asra bari ni promotion ni candidate sa persmi sung kubang kau no. Oh, nan hana asra bari ni diplomatic candidate har persmi sung kubang kau no. Oh, bumagra asra bari ni BJP ni candidate sung kasih buddiya. Oh, nan hana asra bari ni candidate BJP ni sung kasih buddiya. Oh, nan hana asra bari ni candidate sung kasih buddiya. Oh, nan hana asra bari ni BJP ni candidate sung kasih buddiya. Oh, nan hana asra bari ni diplomatic candidate sung kubang klaina. Diplomatic candidate sung kubang klaina. Oh, nan hana asra bari ni diplomatic candidate sung kubang klaina. Bumagra lo. Bumagra lo. Diplomator lo. Diplomator asra bari ni BJP ni candidate sung kesan klaina. Oh, nan hana asra bari ni candidate amantana sung kesan klaina. Unan hana asra bari amantana sung kesan klaina. Unan hana asra bari ni candidate diplomatic sung kubang klaina. Unan hana asra bari ni candidate sung kubang klaina. Bumagra lo. Diplomator lo. Tiplasanan lo. Umuya sana gutok sana lang lo. Onan hana asra bari diplomatic candidate sung kubang kau no. Onan hana asra bari candidate diplomatic sung kubang kau no. Bumagra lo. Diplomator Onan hana asra bari ni candidate ono dono kasih buddiya. Onan hana asra bari ni BJP ni candidate ono dono kasih buddiya. Banyak kok Jepang dong. Nan hana asra bari ni candidate kubang kau no. Nan hana asra bari ni diplomatic candidate har persmi sung kubang kau no. Nan hana asra
kesan kelainai. Onan Hanara Asrabarni candidate BJP ni Ananta Taburmana sung kesan kelainai. Onan Hanara Asrabarni Tipamatani candidate sung kubang buba kubra kelainai. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Onan Hanara Asrabarni candidate kan Presmina sung kubang buba kubra kelainai. Nan Hanara Asrabarni candidate kan Presmina kubra kelainai. Sarpusmina sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni candidate Sarpusmina sung kubang buba kubra kelainai. Kelainai. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Tipamatharang ya. Onan Hanara BJP ni candidate sung kesan kelainai. Onan Hanara Asrabarni ni candidate BJP ni Ananta sung kesan kelainai. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Tipamatharang ya. Tipamatharang ya. Muya sana gudo sana jauh ya. Nan Hanara Asrabarni candidate kubang buba sung kubra kelainai. Nan Hanara Asrabarni candidate sung kubang buba kubra kelainai. Nan Hanara Asrabarni candidate sung kubang buba kubra kelainai. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Tipamatharang ya. Tipamatharang ya. Tipamatharang ya. Bubagrarang ya. Onan Hanara Asrabarni candidate sung kubang buba kubra kelainai. Siap lang ya. Siap lang ya. Bubagrarang ya. Hanara Asrabarni BJP ni candidate sung kesan kelainai. Onan Hanara Asrabarni candidate Ananta sung kesan kelainai. Kesan kelainai. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate Presmina sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate Presmina sung kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni candidate sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate Presmina sung kubang buba kubra kelainai. Bubagrarang ya. Bubagrarang ya. Wai tiap lang ya. Wai tiap lang ya. Opus kang election wai tiap ni phan phun goi ni nai. Opus kang election wai tiap ni goi ni nai. Tidak lang ya. Tidak lang ya. Tiap lang ya. Tiap lang ya. Tiprasalang ya. Tiprasalang ya. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni candidate Tipamatharang Sarpusmina kelainai. Kelainai. Nan Hanara Asrabarni BJP ni candidate Ananta sung kesan Tipamatharang ya. Bubagrarang ya. Jauh. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate Sarpusmina sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni Tipamatharang candidate Sarpusmina sung kubang buba kubra kelainai. Onan Hanara Asrabarni BJP ni candidate sung Hadir pemudar baik kau, lesur, itu. Bago. Sini Bubagrani Jumbai di Pramotha Party sing khorokni candidate sini Khoi district ni sini forum guna Ramchandra Gadi James Devarma am Khalal Asrambari ni Prosmit Devarma sini JMO sini nomination sing submit kelaga abu sini Bubagra de suno putu khlai Khoi district ya formani o Khoi district no Bubagra no agi je boro pai thanga apun se tebo kebang budbai ayoi sini Bubagra no sing kipi apun sin nami Ononto ke boya ani dadu nuklayo last time 2021 no ang bani election ejan tomani unfortunate tini bobai ang contest klan thawi tomo nadi kokka ang mo sanamu sungo joto kisino kaise expert tomo mane ington borok ington কিন্তু expert tomo কিন্তু kausini borong guna mondo songkai borong kai expert pai thaga borok mane kun jaga chukli haji am khai contestant no ang
মানে ani মানে contest na masuk ya ji karon ke borok extra mala ji borok fight nga borok মানে contest khlai tun joto democracy rights ho hai kono ani gana botabi mangla kheti sirai sirai ko karon ke bo extra mal no borok naya borok nam na hagla kheti extra mal digi Onan harare asrama ini BJP ni kandidat langsung kesan kau no. Onan harare asrama ini BJP ni kandidat langsung kesan kau no. Hello, hello. Osa corona kita. Kamu dunia. Onan harare asrama ini kandidat sarpos ini cukup membuat kuda kaina. Onan harare asrama ini diplomat ni kandidat sarpos ini cukup membuat kuda kaina. Gari bisa mau terus. Sabai ninta pai jadi, waksama sabai ninta phal jadi. Atal pemikir ninta kelai di jadu, karena mokol tinggi tangan ledi. Mai duduk shani bagi hano takal di, bersarau ni tidak nota apal di. Yakshi agrani boya nota kiri di, ubagrano kabai koi tokai di. Desipano kasudi, desipano kebengi, beba kebengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubaga 5v9. Jinania, acukai ni baglia, kebono pan punungania, parti sarti henai tenania, jengpayo cini tinang ni bagai, besar ketirang ni tinang ni bagai, cini muno narga bagai, buku muno mesana bagai, desipano kasudi. Desipano kebengi, beba kebengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubaga 5v9.
Waksama sabai nanta paljadi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rangau mokol kindi tangas ledi Maidu dusani badi hano tapal di Bersaroni tinano tapal di Nakshia grani boya no takiri di Ubagrano kabai poito kaini Desupano kasudi, kasudi, kasudi Desupano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengum no silba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Ubagra 5v9 Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani jarawo rojak nai phirong mung. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinaro chini khora. Sabai nanta pai jadi Waksama sabai nanta paljadi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rangau mokol kindi tangas ledi Maidu dusani badi hano tapal di Bersaroni tinano tapal di Yakshia grani boya no takiri di Ubagrano kabai poito kaini Desupano kasudi, kasudi, kasudi Desupano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengum no silba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubagra 5v9 Rangkuisha jinania acukai ni bagia Kebono panku
नङानिया पार्टी सार्टी होनै थोनानिया जों भाय'थिनि फिनांनि बागै बोसा गोदै रंनि फिनांनि बागै
sabai nanta paijagi waksama sabai nanta paljagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Lano mokol kindi takas ledi Maindu tulshani bagi hano tapaldi Bersharomi pinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagrano kabai poito klaidi Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shibai bubakale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Rangkuisha jinania acukai ni bagia Kebono pan kunungania Parti sarti henai kenania Cempayo cini pinang ni bagai Besar berpironi pinang ni bagai Cini muno narena bagai Muku muno mesengah bagai Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shibai bubagale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Lo sabai nanta paijagi waksama sabai nanta paljagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Lanau mokol kindi takas ledi Maindu tulshani bagi hano tapaldi Bersharomi kinano tapaldi Nakshi agrani boyar nota kiridi Ubagrano kabai poito klaidi Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shibai bubagrale 5v9 Oh, 5v9 Bubaga 5v9 Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai Kaitor kok reke kok na rego bosono khatong mangrewo bosono langma rewo Suhaduga, biya
Pandana nai tong nai khapuni kiching tini ni o pandawo hai no lam sokjawo hambai norok pandano choyawui daily nai tong mani bagai phaidi sung tini bo hai no kaitoni kokthai rok no khana lai phiu nai tamoke rsamung tangsa khanawui bakhana tiyar khlai laibana
Kanai tongjabanai khapangni kiching rok takubuku rok. Motanai subrai Jisu Kristo ni mong katharbai norok jotono khapang phiogui bokha kufur bai chini o langmani khorang pandao lamsok jau. Poito khlayo norok jotono khonjo krogui kaitoni kokno khananai bagai jogalai panjalai tongo hanai kaitoni khorang kachang norokni bukhao nangphaitheng aboni bagai bukha phiogui rodi bukha kathar bai busak kathar bai kaitor kathar no khulumdi muito naragdi nokhayung bai hayung no taknai khorok sasi tongo bongkha kaitor yaphang kainai kaitor muito naragdi bonona hamjago botchini dofana hamjago o hayung ni jotto borok na hamjago aboni bagai borok ngui ma sai phikha cross sakao yakung yago sorsu kaijagui bosuni motok thui ogleo kolbai supla jagui thei ma thango haipano salthamni salot thangi basakha jeng sumsograng thei thangnai rok no mothang phina bagai aboni bagai subrai jisuno poito khlainai rok komoriai mothang jak phlayo nei elambago sangmano phari jeng suri nalaigrana boniya golokhe jeng kaitoni kokno tro khanalainani jengana phadi suri layana chini afakaitor nono belaike hambai marwo tini khapang phiogui bokha kathar bai bosak kathar bai khlainai nono khulumnani bagai jeng phailai jau chini bokhano nini kok bai sunani bagai phailai jau nungsung bai kok sadi nungsungno khibiglak nungsungno yakai klanglak nei jeng poito khlayo jeng hai basra dofano khairok jadi jisu nini mungbai sano amen thangnai pandani chimi kichingrok mathai simani kothoma kahamno khananani te porilainani raisai rulaikha norok muito mana thangnai pandao mathai simani kothoma kahamno tuinai ang halok samani boni sikao khe jeng samai kachamni raisamung bijapno khanalaikha bahakhe kaitor hayung bai nokhayung no takha asuk bolong halong malmata toksa tomlirokno borokno tagui bahake sumsogo klainai kaitor Abraham hninai borok khoroksano chongui boni bisingti khlai dofa katal ruinai hakatalo chmai tangjak hao borokno bosong songui arono bubagra David no asai rinai boni bosong tuino mothangnai se khoroksa asai phayana hninai salaimani abono jeng thangnai sal kodugma rominai salaikha tabukhe jeng samai katalni mathai simani kothoma kahamno khananani chenglai tongo thangnai pandawkhe mathai simani kothoma kahamni halokno khanalaikha tabukheba jeng mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi tangnai chibajora tini khanalainai salainai samai katal tongkheba yago tuinai phiogdi mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi jeng chenglai khanai tongjanai khapangni kichinro takubu khorok norok langmani khorang panda khanai tongo o pandano khanam rum mankha samai katal yago tongkhe tui phaijadi hayakheba bukhao no seinadi mathai bongkha subrai jisuni khorokha sagri subrai jisuno bo bubagra hanainai phonogui rekha boni ob jabo kubukubino subrai jisu Kristo bubagrani bosongono asayo David ngha bubagra kotor boni bosongono bo asayo sana thangkhe bubagra bosongni borok sibo bono jeng tini bo bahakhe asaikha boni bosongle bahai bono jeng khanai nalaigrasnai boni bosong bahai jengnugo mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi jeng kisa porainai layana oro tamhnai sijak tongnaidi oro kheno subrai Jisu Kristoni bosong kusung Abraham ni simi boni baithangjora asuk kusung kolokma bosongni koktma oro jeng mano porai nalaigrana berem kaisani mathai simani kothoma kaham berem kaisani tangsani simi jeng porilainai omo Jisu Kristo achaimani bosong bongkha Daud bosongni te
डेविड ओंखा आब्राहाम बसंनि आब्राहाम ओंखा इसाकनि बुफा इसाक जाकबनि जाकब जुदा ते बनि ताकुक संनि जुदा पेरेस ते सेरानि तामार बरकनि बुमा पेरेस हेस्रननि हेस्रन रामनि राम आमिनादबनि आमिनादब नासननि नासन सालमननि सालमन बोआजनि राहाब बिनि बुमा बोआज अबेदनि रुत गाबनि बुमा अबेद जिसाइनि ते जिसाइ ओंखा बुबाग्रा डेविडनि बुफा अरखेन कुसुं चिब्रै गाव डेविड ओंखा सलमननि बुफा बिनि बुमा सिकांगो उरियानि बिहिक दंमानि रान्दि ओंबायखेन डेविड बुबाग्रा बनो गायजागै पायु सलमन रिहोबोआम आबिया आसानि आसा जेहोशाफातनि जेहोशाफात जोरामनि जोराम उसियानि उसिया जोथामनि जोथाम आहासनि आहास हिस्कियानि हिस्किया मानासिनि मानासी ओंखा आमननि आमन जसियानि जसिया जिकोनियान बाई बिनि ताकुक संनि बुफा इस्राएल रो बाबिलोन tlangjakfru borok tongbaijao asujora tei kosung chibrikau Israel rok Babilono tlangjagui thangmani ulo Jekonia angkha Sialtiani bufa Sialtia Jerubabel Abiudni Abiud Eliakim Asorni Asor Sadokni Sadok Akimni Akim Eliudni Eliud Eliasarni Eliasar Mathan Jakobni Jakob Josephni Joseph angkha Mariamni Busai Mariam angkha Masia hanjagnai Jisuni buma Omaike जों बसं रोगै जों खोनालायखा तांगै माथाय आसो बरक गोबांमा बसं कुसुंनि बुमुंअरनो सैरना नांखा हमाले माथाय साना नायो जिसु ख्रिस्ट ब बुबाग्रा बसंनि बरकसि सिनि हाव बहायनो बुबाग्रा बसं दंगो बुबाग्रानि बुसा बुबाग्रा ओंगै फायखा ओंखै बुबाग्रानि बुसानो बुबाग्रानि हायाव आसगो तमुन हायं तहाखे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट ब इस्राएल दफानि बुबाग्रा कतर डेविडनि बसंनि चला खरकसा एखे बबहायनो बुबाग्रानि हायाव आसगानि सुगो ताबो कखे हायसि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट ब बुबाग्रा डेविडनि बसंगो आसाइनाय बुबाग्रानि हायाव आसगानि सुगो असक सिमियाखौ ब इस्राएल रगनि हायाव आसकनि सुगो असक सिमियाखौ ब ओंखा चिनि बखानि हायाव आसकनि बागैसे आसायो जिसाया देरि हायहनै सालांमाने बनि बुमुं फारजाकनाय इम्मानुएल हमानिके काइतर बरक बाय तंगो हनमाने काइतर बरक बाय तंगो हिंखे जों आबोबायनो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट न काइतर बरक बाय तंफाइमानि आबोनि मारिसे जों नगुइ तंगो एदेन बारिओ जेफ्रो काइतर बरक न बनकसल खे तागो आफ्रो काइतर आदमबाय तंगो आदमबो एबा बरक बाहायनो काइतर बाय तंगो बरनो बिसिंगो कागलाय मंखरै तांगि हनै काइतर कथार तैनो बरकबो कथार काइतर कुबुय तैनो बरकबो कुबुय काइतनि सागो समसक करै तैनो बरकनि सागोबो समसक करै आबोनि बागै बरक बाय काइतर कथालाय तंलायो कसल बाय कसल बुफानि बुसा आबोनि बागै बुफा बुसाबाय तंगो बुसा बाहायनो बुफा बाय तंगो फियाबा समसक ख्लाइमानि यागोलखेनो बुफा बाय बुसा कागलाय थांमानि बुसा बुफा बाय कागै थाङै समसकनि स्रायमुं मानजागै हानि ताकजाक हावो कमावै थांपाय माने थापला जालांमानि कक्टमा जों
पान्दा ब्रुम ब्रुम सालाय फैलियो जों बरक हानि तागजाक हाव किफिलै मा थांबायखा ताबुक जों हा नुगै दंमाने आबो बमतै बररकनि बाहान बोथै बेक्रें बां टंखा जों साइमिया तांनि हने बिसि साइ साइ रमिनाय बरक हाव एरि फैयो साइ साइ रमिनाय बरक हानि हा खाय थांबायो आव बायनो जों बहायनो सालसा हा खावनाय बिसि कदक मानि यागलखे जों हा खाजाकनो न बुई हा हनै दंफायबायनाय अमंखा सराय मुं नागमानि गायतनाया अमहायखेनो बनि बरक बनि बुसारक ब हामजागै तागमानि बन कसलखे ब बरक ब बाय कागिनाय थापला जाय हा जाय थांबाय थांनै आवबायनाव किफिलै देवैसा मोथाङै ब बामसा फिना हनैनाय अ हासाखौ बरक ngै आसाय फैमानि कक्तमा आबोबायनो काइतर बरक बाय तंगो हनैने हनजागो जों बसकाङाव महायरखेनो जों खानाय थांलायनाय काइतर बरं फै तामुंखा अरनियो माथाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो काइतर बरक ngै फैयै बुबाग्रा जाफायमानि बोखानि बुबाग्रा जाफायमानि खाकजोंनि बुबाग्रा जाफायमानि आबननो सानानै नायमानि जों टेक्सा सकाङै थांलायनाय जों माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसानि तांची चारनि सिमी परै थांलायफियानो जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक्तमा अरनियाव सुइजाक दङ जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक्खे आहाय बिनि बुमा मारियाम जोसेफनि कक संजाक हाइफान बरक काइजायाखो सेनिनो फलाकथारबाय ब साकुप्लुंखा नै सिजागै थांखा बबाय कक संजाक जोसेफ उनखा बरक काहाम लोकोनि बसकांगो मारियामनि मोखां सकना मुसुं जागलिया हाके तेपसाखे कक सेप्लै देरै माना हनैनि चावै दंखा ब अमहायखे वान सुगै दंफ्रो सुब्रायनि सुवारि खरकसा इमांगो नुगजागै हाय हनै साफायखा दाउदनि बसं जोसेफ मारियामनो हिक संनानै ताकिरिदि ब फलाकथारबायसे साकुप्लुंगो ब साजला खरकसा माननाय नों बनि बुमं जिसु हनै फारदि तामनिखे बबिनि बररकनो बरकनि सुमसकनि याकनि फियकनाय खनाय तंजनाय खाफंनि किसिं रक ताखौ खुरक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक रकनो वान सुगिनाय के बेलाय वान मसंसा जों नुगो जरा सकफैखा काइतर समाय ताङै सामानि आं बररकनो आनि बरकनो आनि बुसानो तेवैसा मोथांफिनाय हनै बनि दियारि रगनि खुक्ति कुसुं कुसुं ब साख्लाय फेमानि बिसि कदक मारमै आसाय फैनानि जरा सकफैखा बोरै सिक्लिनि अक्टै एडेन बारियो जेफ्रो आदम बाय एबि सिमाफां बोथाय जागैनाय सुमसक खालायो जेबुकनि कक नागैनाय सयताननि कक नागै आफ्रुनियाव काइतर कक थाइसा कक दियारि एबा कक समाय ताङै सामानि दङ मुइतो नारगदि किसिं रक ताखौ खुरक आरो ब तामनैसा काइतर जेबुकनो ब बस्थुमप्रो ब हायनैसाका आं निनि नों बाय बोरैनि बिसिङो केना फनाङै रनाय निनि बसं बाय बोरैनि बसंगो आं केना फनाङै रनाय नों ब बननो खाखे याकराय नाय सौगानो तै बब नननो खांखे निनि बखरक सुख्रुबै रोआनो बोरैनि बसं बाय जेबुकनि बसं एबा शयताननि बसं किसिं रक ताखौ खुरक बोरैनि बसं तङै देमान खोदे खानाबायखा बोरैनि बसं सान्ताय जोंखो खानाखा बोरैनि सान्ताय ग्रै बोरैनि बसं ग्रै अ हायमो जत दफानै थानि जत हुकुमो न थाङै नायदि बोरैनि बसं ग्रै चालानिसे बसं एबा सान्ताय दङो फियाबा काइतर सावो बोरैनि बसं बाय जेबुकनि बसंनि बिसिंसे केना फ्रांनाय जेबुकनि बखरक सुख्रुबनाय आसायानो बखरक मानिखेनो सुवार एबा फान बनि बखरक मानिखेनो भित्ति बेबा शयताननि
wansuk mung sitra rokno sokomore ro phaine khoroksa asai phinai boraini bosongo asuk laiboma tangma tangsa kolokma bisingo boraini bosongo eba boraini bosong asaijak hanai jeng khare khanaka grai phiaba boraini bosong asai khano kaitoni kok thai kaitor kok rumabai khoroksa asaikha bongkha subrai jisu kristo mariamni baginai bosai eba kaijaknai chala kok sungjak phano borok kaijak layakho apruno pholakathar mariamni ogo chrai khoroksa asai renani lama khlairo jengluk simani kothoma kahamo nugo bahai khe jengno aro jengnugo gabriel phaine mariam no samani mary nang takiridi kaitor no khairokha nang sakoplungui nai sajla khoroksa manana pheba mary apronio suare no saka ang kaijeyakhu bahke omotiro ngui manai suari saka kaitor khlai manyakrei kaitor ni kok no poito khlainai suare ni kok no poito khlai mary apro gosiu jeng tamono mary kaitor ni chongmani tei khlainai kaitor dage ma tei khainai kaitor ni sajla subrai jisu kristo no ogo tuyu omai kheno bo asai phayu subrai jisu kristo ni koktma omai kheno jeng wanama sing sakhe o hasakao kaitor borok ni asai phemini koktma jeng nugo jeng tei tamonu male jepro subrai jisu kristo o hasakao asainani baginai boni suari rokno rohoro boni suari gabriel suari bokrok bo belai pailea angkhna kaitorni chukna hani suari rok mathangnaisa asainani mathangnaisa o hao phaikhlainani baginai hafar harung bakha snamnani bagai sekang koktuma tonani phaibekha saphaibekha omonono chang nugo subrai jisu kristo asainani sekango osai jakaria hani khoroksani buskango suari nukjagoi sao nini sajla khoroksang nai boni bumung johon nai bo mathangnaisa kristoni sekang himana suari rogno chung tamono elambak porikha khe paile khe nugo tangei kaitor hau barok ngui phainani nang kaisasi kok bongkha hamjakmung bo hamjakma bai chungno mathangna bagai asai phayo Bamsa na 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 na
Hambai sino panano nai khnawui kaitoni kokthai serengei tongmani bagui ang poito khlaio nung tini bo haino kaitoni kokthai no khnawui bkhao khakchangma tongthokma mankhana hanai aw omo haikeno chung bwskangni pandao bo haino kaitoni kokthai kahamrokno chung khnalai phiunai tamoke chung tini jora kri khaba pandano orono mathak laisiwano kaito no nini nogo jotono hamari bai khobi tongnang chiteng hambai Phaidi thangnai panda mathai bijapni sungmarini saklaimung khnalaigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha B. Bethlehem khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe Subrai Jisuni tei kaisa mung tamose wngkhamung A. Emmanuel B. David C. Joseph D. Joshua Khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahorbai jadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 Sahorpur norokni mung nikumabo si rohor ke belai no hamnai Nung o pandano chajak na hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hake nung bo kuplai ngai manwana Jeng sak no bai mangkhojakna musung layo muitok phaijakni musung layo elembak sawo kaitani samung phaidi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana Subrai nung yagro mai te shadi ano jung jali kaitor nung yagro mai te shadi ano managi shini alama Shetani oromani Rimi lama o kashlema bachanani bhankariani subrainung yagro maite shadi ano
Sobraynu yagro may tishadi ano junjali kaitornu yagro may tishadi ano
Ani folani khap sangmale nang no Ani bekhano shishungai le nang no Angkelai tong furu khochanai nang no Bai khrup dag lang wano Nai thong nai nang no Nini mong se ani shakham kai to Nini mong se ani bithi kaha Nini khai rong ma se ani pang kai to Nang si mi se ani ki chim kaha Nini kok thai rok thai sha khe lang ma wo sha mong thai yo Nini kok thai rok bai za gul khano churap sa khe man jo Nini mong thai sha no ma ring khe no hilik bu kha he lengo Nini ham zang ma kha be ra khe be ma rok tu mai thango Angkelai tong furu khochanai nang no Bai khrup dag lang wano Nai thong nai nang no Nini mong se ani shakham kai to Nini mong se ani bithi kaha Nini khai rong ma se ani pang kai to Nang si mi se ani ki chim kaha Nang tong khiyang ke thai ni harong tei phano hi mai thang wano Nini nai kol mong tong khe lang mani pozaro khe leng bayo Nang no ani folani shoi lama Nang no lang mani hama Nang no chukhani lang mani mana Nang go subrai no no gana Angkelai tong furu khochanai nang no Bai khrup dag lang wano Nai thong nai nang no Nini mong se ani shakham kai to Nini mong se ani bithi kaha Nini khai rong ma se ani
往沙马沙白能打跑扎的，阿达公你可有能打可来的家都，让我们靠近的打打来的，买嘟嘟沙你把的哈诺打跑的，不沙肉你听那诺打跑的，要是呀个你不要诺打提的，不把个诺卡白不都快的，这是怕诺打输的，打输的，打输的。Pano ke bengi, beba ke bengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubaka 5v9. Isha jinania aju khai ni bagia kebono pan kuno nadia parti sarti hnai knadia jengpayo kini pinangi bagai usap tironi pinangi bagai chini shini muno narna bagai ungu muno masanga bagai Pano kashuti, Pano ke bengi, beba ke bengu no shiba ibu bagale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubaka 5v9. Sabai ninta pai jadi, wang sama sabai ninta pal jadi. Atal komi kriyo ninta kelai di jadu, tangau mokol kindi takas ledi. Mai dundu shani bagi hano takal di, bulsharo ni tina no tapal di. Nakshi agrani boya no takiri di, ubaga no kabai boy to play di. Jeshi pano kashuti. Pano ke bengi, beba ke bengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9, bubaga 5v9. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchonpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhwa. Tiaba dangmani chorawo rojak nai purong mong. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora.
sabai nanta paijagi wang sama sabai nanta paljagi Batal komi kriyo nanta kelai di jadu Lano mokol tinggi takkan ledi Maidu turshani bagi hano tapaldi Bersaroni tinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagrano kabai poito plaidi Deshipano kashudi, kashudi, kashudi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no silbai gubakale 5v9 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Thank you.
Hambai si joto medias ini nomination mani jago berani excited and nor joto sih sini Pakarzola constituency tai or sini Pakarzola constituency obato sung maximum margin tin sung or apply nai no doubt karon or kasino sung sama je or joto no bobagrani warriors so and kubangma jagao no taklai te mo chongbari mo actual kino tipra mo thani chongbari ni wangsu ya boi sung mo taklai tiprasani kaisa warriors yakaba tiprasani chongbari jang mansu teklai tamni himba bus kango TTDC wa haina hai tesa tiprason tesa kaplani tiprason yakon sabi phaini na prostur ngai tong haisi raijo tau duita no bodol tong kaise hangke dokol khaine bodol taike kaise hangke edisi rokha khaine bodol abun jutun sibu sabaisi abo fang fang waire wai samani bosung khanaka abuni bagai sung tini sini of fight nake bono MDC EMS namai abasini fighting ka edisi 60 autonomous district council sung safe security the sung amna narungani abasini fight haisi bobagan netrityo ebong sung na narangnai ayong sung aro joy bungnai ebong sung aro keplai bungnai and bus kango tiprason taisa edisi burul khanai abun no doubt and tini sini jagabo no joton nukhana sini tini asakul lukurok khaksangai tongthogoi bobagan logibo tongoi tongo and
Specially thanks tab hamai maruo sini khorone MLA tabun rojutun khanani ganawo sini oroni takarjuni honorable MLA sir Biswajit koloi tai sini bolaga tini honorable MLA sir mano boroni netrityo na tini mohai ka thanchani je all district ko mohai ka naikol jagai tong haisi karon thancha bolo nehno kaisa public rock leader amonon hono je lead khai je bas kangot setana abon se good leader haisi and leader bobagra netrityo santino jotono ke leader hisabai hoi संजतन वारी हिसाबै संबस गाव सामु कांगन बै प्रस्तुत बस कांगो जेकुनो आबो ताबुताम खाइ आबो जों सायगान का आबो गोबां मा कक खायनाय एन एमं सामु खायनाय आबो बसर जुग तंगै आबो पाब्लिक रुंनाय जा आमाय सामु वान सुजा माके तकलाय बंनाय साबाबि आबो नो डाउट आबो जेमन 2023 का 2026 नि आमाय तुकुन कक करे आबो तो स्वाभाविक नर जतन सिबो 2023 बाहायनो सिन ऑनरेबल एमएलए सर बिसिजि कोलाय 37717 भोट पाइ होइसे आ जगह अपोजिशन दो गोबां मा पार्टी नि कांग्रेस नि पलंतन आईपीएफ नि पलंतन बीजेपी नि मिले बिसे बर 5000 आइसे सो अ जगह सिनि कुन कम्पिटिटर करे कारण बर जेहेतु पार्टी खाइतम बं नेशनल पार्टी खाइतम बगै बर मंगनि पार्टी नि इसे इमेज ना बर म बुनमा बसासे एना पइजे दङ ताकलायबो ताकारजला जम्पिजला नुकुरो गोबां बुट बायनो सोंबो बाग्रनो गिफ्ट रनाय एन्ड अ गिफ्ट मन बिसिङै आबाहायनो मागाना पसे थांना हामबाय तिनि सिनि तागाजला नै सिनि प्रार्थी सिनि बरंगना सुरदेब्रमा ताई पेगाजला जमजुनबनि सिनि बातायनाय बरंगनाजो गिदा जब्रमनि नमलेसनो जों फाइमा जाखा नों जेता सोंमानि समाज मानि किन्तु समाज बातले उइमाया किन्तु तिनि नुक जाखाना नर तिनि अरजे जों दुइटा केन्द्रनि जे नमलेसन मानि बुसु लुकुराव खाइखा अब नमलेसन याबो बिजो मिसिल अमाकेनो सिनि इलेक्शन दिकारनानि आबोचिबो लुकुरावनाय दङ इलेक्शन का मीन्स रिजल्ट 100% अरो कबलाइनाय सिनो दुइटा जागो का अरो सिनिया जे जगह जों बातायो अरो कबलाइनाय जों 28 नि साया बुनाय मं करिया जेता बास्ताव अफक सानाय जों 24 टा 25 टा बाय सिनि तेयसा सेकेन्ड दिनै द्वितीय बातेयसा जों एडिसुआव मथनो दहल खाइनाय मथनो चालनाय आबाद जों सायमानो दिनै लुकुरावनो बेलेके हामबाय ताबुक जरा महाराजन लगिरे माबागि दिनै 21 नि बाय ताबुक अनेक हाजार 21 से अमा केराजार हामुके 21 नि परे जे बरक अन्य पार्टिन जे तंगाय दक देबा मथा जइन केखा किन्तु आबने बागिनो ताबुक तेबा रेजाल काहामुंनाय गबाय बाय पासनाय ताई सिबो बायनाय नै सायमानो di lukurang na belak hambay na mo sungo mohra logi tong bagi hakin logi tong ni to to lukurang na ko mo sungo
Kailan kay makita ba na siyo? Hambai sini joto medias ini nomination mana jago berani excited and nor joto siu sini Takarjula constituency tai or sini Pekarjula constituency obato sung maximum margin tin sung or apply nai no doubts karon or kasino sung sama je or joto no bobagrani warriors so and kubangma jagaw no taklai te mo chongbari mo ekchu kino tibra mo thani chongbari ni wansu ge boi sung mo taklai tiprasani kaise warriors yakaba tiprasani chongbari jong mansu teklai tamni hinba bus kango TTDC wa haini haite se tiprason tase kaplai ni tiprason yakon chabi phaini na postur noi tong hisi rai jo tau duita no bodol tongo kaise hangke dokol khaine bodol tai kaise hangke additional rok khaine bodol abu no tutno siu sabaisi abu fang waire wai samani bosun khnaka abuni bagai sing kini sini of fight na kebono MDC EMS namai abu sini fighting ka ADC 60 autonomous district council sing safe security way sing amna narungani abu sini fight hasi boba netritebo ebong sing na narungnai ebong sing aro joy bongnai ebong sing aro kaplai bongnai and bus kano tiprason taisa ADC rule khanai abu no doubt and tini sini jagabo no joton nukhana sini aro tini asakul lukuro khatsangai tongsogai boba gran logibo tongoi tongo and especially thanks tab hamai marubo sini korone MLA tabuno joton nukhana ni ganawo sini oroni takarjuni honorable MLA sir bisijit kolai tai sini golagati honorable MLA sir mano boroni netrityo no tini mohai ka thanchani je all district ko mohai ka naikol jagai tong haisi karon thancha bolo nehno kaisa public leader amonon hono je lead khai je bus kango sekana abon se good leader haisi and leader bobagra netrityo santino jotono ke leader hisabai hoi sungjotono wari hisabai sambas kango samutangan bai prostu bus kango jekuno abo tabutam khai abo sungsai gan ka abo kobang ma ko khaine and among samung khaine abo bosor jug tongai abo public rumai jat amai samno wan suja ka taklai bongnai sababi abo no doubt abo jemon 2023 ka 2026 ya amai tukun ko kare abo to sababik nor jotno sibo 2023 bahino sin honorable MLA sir BCG kolai 37717 votes pai hoisi a jago opposition ba kobang ma party ni congress ni pang tang IPF ni pang tang BJP ni mile bi se bor 5000 haisi so o jaga sini kun competitive krai karon borok jehetu party khaitong bong national party khaitong bagai borok bo mongni party ni ise image na lai borok mo bunma basa enam poite tongo taklai bo takarjula jompijala nukuro kobang bud baino sing bubagrano gift ronai and all gift man bisingai abahanya mangana ko thangna hambai tini sini takarjula ni sini prapti sini borong nang so jabruma tai Pekarjula jomjino gani sini batai borong nang je bida jabruma ni nomre sino sing haiman rakha nung jeta singmani sama mani কিন্তু সমান বাদলে নিমাইয়া কিন্তু তিনি নুগ্রাখানা নর তিনি অরজে সেং দুইটা কেন্দ্রনি যে নমিনেশন মানে বসু লুকুর খাইকা আব নমিনেশন আব বিজয় মিছিল অমাকেন সিনি
election dikarnani abosini lukurang nai tongo election nang means result 100% oro keblai nai sino duita jago da oro sinia jaga sing batayo oro keblai nai sing atasa asda ni saya bunai mong kriya jata baso opok sanai sing 24টা 25টা by sini teoisa second dini দ্বিতীয় বার teoisa sing edisio mothano dogla khainai mothano salaknai aba sing saimano dine lukurangna beleke hambai tabu jora mohanatha logi mabagi dine 21 ni by tabu onek hajar 21 choma ki hajar hamuke 21 ni pore je borok oina parin je tongai rok beba motha sain kaika kintu abone bagino tabu kebo hajar kahamungnai kemai by pasnai tai sibo banai nai saimano di lukurangna beleke hambai na musumo mohana logi tongma bagi hakin logi tongai nai joto lukurangna koina musumo
Hambai sini joto medias ini nomination mana jaga berani excited and nor joto sini sini Takarzola constituency tai or sini Pekarzola constituency obato sung maximum margin tin sung ora apply nai no doubts karon ora kasin sung sama je ora joto no bobagrani warriors and kubang ma jaga no taklai je mo chongbari mo ekchu kino tipra mo thani chongbari ni wansu ge boi sung mo taklai tiprasani kaisa warriors yakaba tiprasani chongbari jang wansu teklai tamni hinba bus kango GTDC wa haine haite se tiprason tase kaplaini tiprason yakon sabi phaina bo postur ngai tong resi raijo tau duita no bodol tongo kaise hangke dokol khaine bodol taike kaise hangke edisina rokha khaine bodol abuno tutno sibu sabaisi abo fang waire wai samani basung khnaka abuni bagai sung tini sini of fight nakebono MDC EMS namni abasini fighting ka EDC 60 autonomous district council sung safe security way sung amna narangani abasini fight hasi bobagan netritebo ebong sung narangnai ebong sung aro joy bungnai ebong sung aro kaplai bungnai and bus kango tiprason taisa EDC rule khanai abu no doubt and tini sini jagabo no joton nukhana sini aro tini asakul lukuro khaksangai tongthogoi bobagan logibo tongai tongo and especially thanks tab hamai marubo sini khorone MLA tabuno rujton nukhana ni ganawo sini oroni takarjuni honorable MLA sir bisijit kolai tai sini golagati ni honorable MLA sir mano boroni netrityo no tini mohai ka thanchani je all district ko mohai ka naikol jagai tong haisi karon thancha bolo nehnu kaisa public rock leader amonon hono je lead khai je bus kango sekane abon se good leader haisi and leader bobagra netrityo sung tini or jotono ke leader hisabe hoi sung jotono wari hisabe sung bus kango samkanan bai prostur bus kango jekuno abo tam khai abo sung sai gang ka abo kabang ma kok khaine and emong samung khaine abo bosor jug tongai abo public room mai jak amai samung no wansung sa ka taklai bongnai sababi abo no doubt abo jemon 2023 ka 2026 ngi amai tukun kok kare abo to sababik nor jotone sibo 2023 bahino sin honorable MLA services kolai 37717 votes pai hoise a jago opposition do kabang ma party ni congress ni pang tang IPF ni pang tang BJP ni tang mili se bor 5000 haise so a jaga sini kun competitor krai karon borok jehetu party khaitoma bong national party khaitoma bakai borok bo mongni party ni ise emotional wai borok mo bun ma basa ase enang poije tungo taklai bo takarjula jompijola nukuro kabang bud baino sengbu bagrono gift ronai and all gift man bisingrai aba hanya mangana ko thangana hambai tini sini takarjula nei sini prapti sini borong gana so jabruma tai pegazora jomjeno gani sini bapainai borong nanje bida jabruma ni nomre sino seng haiman zakha nung jeta singmani samang কিন্তু সমাজন বাতলে উইমাইয়া কিন্তু তিনি নুকজাখানা নরক তিনি অরজেসেন দুইটা কেন্দ্র নিজে নমিনেশন মানি বুসুলু কোন ফাই খাইকা
abo nomination ni abo bijak misil omai kena sini election dikarungani abo sini lukurang nai tongo election nang means result 100% oro keplain nai sini duita jago ka oro simia jaga sing batayo oro keplain nai sing atasa asa ni saya guna emang priya jata pasal opok sanai sing 24টা 25টা by sini 23 second dini দ্বিতীয় বার 23 sing edisio mothano dogla khainai mothano chalaknai aba sing saimano dine lukurangna beleke hambai tabuk jora moharaton logiri mabagi dine 21 ni by tabuk onek hajar 21 to amai kirazar hamuke 21 ni pore je borok oine parin je tongai rok beba motha join kaikya itu abone bagino tabuk kebare dal kahamung nai kabai bai pas nai tai sibo bane nei saimano di lukurangna beleke hambai na musumo mohra logi tong bagi hakin logi tong nei joto lukurangna ko ni musumo sabay tapay jadi wag sama sabay tapal jadi atal komi kriyo nanda kelai di jadu kano mokol kindi takas ledi Aidul Tushani badi hano tapal di bersarong ni tinang no tapal
poilo kaini Deshupano kashugi 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 Deshupano kevengi 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 Beba kevengu no shibai buba kale 5v9 oh 5v9 dansa 5v9 bubaga 5v9 Puisha jinania aju kai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tengania jengpayo chini pinangi bagai bersab berami pinangi bagai chini sini muno narna bagai buku muno mesanga bagai Deshupano kashugi 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 Deshupano kevengi 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 Beba kevengu no shibai buba gale 5v9 oh 5v9 dansa 5v9 bubaga 5v9 Sabai nanta pai jagi Wakshama sabai nanta pal jagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rano mokol tinggi takas ledi Maindu dushani bagi hano tapal di Bersaroni tinano tapal di Nakshi agani moya no takiri di Dubagrano kabai poito kaini Deshupano kashugi 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 Deshupano kevengi 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 Beba kevengu no shibai buba gale 5v9 oh 5v9 bubaga 5v9 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dei na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Fiaba dangmani sorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chini khora.
lo sabai nta pai jagi wak sama sabai nta phal jagi atal komi khiyo nta kelai di jadu rano mokol kindi takas ledi mai du shani badi hano tangkaldi bersaroni tinano ta kaldi yakshi agrani boyano ta kiridi ubagrano khabai poito kaidi Deshipano kashuti 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 Deshipano kebengi 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 beba kebengu no silba ibu bakale 5v9 oh 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Kuisha jinania aju khai ni bagia kebono phan kono ngania parti sarti hnai tnania jeng phayo chini tinang ni bagai ulsa putri rani tinang ni bagai chini shini muno narna bagai muku muno mutna bagai Deshipano kashuti 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 Deshipano kebengi 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 beba kebengu no shiba ibu bagale 5v9 oh 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Lo sabai nta pai jagi wak sama sabai nta phal jagi atal komi khiyo nta kelai di jadu rano mokol kindi takas ledi mai du shani badi hano takaldi bersaroni tinano ta kaldi yakshi agrani boyano ta kiridi ubagrano khabai poito kaidi Deshipano kashuti 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 Deshipano kebengi 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 beba kebengu no silba ibu bagale 5v9 oh 5v9 Ubaga 5v9 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani sora uruzak nai purong mong. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tung dinoro chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়
দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini titi edisino prai 4.5 bosorong wi lukurog Maharajani Trijul Mumbai je chung titi edisi salok tongmanno loge roi tongbai mani bagai jotono kha kaham te khulumaya pharu lekhe hambai chung last foreign half year ro chung sini titi edisi sini limited fan ni bisingo phano जों लोकरनि बागै जे सामु गाहाम तांनानै नै जातियक माने बिसिङो लोकरक नगनाय जा अमहाय जों सामु ताङै मामनो निरनो सायखनारवनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरनो 600 ई ऑटो जों बरनो डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे तिप्रासा बेकार तंनाय যদি অটো চালাওই ইনকাম খাইনে হনে ওয়ান সমনাই দनो বরনো जों অনলাइन রেজিস্ট্রেশন খাইরোই গ্রামীণ ব্যাংক বাই টাই আপ খাইयै ই অটো जों ডিস্ট্রিবিউশন रवै रखा बसकाङो बसिनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खाइजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिसिं पेनो बरनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंगना हांके 14% 12% अमाहायके rate of interest maro tiada sini oro titi edisio sung grantor bunangya low rate of interest by chung borono rokha only 6% bahai ken backend subsidy bu sung borono 75,000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hinke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngana te bono wa soi ne sung borono insurance bu credit insurance khairoja je beneficiary thui thangkha hanke kono karone accident oi thei thangkha hanke bo automatically recover oi thanai omhaike sung khaika nge boni sara bo sung khutung sini traditional dresses no sung promote khaine ni bangoi sung jotong saimano sini ti praja go ek somoy wa agotala thangai rignai kangoi guri khanke saksano blai lati jago heba maharaj phaimani yagulo sung chiniti prasani traditional dress no sung jebabe promote khaina ni bagoi chateo kha amotabo sudu chiniti prasani bisingo simiya doni koboni dofani breidago chini rignai no risano tanoi masangjagoi matongjagbai kha amo maharaj ni wan songoi bane possible ngo ngesung joto edisibilation equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khuteng bakha ulobe continue tongnai bai kene jene health sector jene limited fund jotun saimano hiaba chung hospital chung tawak tang tongu tawak ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongu 150 bedded hospital completing thanai साखाम चिनि बागै बिलाइखे चिनि तिप्राहाय हास्तेओ व्यवस्था गाहाम खाइनि नांगौ बनो साखारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हाके हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सनानानि चिनि इमां बुबाग्रानि इमां म फुलफिल ना नाय दङ बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकेल यूनिट जेता कामी आम साइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकेल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आम साइयो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरoi almost माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो
जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बाहायखौनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियाव जोंनि खेरांबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि एबाब जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लेड किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजावै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखौनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि दंनाय बाहायरो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखौनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो ताबो सांबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबै बरनो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबसिनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखौनो हमपो स्कुल जों जतनो साइमाने आसो आइगिनि सालक हमपो स्कुल आसो डिमांड करे त्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलक हमपो स्कुल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोरनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायखे जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंगमनि बबाय जों मनबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमेनि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमेनि रेडी दं कयेक दिन जों बनो इनॉग्रेशन खायने स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थांथनायरनो बरनो प्रमोट खायने बावै जे जों जातियक माने अम सक्सेस संखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खाय जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रसानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायने बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रसानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि राय टेलेन्ट तंनाय रंनो बरनो नायतो उइतोनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमेनि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं आबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बस्ताङो खनारावै बरनि कैरियर न असनानानि बावै कैरियर आगवै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायने बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रूल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम
जोंनि पिटे एडिसि जों फाइमानि सिगां नुजायै दङ जेता जों बनो बिल अफ बोसोनांखा जोंनि लेन्ड इउज बिल जों सोनावै पास खायखा नैनि टैक्सेसननि बिल जों सोनावै पास खाय रहखा जोंनि तैबो एडिसि विलेज कमिटिनि जों एमेन्डमेन्ट पास खाय रहखा जेता एडिसि विलेज इलेक्शन खायके भोट ओंगो जोंनि एडिसि आमसायो किन्तु काउंटिंग हॉल ओंगो नैनि एडिसि बायरे नन एडिसि एरियाव के अनेक समय जोंनि तिप्रासानि डोमिनेट एरिया ओंनिया हेंके आरो जागाव डिस्प्यूट ओंगो नैनि कॉक बांलायो हानि बाङै जों पिटे एडिसि 1 सरकार जेहेतु एडिसि विलेज कमिटि माने जोंनि तिप्रासानि बाङै सिंके तिप्रासानि बिसिङावनो आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों तिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिं हॉल खायनानि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलआवबो जों सोनावै पास खायखा हे बाहायखेनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंटनि जों मिलिवै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेन्ट ऑफ जों गोबां आइडेन्टिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांहि वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम नैनि तामसनाय एसडी बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सोनावै जोंनि खमलम पार्कआवबो ताबक सोनाजा दङ और लामारावबो जोंनि खमलम लामायावबो दङ जोंनि महारानी कांचन प्रभा देवी नैनि तामसनाय बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायराव जों स्टेज तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायका महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनिसाय माने नायथोपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सालथार मुंबायनो जों एनएचओ रिसेंटली ताबक जों पिटे एडिसि नि भवन जों शिलंआव खायनि होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होनखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फान्ड सेंसन होनफायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों पिटे एडिसि भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमि बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममाने अमाहायके जों जोंनि तिप्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जा अमाहाया प्रिसेबो बायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुपनि होटेल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलो तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दंमनि आरो जागा होटेल मैनेजमेंटनि ट्रेनिंग सेंटर खलगनायनि बागै ताबो सामो स्टार्टिं दङ Tulung kajo to no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo abuni brading no sini son komol juiles ni bakhaktei tipra hasni joto kurung no tongthok tiring bisi kitalte Christmas ni hamdama tai khaka habya paro tongthok tiring hambai প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर
Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthongna bagi chubang. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora jorao check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong. Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefro phano tongo norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে
থাকছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang Sunita Murashing, Narugzoto no Lamsho Gosini Tabuk Shazani, Kokborok Kok to Mawo. Pulano Fidi Naleano Tinini Kok to Mabokrog. Edisi Songbar in Instagram to Pramotani, MDC Sodagor Kola, EM on the Debor Mano Koboy. Korwa BJP Bodoni Bana Romka, Bodoni Bana Yapari, Bruno Lamso Shoganarka Hasni Montrokra, Professor of Manik Shaha. BJP House House of Empire Potasar Jute Montri Pronunciation Haroy. Corruption Badar Rail Station, Jet with Hanani Police routine checking Clayton Monisarava, Subrata Mungo, Korosa Borok, and Eres Klaika. Eres Clamani Yaglo Bini Yakona to Mansaka Kaisa pistol, kindly magazine, take kindly life cartridge. Strangelo Police remands on a Bonator Banopetition and Nishaka Agora Jet with Hanani Usirazu Homi. Wisconsin edisi Songbar inoti BJP candidate list ruka Prak Shalo state BJP Tangnoko Kaisokok Tumpanda Klaye candidate Romi Mu Shaklaika BJP ne Hasta Sokang Empirachi Bota Charzi Manzaka Hasini Montreokra Professor Dr. Marik Shaha Modri Pinture BJP ne Hasta Tampang Pin Debrmano Kobe Tekubanatum Rock. Crouchlo Kila Bagma Conservancy only Crouchlo Gomotini returning officer Nithani nomination Playa Parka, TTIDC CEM Punasum Somalia, Avahino 22 Kathalia Major Raza Poni Ongwe, nomination Playa Parka David Marashing. Tangshulhara Bisorgor Thanani Uchi Vijay Das de SDPO no Khoboi, Tekubun Police Bahani Rokni Thasa Tidul Mumbai, Chaitu Netu Mungo Onkori Bisorgor Thanani Champa Mora Koloni Amseo Manjaka Piso 10 round Kolite Shidi Kara Party Mungo, Kolnodas Mungo Korosa Shiklana arrest like a Bisorgor Thanani Police. Crouchla Hain Razu Kraglan Maharajganj Bazani Lalmatia Vipani Vitan Bishingo, Krishna Vatasar Mungo, Korosabroni Manka take like the Marmani Kokuma, Artamani Kokuma, Mankin of Partamuk Hatan Vishoka, Maharajganj outpost Hanani Police. Tabukokuma Shukroboy. Edisi Songbar in Siganti Pramotani, MDC Sodagor Kola, EM Anonto Debor Mano Koboy, Korwa BJP Bodoni Bana Romka, Bodoni Bana Yapari, Bruno Lamso Shoganarka Hasni Montrokra, Professor Dr. Marik Shaha, BJP House House of Empire Potasar Jute Montri Pronunciation Haroy. আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা রাখতে চালাই ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা Edisi Songbar in Ibagite Kabangsora Kurikaya Power Avani Shakanoti Pramotani Kotor Baimung, Krakshal Shalo. State BJP Tangnokoti Pramothaya Kare BJP Bodoni Bana Romka, MDC Shodagor Kolai, EM Ananta Deborma, Rajesh Kumar Deborma, Tushiram Riang, Surjabashi Molsham, Bodoni Bana Yapari, Bruno Lamso Shovinarka Hasani Montrokra, Professor Dr. Marik Shaha, BJP Hasta Sofang Empirachi Potasar Jute Montri Pronunciation Haroy.
भारत माता के भारत माता के भारत माता के বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি বিজেপি নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই লামসাগো 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 নবাগতদের জানাই লামসাগো 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 ভারত মাতা কি জয় Ashley Pandau Kosanani Thagi BJP ni Hasta Asufang MP Rajiv Bhattacharya Shaka Lokorongni bagai kahaman sungnai hapang engka BJP hapang abani bagani Lokorong BJP hapang ni samung batangno sasagai BJP bodoni panaram kahane আজকে বিশেষ করে আমাদের এই আমাদের এই আজকে রাজ্য কার্যালয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের ত্রিপুরা মথা থেকে বলিষ্ঠ যারা নেতৃত্ব যারা বিগত দিন এডিসিতে ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আজকে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন আরো অনেকেই রয়েছেন পর্যায়ক্রমে তাদেরও যোগদান আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা বিশ্বাস করে যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারত আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিকশিত ত্রিপুরা এই বিকশিত ভারত এবং বিকশিত ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ভরসা আর এই ভারতীয় জনতা পার্টি পারে এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশ করার জন্য এবং আমাদের সরকারের যে মূল প্রাথমিকতা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব তাই আমরা যদি দেখি রিসেন্টলি আমাদের অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন এবং সেই বাজেটেও যদি আমরা চর্চা করি সেই বাজেটেও আমরা দেখতে পারি যে আমাদের জনজাতি বিকাশের জন্য যে আলাদা করে জনজাতি বিকাশের জন্য বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে জনজাতি বিকাশ এবং শিক্ষা পরিকাঠামো স্বাস্থ্য এবং তাদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে আরো বেশিভাবে প্রচার প্রসার করার জন্য এই বাজেটে তা প্রভিশন রাখা হয়েছে তো কাজেই এই যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আর এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই গড়ার লক্ষ্যে আমাদের বিগত কিছু কয়েক মাস ধরে আপনারা দেখছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান অব্যাহত রয়েছে আজকেও তার ব্যতিক্রমী নয় আজকেও আমাদের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা মতা দলের যিনি এডিসি এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত দেববর্মা আমাদের সদাগর কলই এমডিসি অম্পিনগর রাজেশ কুমার দেববর্মা ফরমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথা আমাদের তসিরাম রিয়াং আমাদের সাব জোনাল চেয়ারম্যান দামছড়া আমাদের সূর্যবাসী মলসম এক্স জোনাল চেয়ারম্যান গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তাদের নেতৃত্বে তারা আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা আমাদের রেবতী ত্রিপুরা এবং প্রণজিৎ দা রয়েছেন ওনাদেরকে দলে স্বাগত জানাই অভিনন্দন জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই আগামী দিন আমরা সবাই মিলিতভাবে আমরা একসঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি বিকাশের জন্য একসঙ্গে আমরা কাজ করব Abuni aglona ajlo katalbana romna MDC Sodagor Koloi Shaga kami amsini development ni samuhumuni bagai BJP ni bana ram kahenei আমি জনগণকে প্রশ্ন করতে চাই আপনারা কি করাপ্টেড নেতা চান নাকি স্বচ্ছ নেতা চান আপনারা কি করাপ্টেড নেতাকে সুযোগ দিতে চান নাকি যে সত্যি সত্যি কাজ করে যে সত্যি সত্যি কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নেমেছেন ওর সাথে আপনারা থাকতে চান পম্পি এলাকাতে অনেক উন্নয়ন কাজ হয়েছে সেটা আমি ত্রিপুরা মথার এমডিসির হাসিয়াতে আমি করতে পারিনি আমার বন্ধু অনেকজন আছে বিজেপিতে অনেকজন অফিসার আছে তাদের হেল্পে আমি অনেকগুলি কাজ করার ক্ষেত্রে আমি সম্ভব হয়েছি সন্তান এরিয়াতে 2024 বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেছে আপনারা সবাই জানেন দিল্লি পর্যন্ত ভাইরাল হয়েছে এই যে সন্তানের যে রাস্তা এখন হচ্ছে কাজ হচ্ছে আপনারা কি মনে করেন এটা ত্রিপুরা মতো কাজ করেছে না এবং বেশিরভাগ ত্রিপুরা মথাতে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন
আমি দেখেছি এবং আমার এই যে বিগত 5 বছরের আমার এক্সপিরিয়েন্স, বেশিরভাগ করাপ্টেড। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, আমি বলতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি, বেশিরভাগ করাপ্টেড। এই যে করাপশন, এত যে করাপশন করেছে সেটা সীমাহীন। আমি কিছুদিন আগেও আমার ফেসবুক ভিডিও আমি লাইভ করেছিলাম। আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্টকে আমি পাবলিকের সামনে আমি তুলে ধরে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমি কিভাবে চলছি, আমার অ্যাকাউন্টে কত পয়সা আছে। কিন্তু এমন কোন নেতা আছে যে তাদের অ্যাকাউন্টকে পাবলিকলি সোশ্যাল অডিট করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিবে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখাবে? থাকবে না, এটা আমি জানি, গ্যারান্টি থাকবে না। তো আজকে আমি মহারাজাকে আমি খারাপ বলছি না, মহারাজাকে আমি পছন্দ করি, মহারাজাকে আমি যথেষ্ট প্রেম করি, কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না। ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএর মধ্যেই আছে আমার অম্পি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রে এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তো প্রমাণ আছে, কেস এসেছে, দিল্লি থেকে কেস এসেছে, এমন অনেকটি তথ্য প্রমাণ আছে। Ketal BJP ni bana romna iya monondo de Burma Shaka মন্ত্রী ni asuk thai maine ni bagaite pramotha ya করে BJP বোধন ni bana rom khanei এবং মহারাজকে খারাপ বলতে পারে, কিন্তু একটাই কথা, আমাকে যে মিনিস্টার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু উনি দেয়নি। ফার্স্টে 2.5 বছরের পরে আমাকে মিনিস্টার দিয়েছে। সেই মিনিস্টার পোস্টটা অনলি ফর পোস্ট, যেই দপ্তরে ভিডিও কোড নেয় সেই দপ্তর হচ্ছে সায়েন্স অফ টেকনোলজি। এরপরে কোঅপারেটিভ, এই কোঅপারেটিভে এটা শুধু ল্যাম্পস, কোঅপারেটিভ ল্যাম্পস, এটা তো দোকান। এই দোকানে মানুষের কোনো সাহায্য করার, মানুষের কোনো কাজ করার মতো ক্ষমতা নেই। ওখানে কোঅপারেটিভে বছরে 30 লাখ টাকা আছে। তাহলে আপনারা ভাবেন আমি অ্যাকচুয়ালি আমি কোন পথে কোন রাজ্যে আছি এবং কোন দপ্তর নিয়ে মন্ত্রী আছি। আমি বারবার ওনাকে বললাম যেখানে দপ্তর নয়, যেখানে ডিডিও কোড নেই, সেখানে আপনি আমাকে সায়েন্স অফ টেকনোলজি দিল। এটা আমি বললাম অন্য দপ্তর আমাকে একটা কিছু হলে দেন, কিন্তু উনি দেয়নি। না কিছু হবে না, এটা ডিডিও ছাড়া থাকতে, ডিডিও কোড ছাড়া তো চলতে পারে মন্ত্রী। তা আমি কিছু বলে নাই, আমি জানি শুধু অনলি ফর গাড়ি পাই মন্ত্রী হইলাম, আর কেউ নাই। কিন্তু পার্টির মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র আমি। হ্যাঁ, আজকে 76 ইয়ার্স, 50 বছরের আগে আমি রাজনীতি করেছি। এবং একদিন আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে 8 বছর ছিলাম, তখন কিন্তু 3টা এসটি সিট এনেছিল। এটা সবাই জানে, ত্রিপুরা রাজ্য না ভারতবর্ষের লোক সবাই জানে। 3টা এসটি সিট চুক্তি করে দিল্লিতে নিয়ে আসি। তারপরে আমি মহারাজকে বললাম, মহারাজ আমাকে যেভাবে আপনি একটা ভালো একটা দপ্তর দেওয়া যাবে, কিন্তু উনি আর আমাকে দেয়নি। BJP tangnago khlaijangmani bodol sulaimani pandau manjaka BJP ni asofang MP Rajiv Bhattacharya Hasini Mantri Okra Professor Dr. Manik Shaha Mantri Pranjit Sinha BJP ni halsa tang hami pinde bormano khobe te kumna thangrok Razok Ragul ni shime omit ni koktum chini khorang Korakshalo Badargal Rail Station JRP Thanani Police routine checking khlai tongmani Zarabal Subrata Dotto Mungoi Koraksa Borokna arrest khlai ka arrest khlaimani yaglo bini yago naitoge mansaka kaisa pistol kaini magazine te kaini live cartridge Strangshalo Police Remansone Bonodor Barnakuti Shane Hini Shaka Agartala JRP Thanani Usi Razu Bhumi Ashley Party Munoti Agartala JRP Thanani Usi Razu Bhumik Shaka Shalborni Haike Agartala Rail Station routine checking Klai Tomani Sarawa Korokto Shiklano Bekti Ayang Uyang Ongoi Tomani Nogoi Police Kashomani Abni Aglo Bini Bek Bishingonai to Manjaka Kaisa Pistol Kaini Magazine no Kobe to round Katangoli Paito Arrest Klaisang Shubroto Dotona Kokshon Putting Yaglo Shoimanka Bini Tong Taino Modopur Thana Amsi Hene A pistol Bihar Hasteni Shimito Busaka
Rakshal ni patimung ni koktuma man kinu patimung thai thang shogoi ka forensic team. ব্যাগ নিয়ে সে সাসপিশিয়াসলি ঘোরাফেরা করছে, তখন তাকে আমরা আমাদের স্টাফ আটক করে যখন তার ব্যাগ তল্লাশি করা হয়, তল্লাশি করে তার ব্যাগ থেকে একটি 7.65 mm একটি ইলিগাল স্মল ফায়ার আর্মস লগে 2টি ম্যাগাজিন এবং 2টি লাইভ কার্ট্রিজেস উদ্ধার করি আমরা তার কাছ থেকে। ওর নাম কি এবং ওর বাসা কি? হ্যাঁ, ওর নাম সুব্রত দত্ত, ওর বাড়ি শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের মধুপুর এরিয়াতে, মধুপুর থানার অন্তরে। এই যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে এটা কি মানে মেড ইন ইন্ডিয়া নাকি? না, এখন পর্যন্ত যে স্মল ফায়ার আর্মসটা পাওয়া গেছে এটার মধ্যে কোনো কোম্পানির নাম লেখা নেই। এখন আমরা এটা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে বের করবো এই জন্য কোম্পানি মেড না হ্যান্ডমেড। প্রাথমিক তদন্তে কি আপনারা মনে করছেন? প্রাথমিক যে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে যে সে এটি বিহারের ভাগলপুর থেকে এটি এনেছে এবং এটা মধুপুর এরিয়াতে এনে সে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তাদের একটা র্যাকেট আছে, ওই র্যাকেটের মাধ্যমে এটা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সে এনেছে। Strangelo Police Remand Shani Subroto Dotona Dorbanagoti Shanai Police Party Mugoti Shaba Shaba Kurang Saktong Abnatigi Chaiduganaitu Mugo Onkor Saktabuk Police Razakharaglo Nishimi Pronamni Koktum Chinik Korang Wiskani edisi songbari noti BJP candidate list rukha krak shalo state BJP tangno ko kaisa kokthum panda khlai candidate rokni mung shaklai kha BJP ni hasta sofang MP Rajiv Bhattacharya manjaka hastini mantri okra Professor Dr. Manik Shah mantri tinkure BJP ni hasta tangphang bipin debormano khoboi tekubana tungrok প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের 28টি সিটের মধ্যে 28টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্ন edisi songbari o BJP kebubai alliance o thangya oi saisung no kaini chisar asok thaya badani hini kosimung na harjakmani yakolok rakshalo kaini chisar asok thani candidate list rakha আসলে এডিসি নি কাইনি চিসার আসক থানি লিস্ট ন শাকলাইখা বিজেপি নি হাস্তা সুফাং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য আমরা আমাদের যে প্রার্থী আগামী এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের 28টি সিটের মধ্যে 28টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নে আমরা লড়াই করব সেই সংকল্প আমরা নিয়েছি, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। তো আমি এই প্রার্থীদের নাম আমি ঘোষণা করছি। 1 নম্বর দামছড়া জম্পুই হলো আমাদের রবীন্দ্র রিয়াং, আমাদের 2 মাছমারা জেনারেলসি সেখানে মঞ্জু রানী সরকার, 3 দশদা কাঞ্চনপুর জেনারেলসি সেখানে আমাদের শৈলেন্দ্র নাথ, উনি আমাদের বিগত দিনেরও এমডিসি, আমাদের 4 করমছড়া আমাদের বিমল কান্তি চাকমা যিনি আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের রানিং সিটিং এমডিসি উনিও রয়েছেন, আমাদের ছামনু যে সিট সেখানে আমাদের এসমেল জয় ত্রিপুরা, আমাদের 6 মনু ছয়লেন্টা জেনারেল সিট সেখানে সুকেশ দত্ত বড়ুয়া, আমাদের ডেমছড়া কচুছড়া আমাদের পার্টির ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা এখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গঙ্গানগর গন্ডাছড়া আমাদের ভূমিকানন্দ রিয়া আমাদের স্টেট সেক্রেটারি উনি লড়াই করবেন। হালালি আশারামবাড়ি সেখানে আমাদের অনন্ত দেববর্মা যিনি কিছুক্ষণ আগে উনিও সিটিং এমডিসি ইএম উনি আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন, উনি সেখান থেকে লড়াই করবেন। কুলাই চাম্পাহর আমাদের বিমল দেববর্মা সেখান থেকে লড়াই করবেন। আমাদের মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া সেখান থেকে আমাদের বিল্লু জমাতিয়া এখান থেকে উনি লড়াই করবেন। আমাদের রামচন্দ্র ঘাট সেখান থেকে পার্টির সেক্রেটারি দেবী দেববর্মা এখান থেকে লড়াই করবেন। সিমনা তামাকারি সেখান থেকে ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা আমাদের মন্ডল সভাপতি সিমনা থেকে উনি লড়াই করবেন। ভুজনগর ওয়াকিনগর আমাদের রণবীর দেববর্মা ওইখান থেকে লড়াই করবেন। জিরানিয়া আমাদের অভিজিৎ দেববর্মা মন্ডল সভাপতি উনি সেখান থেকে জিরানিয়া থেকে লড়াই করবেন। আমাদের মান্দাইনগর পুলিনপুর সেখান থেকে রাজেশ দেববর্মা ওইখান থেকে লড়াই করবেন। আমাদের পেকুয়ার জলা জন্মজয়নগর
সেখান থেকে মুজি দেববর্মা লড়াই করবেন। টাকারজলা জলপইজলা আমাদের নির্মল দেববর্মা সেখানকার মন্ডল প্রেসিডেন্ট, উনি লড়াই করবেন। আমতলী গোলাঘাটি কানুরাজ দেববর্মা উনি সেখানে লড়াই করবেন। আমাদের কানুরাজ দেববর্মা অলরেডি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। কিল্লা বাগমা অমর জমাতিয়া উনি লড়াই করবেন। মহারানী চেলাগা সেখান থেকে সম্রাট জমাতিয়া সেখান থেকে লড়াই করবেন। কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর সেখান থেকে পদ্মলোচন ত্রিপুরা উনি লড়াই করবেন, উনি সিটিং এমডিসি। অম্পিনগর থেকে সদাগর কলই উনিও সিটিং এমডিসি, আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন, উনি সেখান থেকে লড়াই করবেন। রাইমা ভ্যালি আমাদের সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা উনি প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি, উনি লড়াই করবেন। নূতন বাজার মালবাসা সেখান থেকে অবিন্দ্র রিয়ান সেখান থেকে লড়াই করবেন। আমাদের বীরচন্দ্রনগর কলসি সেখানে সঞ্জীব রিয়ান সেখান থেকে লড়াই করবেন। পূর্ব মহরিপুর বুড়াতলি সেখান থেকে অভিজিৎ ত্রিপুরা লড়াই করবেন। আর শিলাচড়ি মনোবলপুর 28 নম্বর সিট থেকে কংচান মগ উনি লড়াই করবেন। টোটাল এই 28টা সিটেই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা মনোনয়ন দেবেন এবং খুব সম্ভবত আজকে কালকে মিলিয়ে 2 দিনের মধ্যে, কারণ আগামীকালকে তার শেষ নমিনেশন, কাজেই কালকের মধ্যে সবাই নমিনেশন সাবমিশন করবেন। আসলো ক্যান্ডিডেট লিস্ট সাকলাই জাকমানি জরাও কক সানানি থাঙ্গै हाउसनि मन्त्रकरा शाखा বিজেপি কাইনি চিসারো কপ্লাই ইংনাই হিनै যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে 28 জনকে, তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং যেটা আগেও আমরা বলেছিলাম 28টাতে আমরা এই ইলেকশনকে সামনে রেখে আমরা সেখানে আমরা প্রতিযোগিতা আসলে আমরা নামবো এবং সেটা কিন্তু আজকে আমরা যা বলেছি তাই কিন্তু হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেইন যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে জনজাতিদের নিয়ে অনেক আগে খেলা হয়েছে এবং আমরা বারবার সব জায়গায় বলেছি জনজাতিদের একটা পার্মানেন্ট একটা আস্থার বিষয় ওনারা কিন্তু পাচ্ছিলেন না, যে কাদের কাছে গেলে কাদের উপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এই যে বিষয়টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন আসলেন, সবচেয়ে বেশি যদি জনজাতিদের কথা কেউ ভেবে থাকে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেটা ভেবেছেন। এবং কথায় নয়, আপনি যদি দেখেন বিভিন্ন কাজে মানে জনজাতিদের সম্পর্কে কোনোদিন যেটা কেউ কোনোদিন চিন্তা করেননি, বিষয় আমরা বারবার বলেছি। রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা রাজ্যের একজন জনজাতিকে রাজ্যপাল করার থেকে আরম্ভ করে আমাদের 8 জন জনজাতি যারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে, এবং আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে, আপনার এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে কামানচৌনির বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই রাজ পরিবারের এই এস.ডি. বর্মন শুরু সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে ওনার গায়িকী এবং ওনার যে সুরকার হিসাবে সবাই জানেন, সেটাই একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু সেইভাবে সম্মান দিয়েছে। বিজেপি ক্যান্ডিডেট লিস্ট সাকলাই জাকমানি ইয়াগুলো কক্রমা থুমনাই রবাই কক সানানি থাঙ্গै বিজেপিनि হাসে টাংফां বিবিন দেববর্মা শাখা। অবশ্যই চীনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি, চীনের রাজ্যের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জিনুবো आं बेलाय खा हामथाय हामजामुं याफारो तै हास्तेनि जत लोकरंनो आं काइसानो मेसेज सिओ जे जों आगामी दिनाव चीनी सरकार जे एडिसिओ একটা गुड गवर्नेंस जों तुबुनानै এবং चीनी बरफनि बागै चीनी जाति तिब्रासाराव बागै जों बाहायखाय सामुं खालामनाय এবং प्रतिटा जायगायाव जे प्रायोरिटी बेसिस जों बाहायखाय डेभलपमेंट खालामनाय चीनाबो नाहारमुं दंनाय এবং आं जत हास्तेनि लोकरंनो आं खबरनाय चीनी सरकार गुड गवर्नेंस माध्यमे जों सरकार प्रभाइड खालामनाय এবং পাশাপাশি আগামী দিনও চীনি নাহারমুং দंनाय চীনি গরিব বড়রंनि बागै যুবক রंनि बागै ইউথनि बागै এবং বেকার রंनि बागै जों बाहायखाय एडिसिओ चीनी फार्स्ट प्रायोरिटी बेसिसआव
যে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খাইনি থেকে রমই যে চিকন মানিয়নি চিনি যে ডেভেলপমেন্ট নং নাঙ্গো লামা তুই কারেন্ট নক অব জাগারাগো जों অবশ্যই আবনো जों ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস जों জনগণের বাগে সামুখ খাইনে এবং চিনি যে নাহারবং এডিশনাল তিনে जों সরকার আচুকা হাঙ্কাই অবশ্যই চিনি 125 থেকে রমই চিনি টিটিসি থেকে রমই চিনি 50টা সিট থেকে রমই যে ল্যান্ড রাইটস ফরেস্ট রাইটস যত এভরিথিং যে চিনি বরংই যে এতদিনই দাবি না অবশ্যই গুড গভর্নেন্স মাধ্যমে সরকার চিনি বাগেছে সরকার ও যে ফিলিংস जों অবশ্যই বরং ইয়াগো जों প্রোভাইড করি Abaikin ashlo candidate marmani yaglo kokma thumnaroni biskango kokshaka 17 pekawazala janwen je constituency ni candidate masjid burmate 11 maharani port telamrani patene bilu somatia ang kuila hamasina yapana klayo ane BJP rajya komiti ni jara ano monoti prati samani bagai tamni hamale ang bisheske je BJP party bagai je samung khaimani abano borok ara hamza kana hne ang khakhayo abon bagai ano tagle 2026 je TT ADC ni 17 nong pekajoloni জন্ম 17 নং পেকজলা জন্ম জয়গনা ano মনোনীত প্রার্থী সামন বাগান বেলে বেলেকে হামাই মাইয়া ফর তাই আনি জনতা বা 17 নং পেকজলানি 17 নং পেকজলা জন্ম যারা বিশেষকে আনা হামজাগি দংনাই রংনা আং বিশেষকে আং ধন্যবাদ মা জানাবো তামনি হিমালে বরক ano প্রায় সময় ফোন খাইসাও দারা বা মনাই বা কাকা নং সিনি 17 নং পেকজলাও বাসা খাহাंगे जोंनो सापर्ट खायनाय गाबाहाय न ताबो ओङै दङ ताय आबनो आसा खायो आनि जे सामुं खायमनि सबल ओंखाना के ताय आं बिसेसके आं जुदि न अ केन्द्र गोबां बुबाय पास खायमान खाके आं बिसेसके आं ग्रै बररनि पासियो बासानाय हने आं खाखायो Ashley candidate li shaklai zamani zurawo manjaka BJP ne hasda sofang MP Rajiv Bhattacharjee hasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha mantri Tinker BJP ne hasda tangfang bipin department khoboi tekona dongrok Razok Ragul Nishimi Amit ni kokthum chini khorang Kraushlo kila bagma constituency ni ongi Kraushlo gumoti ni returning officer ni thani nomination playa farka TTADC ni CEM Purnasundra Somatia abai kino 22 kathalia Mirza Razapur ni ongoi nomination playa farka David Mara Singh Baskani edisi songbari no tuye hasini joto thungkorong bodono nomination belaya fare dongka abai kino krak shalo khatung thoni bisingti kila bakma constituency de kathalia Mirza Razapur constituency ni candidate TTADC ni CEM Purnasundra Somatia te David Mara Singh Ashlo nomination belaya farani shakang kaishurali khlaijaka aruli paimani yagolono kaini constituency ni candidate returning officer ni thani nomination belaya farka Nomination playa farmani yagulo jini khorani team back oksarani thange TTADC ni CEM Purnasundra Somatia shaka 100% no confidence tongo TTADC songmariwo kabang board bai no koplai ungnai hanai Alam sudah sini korang naik tengah hasilnya jatuh lukurona jora kalau baru menai singkat cuma ni cipra mot hani candidate surat nomination buffer orang naik hani fiat ini ni salah anu gue manka kila bagma TTADC constituency baik khobja kor jagawa ini nomination rezak naik CM sar baik ingat sar nak pula nak kasih hani kok sungai ni sar ini ni nomination hotat kelaiwi tangga ingkah Emne to hota dung ya agen usmin sidol khajak 24 tarik go nomination do naik hani Dini pula ni semen sidol khajak. Tabuk recently sengnuk mani BJP party officer kebang mana di pramota ni enggai di pramota party no kebang mana dusro mani bisingte BJP bay manjui thang mani borok no ketam saka borok saka di pramota ni leaders rok hamya samuk khlai mani bagai no sung BJP bay ma thangka hanai Je borok to borok ni samang tang mani hayani bagai public rok borok no accept khalia especially sung dop hani bagai jara samung khainai ro borok ni amsai borok ni acceptance kreika hani bang borok dol chalaika borok ni frustration ni bagai omahai kok sakna hanai ang wansogu omahai election ni period thangnai phainai chin netaro aifani chini bubagra chini dophan tuidul nani bagai tongo jonogon tongo bubagra ni logewo omahai time o borok ani chini personal ni gang ni bagai borok hoito thangkhana Angke kebama koksin samung phai tongo je 2023 Bidhan Sabha chong mariwo single no chipramota BJP party lorai khaiwo hankake
ADC election single lora khaiman ya golo ko de olo kaplai paiman ya golo align chung na hone bo to tabok jara kono di chuna je kho chungsi majority mana hinke to ma hai kono ongwani chomabona kare jodi olo maharaja thi khainai paiman ya golo to maung okay sir candidates rone tau phan list roya ko inke list roya ko ne bising ko na tang nomination za khanamo candidate list no khai thanai tabok ne te charsa ne bising ne jeni already no maharaja ne sawai jungno joto party ni ticket ro goi hojaka inge list no khaya bo to asu factoria list no khanai tenin bising ne okay kubune bodol rokhe tesa dakti no nomination eba candidates rong ne mong saklai re tangke BJP bai tipra mo tangke tangai salsa sekang khana nomination mane nomination candidates rong ne mong tabu par saklai khong kana na emne to party ni bisingo thong saja confirm no joto ne candidate dog ne sudo publicly publish kaya khwa suksi ongui thanai tenin bisingo no boni bangai to kono mane ko khot saja ne kare haing dau hambai okay ta kaise sir question sangan mo sugo tabok jadi si tipra mo tha or edition wo phai pe han ke te edition hapang khamani ya gulo bomte khlai samang kang jana जों आगेबो प्रायोरिटी बेसिस जों सामंखाय फैयो ताबो जों प्रायोरिटी बेसिस सामंखाय नै हेल्थ केयर एजुकेशन जोंनि पब्लिक सर्विस नि न जों नजर होनाय बिसकां सालो तेबो जों बाहायके जोंनि पब्लिक नि बागै जोंनि राइट्स नि बागै जों सामंखाय मा बनो सामंखाय नै किन्तु मेनलि जों एजुकेशन हेल्थ केयर जों बाहायनो जों नजरावै बिसकां सामंखां जानाय मिया नि सानजु जराव बुबाग्रानि कायसा लाइभ फाइव सामने प्रसारने सान मनो फुलफिल खाइजा यांके कोबुनि पार्टी रो बसं अलायंस या हने के और लिस्ट ले तम को आरन तो बेसिकली चिनि कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मेनली तो जे प्रोविजन तंग बन सन रनि नांनाय एडिशनल एम्पावरमेंट चिनि ति प्रासायकर मेन चिनि संखे चिनि लैंड राइट नो एडिसी बिसिंगो रनानि बागै बरो चात्यगना नांनाय कारण जों लैंड राइट्स माय हांखे चिनि ति प्रासानि फीचर करे हामबाय बेलायनो सर हामबाय केनो रनुगै मान खाना तिनि नि सालो बेलायनो किला बागमा टिटे एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक अरनि जे लुकुरक बेलायनो खाथुं तंथकनि बिसिंतै नमिनेशन बला याफारनानि बागै साथारैनो तिनि सालो नखालाय जों काबु ताइख्लायनो दालबिदाल दिनि जे मांफुलिनो सिने खरांने इंगैसं नरनो फनुनानि साइतो गंखे नाबितनि सिने खारामैतरंगे आं सुपर्ना जमाते आनि लगो प्रबीर Abaikir Ashlokok Sanani Tangi Katalia Mirza Rajaponi candidate David Murashin Shaka Tipramotha 25 Asok Taito Boino Tipramotha Edishi Habango Asune Hine. Sir nomination ya farmani ya guloni confidence bomte. Tiprasani confidence, Bubagrani confidence, or Bubagrani confidence, Sini confidence. Okay, Busuk Bud Rogmani apply no. थांनाय 2023 नि निर्वाचनत जे पाहार एलाकानि जे बुथ सेन्टार मिर्जा काथालिन आरो तसं 13000 बीजेपी नि से गोबां मानो के ताबु 13000 गोबां मान के ताक 15000 गोबां मान न ताक तेमसि बीजेपी या करि बैफाय तमके एलाका त पाहार त जे साबुटार रक के तबु गोबां रमलिया 10000 बुथ त जों गोबां मान मान नहिसि बुसुक सि रमावै तिप्रामथा टिटेरिसो आसु खाइसनाम न 25 प्लस 28 रहने ताताल साय अब्बास करेने जेटा बास्तव किंतु 25 प्लस के तबो फुंगो रिसेंटली नुकमाने तिप्रामथानि गोबांमा लीडर्स रक बीजेपी बाय कानेक खा बा मानजु खा के बरनो के तामसा बरो के सावो तिप्रामथानि सामं हामियानि बागै जों बबाय कागै माफाय खा हानाय बरो ताम कफिरो तिप्रामथानि सामं हामिया के 5टा बছর ताम खाइतों गबरो कखे हाइसे अर कुनो लीडर करै अर तिप्रासानि एकजन लीडर आबंखा बुबाग्रा आर बुबाग्रा नि प्रति तिप्रासानि पुइतो तंगो आर अ बुबाग्रा तिप्रासानि एंगै जे नाय माने जे खाय माने आबो नंनाय अर बाद बाकी आबो केबो लीडर करै बाद बाकी पेटवाने ता yang uyang माबाय आरो कुनो इफेक्ट लैसि पब्लिक से स्टॉक सनाय के सोशल मीडिया रगन लगै तंगो जे तबक तिप्रामथानि एंगै कैबिनेट मिनिस्टर मानाय अनि मेस देबरना बो बीजेपी बाय कानेक अंगनाय एबा मानजनाय हनै जों खाना माने आबो अंखे बिसु जरा देखबै ताबो फनाय सराय सराय आबो कक पासाय खंके आबो न तिबि सान ताम सानु खनामानि कक बाय नंमानि कक फेरो खनामानि कक न जों साइमे आसि फो बाय जों देराय मानासि आनि कक मनो फो बाय कुनो दिन किछु साजानाय इंगे कुनो उत्तर बरदानि आसि कारण फो बाय इंगे समस्या दंगासि जदि इंगा के आफरो इंनाय कितो ताक तो बत तिप्रामथानि सामखाय दं
ke asa kebangma bodol rok nomination eba nomination bai rabai kha candidate jone mong saklai kha BJP bai tipramo thangke tangke asleri tong khana simi sa last day tongsu nomination de candidate jone mong saklai nani candidate basin ba saklai ne paijak already ta tini fungo saklai abo mong fungo saklai ya tiprasa rok already sijak lukurok to saimanya ka bulse abono naisai tanggo lukurok saiman thangnai saiman naisi tini jeba saima kam hoiken joto saiman naisi joto ready hisi sing jake sir ta kaisa sumang kebangma no phaibo 2023 bidan sabha ungpro single no basao joto tipramo thang thang BJP thang angkang ke single basawai kaplai man ya golo 2024 alliance sangkha ke tabo bu tipramo thabai BJP single no basana naigo ke next sole kaplai man ya golo alliance rode angai paino na dalbidal mukhon ni tumi kok sumang phaibi tang abona ke tam sanamas naide BJP CPM Congress abo chini mukho uddeshoya chini mukho uddeshonka 75 years tiprasaro nijeni hawono satok jagai tongmane joto angelo media angle phanangthang শিক্ষা দীক্ষানি angle phanangthang nini economic angle phanangthang business angle phanangthang social angle phanangthang eke jotto jagao je sesera jak tongmane aboni theke phiyongnani bagai tini bubagra choba khai tongo bo ornibo sobche front bokhorok nini je bubagra je chobao front tuidului tongmani jagao o jaga chini je bubagra tuidului je chini solution khane bagai je bubagra sakthar mani amono mudda khaisi cheng je kuno political step na haru ge tabuk cheng amono nai nei borok bai cheng thansa khainai cheng joto public bai cheng buthupke cheng choba khai tong bubagra netrite ge tabuk jodi kebo jodi cheno rnain ko seken ke to cheng apotti kri যেমন 2024 বরক সনো ছাকা এডিসি নি সমস্ত দাবি দাও মিটাই রিসিনাই টিপ্রাসে একট খাইই নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং নানান্তানিয়া সব কিছু রিসিনাই নাই 6 খাইকা 6 মাস বিসিঙ্গ 18 মাস 22 মাস তা তাক খাদে খাইকাবা খাইলি আগে বিকল্প जों मा मान सकसिनाय बिलै जों तो माननानि बागै से जों बरक बाय आपरनो थांगो 24 কিন্তু রিরি হাঙ্গা तांगै बरक बाय जों तै অন্য কম্প্রোমাইজ খাইতনাবা तै কোনো কম্প্রোমাইজ নি অ জাগাবো লামা করিখা কম্প্রোমাইজ নি जद लामा खाइनाय हांगाके borok sini solution khaire chung tiprasan Daskani edisi songbari wa tipramo thano tewaisha habango asungnai hinai aslo khatong tong thoni bising di nomination blaya farka tipramo thani batai nai ro ode punishime sopanani logi oprobini koktum chini khorang Tangshulhara Bisorgor Thanani Uchi Bijoy Das de SDPO no khoboi te kubun police bahini rokni thansa tudul Mumbai chaitoi neto mungo onkori Bisorgor Thanani Champamora koloni amseyo manjaka pistol 10 round golite shidi kharan party mungo Kornodas mugoi khorsa shiklano arrest khlaika Bisorgor Thanani police আসলে পার্টি মুনতি কোকতমানি বিসিং তুই সম্মান কা তাংশল হরা হইছে কোকতমা মানসক টমনি হাইকিনো বিশালগড় থানানি উচি বিজয় দাস দে এসডিপিও নি তুই দল মুম্বাই তে গুবন পুলিশ বাহিনী রকন লকিবতি পার্টি মুনতি চাইতে উনি তো মুগো অংখরে চাম্পামরা কলনে আমসেনি কর্ণদাস মুগো খরকস শিকলানো এরস খাইকা বিনি আগনাই তে মানসাখা 10 রাউন্ড গোলি কাইসা পিস্তল দে শিদি করান পার্টি মুনতি আমসেনি লুকরক শাকা এখানে কিছে আমরা কিছু ওই কতক্ষণ আগে আমরা খবর দিছে আমরা ওই যে একটা লোকনাথ আশ্রম আছে লোকনাথ আশ্রম থেকে আমরা যাই আনছি তারপরে দেখি যে ওই পোলাবানে ওই হাতের মধ্যে পিস্তল বাইর করতে খেললাম না কি চাইতে আমরা করতাম পারি না ওই তখন পিস্তল লই আমরা ব্যাগের উপরে আসলো আমরা বাইরে এর নাম কি এর নাম কর্মজিৎ দাস এটা কোন জায়গা এটা চাম্পামুড়া সাউথ চাম্পামুড়া পুলিশ আইছিল নি হ্যাঁ পুলিশ আইছে পুলিশ লয়ে গেছে না পুলিশ আইয়া লয়ে গেছে টিকা এই ক্যামেরা চলে লয়ে গেছে ওই গুলি আসলো ছোটো ছোটো বারুদের মতো টিকা আমরা সব কোথায় নাম দেখছি না দেখছি ফোনে দেখলাম আর কি পিস্তল ছিল পিস্তল আছে Apart mungo no chaitu gunyai tu mungo onkhorja tabuk police sangte khakso faising hanke party mungo ti champamura kolone amsenu saka flaka fla Euro report chini khorang
Krakshula hain hai Rajakharaglani Maharajganj Bazani Lalmatia Bipani Bitan Bishingo Krishna Bhattacharya Mungai Khorosabroni Mangkathai Kalaisak Manmani Koktuma Patimuni Koktuma Mankino Patimuk Hai Thang Vishogika Maharajganj Outpost Thanani Police আসলে পার্টি মূলত কোক্তমানি বিসিং শারমান কা ক্রাকশল রাজখরাগলিনি মহারাজগঞ্জ বাজানি লালমাটিয়া বিপনি বিটানো কৃষ্ণ পতাচার্য মুঙ্গই খরসা বরনি মাংকাথে মারমানি কোক্তমা পার্টি মুংনো ইয়াগুলো কোক্তমা থুমনে রকনি পুস্কাঙ্গ থিথাংনাই কৃষ্ণ পতাচার্যনি ভিক শাখা কাইজাকমানি বিশেষনি ইয়াগুলোনো ভিক বুছাইবে কাগজাক টংমানি ফিয়াবা পার্টি মূলত নৌনি বড় রকনি খাকামু বুছব থারসা খানা হানাই সকালবেলা আমি ঘুমে থেকে সকালবেলা খবর পেয়েছি লালমাটির দিকে ফিরে দিতে বলতে কেউ একজন কইছে রাস্তাঘাটের মানুষ একজন কইছে হয়তো কেউ যদি কইছে মহিলারা আমার শুনতে তারপর হ্যাঁ দেখবো সুতরাং স্যার ঘর থেকে বেরিয়েছে এর কোনো খোঁজ খবর নাই তারা লগে লিঙ্ক ভাই বুঝি সবাই তারা লগে লিঙ্ক আছে আমার ওদের সুতরাং আমরা খাওয়া না মায়ের কোনো কিছু দেয় না এমনি কথা বাড়ির থেকে আমরা শঙ্খ বাঁধানি চুরি কানের যা আছে সবাই মনে হয় কোনো হ্যাঁ ট্যাবলেট মানে ড্রাগস হ্যাঁ মনে হয় দুধটা খা আমার মনে হয় মানে সঠিক জানি না আমার মনে হয় তারপর সব বেচছে ওই এরপর দিয়া মার মধ্যে করে তারা লগে আসলাম আমরা 6 মাস তারা লগে আসছিলাম তারার থেকে দূরে ছিল হ্যাঁ মার ফিরে থেকে আমার বাপের বাড়ি থেকে লয়েছে আমার বাবার কাছে তুই কত ফিরে খাইবি আমি তো আমি ফুচকা দিচ্ছি না আমি এমন দিকে দিচ্ছি না তুই ফিরে খাইবি নি আমার এনে আইসি তো আমার এনে লয়ে বসে এরপর থেকে হেরার লোক ঠিক আছে আপনার হাজবেন্ডের কি নাম নাম কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কাজ চাইছে কাজ ভালো করছে আচ্ছা বাড়ি কোনখানে বাড়ি আমার বাড়ি তো পুরো আমার লোকই থাকতো মানে 10 বছর আমার লোক রয়েছে অনেক তো এই 1.5 বছর ধরে আমার হ্যাঁ লোন লইছে একটা 50,000 না 60,000 টাকা লোন লইছে হ্যাঁ ডাইরেক্টলি আমার তো ছুঁয়ে লোন হ্যাঁ পাই দিই বাইতে এমনিতে থাকতো কোনখানে জানেন না এমনিতে থাকতো হ্যাঁ হয়তো থাকতো দেখা কি মনে হয়েছে আপনার হাজবেন্ডের মানে আমার তো স্যার মনে হয় আমি রক্ত দেখি যে নার্স হয়তো দেখা যেতে লাগবে বা মনে হয় আর এমন যাবে সব ভালো আছে মানে আমার লোক যদি কোনো রাইতে হয়তো 100 বার মানুষ লোক শুরু হয়তো আমি মনে করেন সাইকেলটা এদিকটা গেছে হ্যাঁ এদিকটা গিয়েছে হ্যাঁ পট করে দেখা চলে যেতে আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে ঝুমুরি সরকার স্যার আমি আরেকটা সত্যি কথা বলি হ্যাঁ কাজের মধ্যে আমি আমার ওখানে নাম নিচ্ছি না কারণ ছেড়ে দিচ্ছি না হ্যাঁ বড় বড় কাজ লিয়ে বাইরের জায়গায় তাহলে আমরা আমার মেয়ের উড়াইছি না আমার উড়াইছি না আমার মেয়ে এমনি রয়েছে আমি এমনি রয়েছি आज ये लाल माटिया जो मार्केट है इसमें खबर मिली कि एक बॉडी मिली है और कुछ इंजरी मार्क भी उसमें दिख रहा है तो इसके बेसिस पे जो है हमारा ईपीएस का जो स्टाफ है वो इधर आया तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था कृष्ण भट्टाचार्य तो उनकी बॉडी मिली लेबर है 31 साल उम्र इनकी है और रहने वाले हैं वेस्ट प्रतापगढ़ के और यहीं पर लेबर राजमिस्त्री का काम करते थे इसके अलावा हमारी टीम जो है एफएसएल टीम प्लस डॉग स्क्वाड भी अभी रास्ते में है स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर TNC अप्लाई श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स ग्लिटरिया এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি
গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য, বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841399 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. At the final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damtara Katusara constituency. The submission took place at the Jalinga SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Bisaketu Debarma and E.M. Ravindra Debarma.
The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma contesting from the Chirania constituency and Rajesh Debarma representing Mandi Pulimpur submitted their documents to the returning officer at the Chirania's STM office. In a massive display of organizational strength, the Tipra Motha party dominated the streets of Amarpur today as 2 of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Former TTADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14th Bojjung Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tipra Motha party reinforced its presence in the Chirania subdivision today as 2 of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Chirania and number bringing to you the news of the day. In the final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damthara Kachusara constituency. The submission took place at the Charlingta SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally that saw thousands of BJP supporters descending upon the Dholai district, turning the streets of Charlingta into a sea of saffron flags. As the State General Secretary Bipin Debarma's contest in the Damthara Kachusara seat is being viewed as one of the most critical battles for the BJP in the TTADC polls. Chief Minister Dr. Manik Saha personally spearheaded the rally, reinforcing the party's commitment to the development of tribal areas. The filing comes as the nomination window officially closed today, March 25th, setting the stage for a high-octane electoral face-off. Addressing the gathered crowd, Chief Minister Dr. Manik Saha stated that a massive turnout is a testament to the people's faith in the BJP's vision. ABCD ইলেকশন এবং আজকে লাস্ট ডে নমিনেশন দেওয়া, তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন। আমি চুজ করলাম এখানে আসার, লংতরায় দিল্লিতে আসার, এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম। তো আজকে 3 জন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি, পুরো র্যালি ঘুরে এসেছি। মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং মানুষের মধ্যে প্রচন্ড উচ্ছ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম, বরং আরো বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই বেলিতে এসে দেখতে পেলাম। 3 জন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল। পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিট সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে। After filling his nomination, Bipin Debarma expressed his gratitude to the party leadership and the supporters. He pledged to prioritize development in the Damthara Kachusara constituency, promising to work tirelessly for the welfare of all residents.
জয় তো নিশ্চিত जों नुखा চিনি थांनाय अनेक कयेकटा मास आगेनो जेभाबे एडिसि एलाकाओ बरफ समयनि नाचिं लायजाक जेमन जों कायसा अनुष्ठान नाचिंमा हाय बा कायसा पान्डाना नाचिंमा हाय कायनो एडिसिनि चिनि लुकुरकबो चिनि तिप्रासारक जतनो नाचिं लायजाक ओ इलेक्शन बखरो फाइनाय बहरो जों बीजेपी नि पद्मबो बनो एडिसिओ सरकारा चुकनाय तो जेभाबे तिनि चिनि माननीय मुख्यमंत्री उपस्थितिओ जों ओ जायगा नमिनेशन दाखिल खायका एवं जेभाबे चिनि मंडल থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় মনোনক্ষণা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতং খাজাকায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বাহাকে जों খুমলঙ্গ সরকার সালাম মানায় চিনি লক্ষ্য বা ওয়ান সমুং নাহারমুং যে চিনি বরনে বাগै সামুং थांनानै जों जे एडिसिओ कायसे गुड गभर्नेंस एकेबारे ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरनानै जों जय निश्चित এবং एडिसिनि प्रत्येकटा बरनि बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामुं खालायनाय अबनसिनि फार्स्ट नाहार मुंखौ With the nomination phase concluded, the state now moves toward the scrutiny of papers scheduled for March 26. The TT-ADC elections are set to be held on April 12, 2026, with the results expected to be declared on April 17. Reported by Amit from Damchara, Chinikhora. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Dabarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brisaketu Dabarma and E.M. Ramana Dabarma. Nini wan song mung no chu go we khulai na Nini nga hai mung go chu chai chai so bi na Nini shi mai rong no chu yak baya rom bap sakre hanchani phan ba bap sakre hansa khorang ti shanai hansa ya pri shelai nai bin salama o hinai hansa ke bubagani lama o Ini 25th March ini ni salano paithak sal joto TT-ADC ni joto political parties ni paithak ni sal ini last nomination day oba kino niya islamata nismate mohon por SDM korokta nomination khakya amun yak lot ini mohon por SDM tinta candidate oro tabo nomination naba thangai tabo Saimano niya Tikramata nagawati officially the candidate list final khai announcement khai ka abuni login kini Tikrahasini ADC area krangino jani sa constituency wo for nomination blai apana ko itang laija samtal paisa sini for team or mon for SDM or ani logo nui man kana starting simna takmakari constituency ni candidate like about sitting EM Ravindra Dabarma tabini logino state minister Brisaketu Dabarma paisa boja bono logina bagai abo aro nomination rally khaiman bising pino mohon for SDM thangi tanglayo tori hin laye ani logo nui man kana supporters kabang aboni ya golo tini ni je nomination lai aro mohon for SDM ya padang thangi tangani belanyo interesting tangi ngake aro kaise political party ya duita political party ni candidate tini aro nomination by apna bal thangai to जों sources जे बिथिं के साइमान का और
Pramotani candidate ni yagulo BJP ni bahaino Simna Tokmatari constituency ni Indrajit Debarma bobo taisraton ni yagulo no phayor nomination baya panai bini logologi haino hai yang 14 Bojung Nagor Washington constituency ni engai Indrajit Debarma bo BJP ni candidate engai bobo nomination baya panai ani klo nungui makana yaguna ji candidate DDA candidate Robindra Debarma tapi ni logi DDA Pramotani minister Bishkara Debarma no nomination rally khaileman bisai aur Mohanpur SJM sanglai celebration yang kaca celebration haike kaca victory celebration haike aur kham ni band tamnai rong ko hai khai band tamnai man bisinte masalai man bisinte terek SJM office ligi abui amayo aro sogeman yagulo no logi no Mohanpur SJM ni returning officer ni khani nomination laya par jagnai. The Guardians came down on the nomination process for the TT-ADC elections today, March 25th, as candidates from all major political parties rushed to file their papers. The nomination was preceded by a massive rally of Tripura Motha supporters, signaling the party's intent to retain its hold over the council. The presence of State Minister Brisa Ketu and AM Runal alongside Ravindra Debarma underscored the party's internal cohesion. Speaking to reporters after the filing, AM Ravindra Debarma expressed unwavering confidence in the party's performance. Kan besar bisa. Ko tabung no nomination playa phone politik ya lukurong ni bobang mari bala nu support nu tung tini bahai ma tong taklai bisni edition te. Taklai ni bisio to sung 1000 asa tongo 1000% not 100. Ebong খুব কাহাম করুন খাইনো কোনো কেসে কেরেন করি খাইনো সং তিনি অর তিনি মনোনয়ন যে ব্লাইনো সং বরং গোনাং এসডিএম ni yago yafarka bo accept খাইকা এবং চাকরা র जों खानसा खाइ अर बिसिन खाइ अर फाइलेका नर नुखाना जों आसिक खासालनि फाइलायै जिनि चामुं बुरै फानो जिनि बुरै रफां तंसि सिका रफां बयस्क रफां जों फाइलेमानि अब बेलाय खानो बखाव एक आसाथि फाइलायो तावनि बागै जों फियकजोंनो मुसुंखा जों फियकजोंनो बागै जोंनो फियकनो बागै बुबाग्रा बुसखां आगो बुबाग्रानो हानना बागैनो जोंनि आसु sa sumuthanan niau no tuilai di promotan support as ni simono bor kese kere tha bole bani nomination lay yaknan bani ticket jai la abo to bubagra saimon abo jotoni pokhe সম্ভব ya जों खाकाव बुबाग्रा যখন দেখো রিনানি মুসুঙ্গো রিনা মুসুঙ্গো ya যখন রেখা নাবনো খাক মানে অ্যাকসেপ্ট করে না আপনি বাকি কিছু মিছে তো তঙ্গাই না আনি রব করি এমন কোন কইয়া নি না রব করি এমন কোন কইয়া তঙ্গাই না হিউম্যান বিং হিসেবে আবো কিছু আবো চাহিদা তো নাই কাজে বুবাগ্রা যখন নবো লাখ লাখ খুব সিনসিয়ারলি ভাবে ববনো বাকি তো পাইথাগো 12 তারিখ ইলেকশন থইনাই লুকরনো আं সারা মুসুঙ্গর খসাং খসাং খাই তংদি বুবাগ্রা খাইনো তাকলে ক্ষমতা ফাইছিনাই নো অ্যালায়েন্স কোন অ্যালায়েন্স করি একটা মাত্র নো কম্প্রোমাইজ যে বুবাগ্রা যে সামানি এবাবো কুকুই এবং আবনি বাগিনো বুবাগ্রা আর যতদিন কথাং টংসাক চিনি তফানি বাগে সামতাং থানাই আবনি বাগিনো বুবাগ্রা আগিনো খসারখা কোনো জায়গা কোন নো ভাইলেন্স সুজাকো মারপিট কম মানে কোন বুলাই টকলাই টাঙ্গি কারণ পাবলিক তাও চিনি পক্ষে jadi जों बिजेपिनो बाहामिया हिया कंग्रेसनो बाहामिया हिया बा अन्यान्य दलनो बाहामिया जों पिसफुलि जों तागलायाव जों इलेक्शन खाय गोबां बुटबाय बुबाग्रा सरकारखौ
Minister Brisaketu Debarma took the opportunity to address the crowd, thanking the thousands who turned out for the rally. He issued a steering call to action, framing the TTADC polls as a stepping stone for the 2028 State Assembly elections, with a vision to make Mubagra Private Kishore Manikya Debarma the next Chief Minister of Tripura in 2028. Rabindra Debarma haina hai taklai nomination rifirka sini bubagrani nahalmu bubagrani mansunku sini prasarno je mathangani je choba o chobao sini hamgrang Rabindra Debarma ko poroksha sini shimna tama karini leader hege sini candidate hinei rahordar abun bagran sini dabunno nomination rifirka jara faijak tini joto maya genang taku buku okra sakra joto no kaksang mate hamzar punya pharo tini nora goseng satu kutungo phano sungbai logiri bai tini borong genang no nomination ditani nora phaima bai sung 100% ya 1000% sung apply wi to go bol apa thanai biang pi thangka ke sung mathangka ga bebak musaina no ani bagai sung sini ni on nomination rimani bisingtri sini media person dr goro sara tirpani jo to tiprasalu koro na amono kojani munsugo faidi sini buka goro logi lainai karon kaisano sini tiprasa muthangdana nanai sini tiprasa muthangdana ingkai kaisano lama abung na buka grani himmani lama ge buka grani ya pino trak lagi bagai sung jo to tiprasa odagawo CPM Congress BJP hiniya sung joto tiprasa bubagrani yakuno gerak khainani hingkai bubagrani lama bubagrani iman no mukhan khainani hingkai sung joto thansa khai besikang nishalo tebo o hani busarogno hani o butirogno sung bharotni সংবিধান ni tri je man thai sotai tongbai mane abo bebag no rinani aboni logi logi sing o hani busar sung o hani original malik sung o original malik no sung teoisha sung besikang nishalo sung original malik sinai 2028 sung jasa Bupati Mukhomantri Snam Sinai Bubagrani Bubakhanda sung 2028 Mukhomantri Nokani Munsung Dapur Bukhuro Paidi Japan bagai joto di prasara Bukhuro sung koyo Parti no torda gawe dofano torda gawe besikang nishalo 12 tariko sini Andhra Somarigo o Andhra Somari Chino Budri woi gobang budai keplai kaje hinei te tini or phaisok pajar joto maya genang taku buku okra sakra mare cicing sona hambaya puri ani kisisa sikon sa message orna painai joruna hambai bubagra ayu lokse With the nomination phase complete, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26. The TTADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the counting of votes set for April 17. Supported by Nelson and Goya from Mohanpur, Chinikhara. The Jirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma, contesting from the Jirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandi Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Jirania's SDM office. The 5
filings were backed by monumental show of strength as thousands of party workers and supporters joined a high-energy rally that resonated through the streets of the subdivision. The candidates were joined by top-tier party leadership, including BJP State President Rajiv Bhattacharjee and Minister Susanto Chaudhary. Speaking to the media during the rally, State President Rajiv Bhattacharjee expressed absolute confidence in a landslide victory. Both Abhijit and Rajesh Debarma echoed the party's vision for the TTADC, pledging to prioritize infrastructure, livelihood and youth empowerment. Aga faidation tabu thake na je sini shulo mandai pulen ko ni je candidate to man subo bai kisa kok salai ne le na je taklai obo je nominate khlai dari je seat dok mani bobo hai ke ma to tai luko rok ne bagai bobo hai ko sar bute ko ni samu homor bobo hai koila no lamshogo chini news khana bishinte chini khana bishinte anga sara thro man ka hai je tini candidate nge nomination bulai apna ni phai ane bobo hai ma to jatono edingor kam nang jinai Ojara sini media person no normal hanya pipeline hambai, ani family nengai tai Bharatiya Janata Party nengai normal pipeline hambai tai sibai. Tini sini 25 tarik sini mandai sulun nengai, ang ojara submit hanya pajak nomination. Tahu sini Tiprasa area di Kongo sana kai jok tabung mang nai, hai benang spot sana nai di sini lai thang nai, sini opposition party ro sini hasdewo pasta bosor bong ya ba sengse jorar mani Tiprasa kamkrani bagai Tiprasa nije vote dan hemani jengmo ja kamong sapona jaga kaise pono mane development samong sing activity no jagya aboni bagai Bharatiya Janata Party nayo sini Tiprasa sayo जनजाति रंगनि साको गोबांमा डेभलपमेन्ट सामं थं ताइ बरक नयन मुलक कास खायै कर्म संस्थानि याक्तै यक्थं आमा हायबमनाय ताइ आनि व्यक्तिगत दाबो आनो जेहेतु पार्टी डाइरेक्टर खा अ जागा कैंडिडेट हिसाबै आं निश्चय जयन नाय आबो दां खाखायो जेने तिब्रासा बो कुंबार रक जरा खादरां ताइ हामजाक तंनाय रंना आं आबनो आबिदान खायनाय बा बंथायनि कयमं तंनाय निश्चित नर आनो गाहाम के बुट दान खायदि आं नरनि बागै जों थिनांनि बागै सिनि तिब्रासा दफानि बागै सिनि जायतिनि बागै आं सामं गाहाम खायथानाय ताइ उननयन कासनि बागै जास्ट जेने पार्टीनि जे सार्कुलार दंमोनि बा एडिसि हाबंग जे प्रकल्प नंखर कांगे आ मुताबिक आं तरक जो ताम जायनो आनि जे पोलिंगफोर सार्केल जे एरे वाइस आ वाइस आं थाङै सामं तांनानि बागै आनो सुजुग रथुम आबोनो आं कसारना कुसुम ताइ सिंगिनि बा ang sini kono jirani angin, dari sini jirani ang bisa nomination baikkan. Segalai no kamu pada kena ceng Bharatiya Janata Party nengai sendiri lagi ni. Apa no je borong no thaklai mani borong ni sini ani kau mungkinai. Tamu pertemuan sini dia si Perdana Menteri jawabnya naik lagi tunggu. Je sabka sah sabka bigas, sabka biswas, sabka proyek ini. Sini rajoni माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी नाथ जिनि नेतृत्व बे नायकल मुबाय सिनि बिसेसके टीटीएडीसी ताबुंनि दिनो जे बर्तमान और गोबांमा दल चाइथांगा सरकार गठन खायथांगा किन्तु टीटीएडीसी नो कोनो डेभलप खायन बागै केफनो ताबुखनो और डेभलप नो खालायनाय आबनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी नाहारमु सबका साथ सबका विकासि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत खायनि बागै नो sini ini jara edisi ni jara buskan je election jara candidate pasanya oboni naharmung no nai no naharmung tui no sentini sini dol ne hoite jababe jara 28 ta sito 28 ne candidate no bugui ang sampune ni sini rajyani mukhyamantri sini rajyani pradesh saburi rajya pradesh jabo te desh pradhan mantri no bale bale ka panjang bagai besar jadi apa pemilihan lokal panjang bagai hingga to jehetu sini chongotoni je mutabek jehetu aku tak anu sini aku orang nugi tongkana je tini jawab bagai tongkoto khai cah to khai tongkolai tini Bharatiya Janata Party nahat mumbai no jawab tini dol ke phaimani abono nichoi orno sing saimano je sabu pani paya abono nugi besangon lagi tongo tai kaca obumung obon tongnai ini jara bigoto 5 বছর অবনি সেগাং 20-25 বছর রঙে যারা সরকার গঠন খাইতনা সরকার চাই থানার এডিসি ও তিপ্রাসানি তং খাকে খায়ানি চিনর হাম সেতে কাহাম গছো নো মিডিয়া পার্সন নো আতে চাহম কাহাম গছো
তাই বিগত দিনও যারা 5 বছর যারা তিনি টিপ্রামো থাকতো লোক যেভাবে এডিশনাল লুট হয়ে থাকা এডিশনাল যেভাবে ধ্বংস খানি লামো তলাঙে থাকা প্রায় যে 50% হাই কাছাকাছি ধ্বংস খাইতে তামো হনমালে যে বিগত 5 বছরের পর যে সালাংমানি जों फाके ग्रेटार चित्रले लेनाय कुछ ना कुछ लेके आएगा नो कॉम्प्रोमाइज राइटिंग में देने पड़ेगा लास्ट फाइट अब आगे बर्नो हाय का इंटेलेक्चुअल ही सामांग जाते सामांग तिनी लास्टे अबनो नुकदाखा जे बर कोनो कोनो रिमालिया बर्नो कोनो सुविधा रिमालिया टीटी एडीसीओ बर निजेन साव जों सरकार गठन माने करे 150 दिन बिसिंग जों 23,000 चाकरी नौकरी देनाय हिसाब पुलिस 6,000 ना हिसाब बियां कमाय थांबाय कासेमान आबनो बागै जनगण नाहारदाक गणदेवतार नाहारदाक ता खालाय साबनो बोदरनाय साबनो बोदरखा तिबारा सामथां जागनाय आबनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी आबनो नाहारिनो যত জায়গা তিনি সারা ত্রিপুরাও যে 28 সিট জন্য তিনি নমিনেশন দাখিল করেন With today, March 25th, being the final date for filling nominations, the electoral landscape for the April 12, 2026 polls is now officially set. These two seats in the Jirania subdivision are expected to see some of the most closely watched contests in the entire state. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha Party dominated the streets of Amarpur today as two of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Former TT-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, and sitting AM Kamal Koloi, representing number 23 Ampi Nagar, submitted their documents to the returning officer at the Amarpur SDM office. The filing was preceded by a gargantuan rally that brought Amarpur to a standstill. Thousands of supporters carrying the party's signature flags and wearing traditional attire marched alongside the candidates. The presence of senior Tripura Motha leaders underscored the party's determination to sweep the Kumti district seats. As the former CEO of the council, C.K. Jamatia brings the administrative expertise to the electoral fray. He assured to win in both the constituency. दुईटा constituency ने और nomination paper submit करने कैसा उनका 21 महारानी चलागा constituency तक कैसा उनका 23 अम्बी नगर और उनका तब अपनी लगा वो honorable CM TT-ADC को दोंगा दोनों और उनका RN बंगली तब और थान आई दोंगो अब उस returning officer थाने nomination paper submit करने Sir, bahay wan so Tripura Motha ni je 21 Maharani wo je applying फायदा मन न बस आज 26 नि इलेक्शन न chini आत्मविश्वास दंगो जे 21 महारानी चलागां constituency जों अवश्य पाइने Tripura Motha पाइने जुदो महारानी चलागां या जों आशा खालाय जे अम्बी 23 अम्बी नगर constituency जों Tripura Motha पाइने. As sitting executive member Kamal Koloi is seeking re-election, addressing the media after the submission, EM Kamal Koloi expressed absolute confidence in the party's return to power. अब तो चिनी बुबाग्रानी जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानी जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिने नगने अब तो चिनी बुबाग्रानी जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानी जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिने नगने हाइकेन जों साममाखे आरो बो नगने हाइकेन कामिने हाइकेन सामखाइ थेगा और तो इसे चिनी एलाकाओ जेहेतु लुजा खाम और बो
नक ने हाइके नि मा खाइनाय आबो बाय आबो कोनो बिखानि स्टोरी नक अरब माने आगे जेमन सेमाय अरब आगे काम मा खाइनाय गभर्नमेन्ट दागि नके आबो सिन आबो बागे सिनि सिके साहेब नाइले बनि पारा पागमावो बनोरिको महारानी सेलागाङो माने अरु नि नगन खा अबनि नि जागाङका अबनो नों मास नाम आइनि रहनानै जोंनि थि आशाबादी जेबो तिनि सदस्य तिनि बरर खाइबिजा 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी सेलागाङ ते 23 अम्पिनगर एसटी कन्स्टिट्युन्सि गायनायनि नो गोबां गुड बाय जों काप्लायंनाय तिनि चन्दी मातानि मताई बस कांगा जों अब कग्रि कांगा जों कनैनो ओ जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 টা सीट जों दाबो 24 टा सीट हाइथिनि कन्फार्म जों काप्लायं फाइनायनि जों आशा दाबो तेतिसा को काफाय दङ लोकल कैंडिडेट नि बागे जे दाबुग्रामनानि रामचंद्र गाथाइरगो लोकल कैंडिडेट मायामिने थापयले जा ताई बक्सा के जे जागा लोकल नय आबुनो मानखा आबुनो पिकि एफेक्ट गानो तिपा मथनि किसो बुताबनि बिसिनो ना आबो बुबाग्रानि गागिन बुबाग्रा जे बरनो साइ रिखा आबो चिनो वारिस रंगुछि जे आबो हाइतबा किसिजा फुकनि बिसिनो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिनो मुसुमानो मालियाबा किसा खाखो लेखा आबो एक दुइ दिन बिसिनो तिनि नमिनेशन लागे खाना रंथिनि आबो नर्मेल थांनाय जों जतो जागोन खबर नाय दङ आबो कोन इशु दङ अच्छा बीजेपी ओ जगने एमडीसी तंगनि आरो त्रिपुरामथे एमडीसी तंगनि सदागर ताबो बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखाजे ताबो मनस एफेक्ट नंला कारण नरनो कोन जेबाबे बरफ खाइजा गामि रगो मियारगो जेबाबे आनो रिसिभ खाइजा अम्पी ओ 23 अम्पी नगर आबो सदागरनि कोनो इम्पैक्ट अम्पी ओ खालायगला With today, March 25th, being the final day for nominations, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26th. The TT-ADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the results to be declared on April 17. Reported by Parveen and Suparna from Amarpur, Chinikhora. The BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as two key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13 Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14 Bodjung Nagar Wakhi-Nagar constituency submitted their documents to the returning officer following a massive rally that stretched from Tula Bagan to the SDM office. The candidates were flanked by senior party leadership, including Prime Minister Ratan Lal Nat and MC Mayor and MLA Deepak Majumdar. The rally saw the thousands of saffron-clad supporters marching through the streets, signaling a high-stakes battle in these tribal-dominated belts. Speaking to Chinikhora, Minister Ratan Lal Nat emphasized the necessity of communal harmony. The Prasa and Wansa must live together peacefully for the state to progress, he noted. While Minister Nat quipped that he is not an astrologer to predict a 28-seat sweep, he expressed firm confidence that the BJP would secure a massive mandate through record-breaking vote shares. सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think? The BJP will secure the 28 seats out of 28. What do you think on this? देखिए ये 20 out of 28 हम लोग जीतेगा. I am not astrologer. But I can say one thing, this time total atmosphere in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. Yeah, total, हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats.
बीजेपी ऑलरेडी उनको कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड में चला गया। तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है। ये कितना तो सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है। पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over त्रिपुरा। तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है। And alliance partner to promote, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our allied parties IPFT। तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा allied party and very important leader and intelligent leader हमारा NC Devarma, powerful minister, he has contested separately in the parliament, but after result out we already win हो गया। हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा। ये आइडियोलॉजी का फाइट है। It is not the personal fight. The manpower, but it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this. Ranavir Debarma asserted that the BJP is the only party capable of delivering real development, urging voters to choose progress over rhetoric. Okay, our BJP candidate nomination belaya farnai. Peringkat tabuk sing 14 borjung nogor wakina garing constituency ni BJP ni candidate sar ani bayusun kok salane sar Saimono Tipramo thani candidate Runel Devarma sitting EM tongo bahima tong BJP taklai bisini OTT edi siwo o election o chongbari o BJP ni bukhakti nin bukhakti bujatoi puito tong nang election o jitinan actually nor Saimono manager o
मेन जराव मुनुखना सुरु नर सिमी सारा त्रिपुरा मर नुखा जे बीजेपी नि या त्रिपुरा मथानि EM MDC चिनि भारतीय जनता पार्टी वो जॉइनिंग रिखा मो हाकिनो चिनि 14 बुजुं वाखिनो गरबो गोबांमा जागावो गोबांमा थायो त्रिपुरा मथाया करै चिनि दल फाइनाय दं बनि बागै आं बिश्वास खालायो चिनियो 14 बुजुं वाखिनो गर गोबां गुडबायनो चिनि भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी कप्लायनाय होनना आं बिश्वास सर जों एलायन्स नि बिसिङावनो जों बेलायनो केसे केरें ताइ कक्सिल सामुं तो जों नुगुइन दङ अबन कारि बाहायनो नंनि अपोजिशन बो साइड दङ बीजेपी 28 नि बिसिङ 28 तो माया 0 से माना हिनै कक्सिल सामुं बो नुगुइ दङ बाहाय के फिर मुं राने बङ आबो हंगा केनादि कक बाय सामाबाया जखन जरा हायानो आफर नुकनाय 28 नि बिसिङ 28 नि जे अक्रारक जे सामानि जरा जखन 17 तारिख लेजारङनो आदिनो सेमानाय 28 नि बिसिङ 28 नि फाइनाय चिनि बिश्वास दं आबो तमंग नों ताकले बिसिनि नंग निनि कन्स्टिट्युएन्सी नि इंगेनि नों जरि कप्लाय इंगे जिति फागांगे निनि कन्स्टिट्युएन्सी नि लुकुरंनि बागै बुमाहाय नाहारमुं पुया तो हुनाय चिनि आनि नाहारमुं तंनाय चिनि 14 बुदुं वाखि नगर कप्लाय इंग थामने यागुलो आबनि संगमत न साइमाना आंगरो लेफुंगा ब्लक एडभाइजरी कमिटि चेयरमैन जे चिनि सामुं खाइ तंगरक लामा कुनु पाराफानो लेफुं एरियाव लामा करि करिखा कुनु पाराफानो तै करि करिखा कुनु पाराफानो कारेन्ट हिंगा जा करिखा जत लामने पीस कार्पेटिंग मो सीसी रोड क्लियर जखा जागा जागा स्ट्रीट लाइट ताइ तैनि व्यवस्था ओमो हाइके गोबां जागा थायो जों व्यवस्था क्लियरिका सेम नो ओ आमसेनि लुकुरना कोइने जाते अरस आनो कप्लाय खेलाय माने यागुलो ग्रेटर डेभलपमेन्ट थाइनाय 14 बुजुं वाखिन गर आं ग्रेटर डेभलपमेन्ट थाइनाय 14 बुजुं वाखिन गर बने बगे आं आनि खा थनजाक जेहेतु आनो दल ओ जागा आनो लुकुनि बगे सामुं तानानै जरा रेखा ओ जराना आं खाबाय यासकना हानाय यासक माने यागुलो कप्लाय माने यागुलो आङो 14 बुजुं नगर वाखि नगर माने पारा ताहजर गोबां जागा चिनि चाखमा हाय जागा रगो चिनि निनि कान्दिकबा हाय जागा रगो ताकबो लामा हामियाखौ दुइ सगे जागा तंखौ और 5 बছর औरनि जे EM मताम खायki आबु लुकुरन संगिजी आबां साना थांया मनबे आं बसकां सालो जेहेतु आनो आमथिनि लुकुरक आनो जरा खांगाय आ जागा रग आं गाहाम गाहामने डेभलपमेन्ट खाने आबनि होनो ग्रेटर डेभलपमेन्ट Indrajit Debarma promised a dedicated focus on local infrastructure and welfare schemes for his constituents if elected to the council. Nupali tabuk jeng tinini paithani nomination bukhakno omo 13 sin Tokmagari constituency ni candidate Sir Indrajit Debarma bo faisa pajak boboy bo sengkok salanya tachingono nomination bela ya farmani yagulo sar pulen saikhnadi taklai bisin od edisi chongmari yang ungkulogo bo Tripura motha BJP ni alliance belaino tungphal lajak miani thekana sikna yang candidate bumung list release khaimani log yang mothani borok ko ekjon BJP bo join khaimani nugui dong obno karino nang tini orni candidate nang amsani ngai nai पुइला दफन बागै बुमथाय सामरक नाहार मुनि पुइला मेडिया पर्सन तसिमना आंचल जत काजगर्ता ता लिडार रखना आनि पक्ष होते भारतीय जनता पार्टी नि पक्ष होते बेलबेले हामबाय तिनि आनि लगरिना बागै आं पुइलानो सानाय नायदे बरक जोंबा एलायन्स पार्टनार हाइपनो बरकनो जे एलायन्स जे पार्टनार नि जे चिप्रासे एकरनि बागै जे बरकनो अको खाइमानि कक रिमानि अकक 6 मास तुइनो बरक नारगमालिया বা রুলস বা ক্রাইটেরিয়া বরক ফলো খাইলিয়া আম বাগৈ বরক বুসুক খাই এলায়েন্স ধর্ম পালন খাইকা জুট ধর্ম পালন খাইকা ত্রিপুরাসার যতন সাইমানো কামি আমচাই যতন সিমনাম যে আমচাইনি যত বরক সাইমানো আম বাগৈ আং সানাই বুসকাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট খাইনাংখাই একমাত্র বিজেপি সরকার নাंगौ এডিসি যে চংমারিয় কেপ্লাই খাই गोबां मा बुट्रि बनजितिरि खुमलुंग पाठंना नांगौ सता कैसे गांके बीजेपी नि तो क्राक नो साखर मंगना वने स्लोगन रही तुम 28 नि बिसुं 28 सीट तो नाय नाय ताइ खाजा दिगो बो सालाय तंगो 28 नि जागा 0 सीट मानाय हने अबनति बाहाय फिर मंगना आं हमना कक सानाय जनगण डेभलपमेन्ट सानो 5 বছর ধরে যে বরক সামুং টাং টাংকা এডিসি প্রশাসন দঙ্গই তা মুখা জনগণ সাইমানো आं सानांगा आं बागैनो जे काम बा डेभलपमेन्ट सामुं जे तांमानि बरक तामुं तो बुसुक जरा बरक सकका ओ सिमना आमचानि बरक जतन साइमानो आं ता बिसि सालिया अककनो सानाय जे ताकलाय जे एडिसि जंगमारियो जेबाबे किप्लाय खाइना बगै भारतीय जनता पार्टी नि प्रार्थीनो आमचाय दले दले जेबाबे प्रचार सुरंखा बा जेलाबे जॉइनिंग अंग दंगो एकटानो जों ओ नाहारमुं एकटानो जे जतनि डेभलपमेन्ट खाइनो बुसकां आगुकनाय ओ डेभलपमेन्ट सामुंनो जनगण बो साइमांखा जे 5 বছর प्रशासनिक जेबाबे एकटा
प्रशासन चालक थांका प्रशासन बुसुकाय सामुं थांका जनगणनि बागै एरियानि जबा आमचाइनि बररक जतन साइमांखा आमबागै आं बेसि साव सालिया जों बुसकांगो जे टाकलाइनि जे एडिसि चंगमारिया गोबांमा बुथ रियै भारतीय जनता पार्टीनि प्रार्थीनो एडिसिनि कुमलुंग पाठंनाय एबं टिप्रासानि अधिकारनि बागै कक सानाय कक सायनो आं पाइथागो मिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि आमचाइनि लोकफोरावनो 12टाको भोट नाम्बै बुंहाय कक सर आं आमथिनो सानाय जे आंथ' साधारण कायसा नंनि बरक दो मिडल क्लास ओंखाय आं हमनो कयनाय सिमना आमचाइनि जे बरक तंमाने अबरक आं एकटानो कयमुं जे बुसकांगो गोबांमा बुथ रियै टिप्रासानि आनो कैंडिडेट नया टिप्रासानि डेभलपमेन्टनि बागै सामुं खायना बागै व्यक्तिनि बागैया सामुं खायना बागै प्लास आमचाइनि विभिन्न रकम बेकार समस्या समाधान खायना बागै बा एरिया डेभलपमेन्ट सामुं टांगै जनगण बाहायकाय कायसा हामक्रायनि लामा फुनुकमान अ लामा तुइनो जतनो हिमना बागै जनगण बो आं विश्वास जनगण आनि लगे रिनाय बामा बुद्रि आनो केप्लायखाय एडिसियाव पाठकनाय. With the March 25th deadline now passed, the focus shifts to the scrutiny of nomination papers. These two seats, Simna Takmakari and Bojjung Nagar, are expected to see a fierce multi-corner contest as the state heads toward the April 12 polls. Reported by Nelson and Boyer from Monpur, Chini Khwarang. The Tipra Motha party reinforced its presence in the Jirania subdivision today as two of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Jirania and number 16 Mandi Pulinpur constituencies, respectively. Already general has over the Pranishmi, already general Shimina Tanapura, Janiani, SDF Hiker, returning officer. Tini now really, when I look at Hanata, Busak, Tomsutani Bishing to Bora, really, Kalagan is a joining candidate. One of China Nebada, Jatinoro, Kudama, look of fire, really, Kalaya, Tangitongo, Zania, SDM. Zania, SDM, Tangi the water, nomination by Yafatan Bagay. The candidates submitted their documents to the returning officer at the Jirania SDM office, accompanied by spirited gathering of party supporters. Jagadish Debarma's candidacy for the Jirania seat is a focal point of the party's campaign, as he seeks to retain the seat he won in 2021 to continue his leadership in the council. Dr. Simon Kanaje, Tini nomination, Patak Salo, the Manda Pulinpur, which is Jirania nomination, Yaforka, get a Yafar Permanent Yagolos Hartsong, Noporifaga, Zonkulano, Jirania, nomination, Yafonati, Disney Chairman, Charnos and Simon and Tangai, Sarpulano, Sumaninga, Tini, Katum Tokala, Patak Salo, and there was nomination Yafarpika Takalanke, or nomination Yafar Permanent Yagos Sarbo Hake Hakam Tongje, the election, election of Bobo Mari by applying. Naji Chongmario je borokni support nango Chongmario chini je butar sukni mukhang butar sukni khorang butar sukni mukhang butar sukni khorang rogonyo norok bohaino chung bohaino je nuklai tipra hasin je to borokno abo beleki clear unka je mo Chongmario or 15 Jirania Sulemandai Pulinpur Tipramotani Pratikuni or nomination the money
abo belekhen margin kabang bai paini sir tini je obo haike sik nai tho khatong tong thokai muje phai tong mani jorao baksa comment khai tong kha je mane je nomination ro man jaga se obo haike hodom dodom khai thangai tong kha kun singya obo haike bui sanai rong ta mukhi sana musu jungto tini netaro kebo kislang boloria yakung boloria engka sabu jena samalosona khai tong kha jumukha tabu tripura haseni cabinet minister represent si kok borobai bumte khimu sabo noro bum bam camera bemang khajak sutrang jara amti henero abokhai tam hunai ani bariwo tam unko barini mukitong hamani nugui kai hinje lang tong khata ang kaham ke bera khajak habmanglak kaje abona ang condemn khlayu orokun yabo joto pachino amti khe nomination ni प्रक्रियाओ आके फैलायो वर्कर्स वॉरियर्स कर्मी आमती के फैलायो अब तिनी कताल के त्रिपुरा हास्ते 12 छदिन तंगमनि परे नॉमिनेशन में फेब्रु आमती के खातम खाजाखै केउ मसलायो हायबले तराव जे सानाय र बं मकल बेलेखि मुगुइ तंखा यगुइ तंखा आं बरंगो सानाय नरबो हायनो बुबाग्रा जे कसारमनि मो त्रिपुरा मथाव फायै जोंजे मुचुंमनि अ त्रिपुरा हानो सकागै भारतनि संविधान बिसिङो खाजाक Constitution 2 and 3 more article no duwe arat tiprasa jog romai hani besaro thinango nathok thangthanga ni bagi je choba khaimani mo choba usu phaji hinsa ta khaji hinsa bai kono borok basai maya je borok hinsa khainai bo oi hinsa mangse bokro ko habai tongo bini kaham ni bagi point bochi to khaimiya Jitendra Verma has been fielded for the Mandi Pulinpur constituency, a seat that has seen significant political shifts and is considered a prestigious battleground for the TMP. जे मानदाय फुलेनपुरनि जे कैंडिडेट इन चार्ज इन द प्रबो बायसन किसा कक सालायनाय लेरे दिनि जे नॉमिनेशन याफरनानि थाङै दंमोन तै तामिंगान के जे दिनि तो लास्ट जे सालमारि नॉमिनेशन याफरनानि के सारजम थानि संमान सुमानि के दिनि जे आसा गोबां मा खलाय लोकरकनि दुइ दल मुंबाइ खलाय जे अर नॉमिनेशन याफरनानि फायमानि जे नॉमिनेशन याफरना तो ता किसान परें नांगे तो का उचों बारि न तयै बोबो हायखलाय खाकामु बुलानो खुलुमु याफर tai belai ke ani bukhabai ani bubagra sini bubagra habubagra khulumong ya phar horo norni bisiti klaidai tai hastini joto lukurokno tai especially je jagao ang tini nomination phai klaitongo obongkha 16 mandai bonpur TDC constituency o jagani joto takuk bukuk jongno ang ani paiflaya ani khani hamjakma to bani chibai ya pharo tini sing belai ke tongthogo ba khatung utang bai ke sentiri ase khodom dodom ke subino jago nomination ran buki singor sokoi laicha obo ekmatro possible kasin bubagra ni jare tini bubagra ani thaniwo বিশ্বাস বা আশ্বাস নারাগৈ তিনি আনি প্রতি ব তিনি ওয়ানসুকা যে হাদফানি সামং খাই থানিব বা ও 16 মানदै পুরগুলি যত লুকরকনো নাইকল থানিব যত বনি সুখে দুখে যত বনি হামিয়া জায়া জরাও বনি জামা জরাও माने नि बगे आनो ओ बारजना देखा आं अबनो एज ए अजानि कैंडिडेट हिसाबै अबनो आं एक्सेप्ट खालायनाय आं अबनो दिनि नॉमिनेशन नान बगे फाइजा दिनि ओ नॉमिनेशन मा फाइदिनि गोबां मासिनि ओ आमचेनि लुकरक दिनि खानामनि लोकलि बेलाय खे बुबाग्रानो हामजा हामबायरिमान बगे बिसिंति खालायनाय दिनि ओ जागाव रेलि फाइके सो अबनि बगे आं बेलाय एक्साइटेड नो तान बेके सिङो जागाव एडवांस जों सिओ जागा बुबाग्रानो गप्लायनाय तामखौ जों एकमात्र समयनि अपेक्षा जों 12 तारिखआव जों अबनि रिजाल्ट अबनि जे परिणाम जों नुनाय हयतो जों 17 तारिखआव जों रिजाल्ट तामखौ 12 तारिख आबोंखौ जों जतन तंसतकनि गप्लाय तंनाय गामखौ बुसक मार्जिन बायनाय आबनि बागै जों शुद्ध मात्र समयनि अपेक्षानि आं गोजानाव मोनसो dalam dabo malai maje mandai Pulinpurni je gobangma je chini tongko songlo koroko kaisa khakam to boje oba haike sar je tini nomination ya performance pare election ngai chongbari ngai je lekhamoi je aro phaimena bu to position phaimena bu alada je tabo boroni je hamjak matai boroni je samung khlai tongmani borono naharei sa bobo hai samung rok sangai thane tini o jaga sokbai ani obo naide ang sanai ang jepruo bubagra jepruo bonije kaisa kubun national party o khlai tongmani aboni hoite bo kaisa party thangai 2021 ni 5th February o kaisa party songjaka o party ingkha hadofani khorang tisane hadofani bagai
थैखौ थैलायनाय थांखो थांलायसिनाय कायसा बो निजेस' कायसा रिजनल पार्टी हिनिया त्रिपुरा मथा पार्टी बो निजे बिनि यागै संस्थापन पार्टी आं थांनाय आज जरानि सिमी बिनि दाबुसक जरा बिसेस क्लाय दाबुक थांनाय 2021 नि सिमी दाबुक 2026 अ जरा आं तिनि बुबाग्रा जे आइडियोलॉजी बुबाग्रा जे त्रिपुरासनि बागै बाहाय बाहाय एकदम इमोशनली जेबो बोखाबाय न तिनि जेबो बोखे तिनि कक साइ दङ सामुं क्लाय दङ उलु करनो नाय दङ आबरनो हामजागोन आं आफुर जीवन लगिरि फेमिलि तिनि लगिरि माने लगे लगे तिनि बुबाग्रा जरा जरा सुनो गोबां दायित्व याफोर गाया जे आं आफुर तिनि केनेडियान सिगां आं तो खरकसा वाइट टिप नि खरकसा आं वारियर हिसाबै आं तिनि सामुं क्लाय फेमिलि इभेन आं हर साल तिनि बुबाग्रानि जेकुनु चबां तो जेकुनु हेल्प फाइनान्स तो जेकुनु जागाव रमनानि तिनि सिनि क्रम फिलो संफ्रे खायजाखा तिनि ओ जागा सिनि बरनि जागा सेकजाखा एभ्री प्लेस नो जों जे जागाव सिनि बुबाग्रा सनो दागियो जों आ जागानो वाते हिनिया पान्ते हिनिया एभ्री टाइम जों थांगो तिनि आबरो तिनि हयतो क्लाइमेट बिसिति क्लाइने तिनि लुकरकनि आशीर्वाद बो लुकरकनि जे हामारिनि बिसिति क्लाइनो तिनि बुबाग्रानि हामारिनि बिसिति क्लाइनो तिनि आ जागाव हयतो आं आ जागाव फाइसा पयमान खाना आं साक ना वान्स सगता जे दाबुत तिनी फाइथाक नमिनेशन नि बाला सालमारिबा जे अरो जे मानदे फुलेनपुर बा निनिजरानि यानि जे अरो मा हायके न ते गुबुन थायो बो संखा खायो गोबां मजाका नमिनेशन दं या फारै दं लाखिया के आरो रगो केबल करक स्थाफोर बो बाहेराव खाराने ना एकमात्र गमे फिलाफुरखौ जों हयतो वानसोगि दं खाना साबनो जों अ जागानि नक फांग हिसाबै दंना आबनि यागुलो तिनि बुबाग्रा जे जागाव जे बरन रहका जत बरन आपनो एकदम बखा खुलुगै लाम सगैना हारबायखे आमेन जागाव ताबु तिनि तो जों पाइथाकनि दिन एबे तिनि 28 नि बिसिङाव हयतो 26 आनि जे तमनि जरते 26 बा 25 दं खाना 25 ता आसनो तिनि जों मनोनयन पत्र जों जमारै दङ तिनि आंनाय निखा बा खबर मानखा जों तिनि फुङो जत जागावनो गोलै सारो जा जत आमजायनो तिप्रासर दले दले पाले पाले खे तामु बुरै तामु चला तामु चराय तामु सिकला तामु अक्रा चाकर जत्तनो बुबाग्रानि मोखांनो नासिगै बुबाग्रानि जे गुबै जबानो नासिगै जत्त बरनो तिनि नमिनेशन हदम ददम क्लाइबि दङ आबान बिश्वास आबो नरगो नगै मान के दाबुक जदि अपनि को यागुलो तै नरनि सिगांनि तांगो तांग बो बाहाय दं सिनि तांगो तांग तो फार्स्ट थगै जों दफानि बागै सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन बगे जे बुबाग्रा सामुं तांनानि बगे जे चबा क्लाइ दङ आ चबानो जों कन्टिन्युअस क्लाइ लांनाय ताइ जतखन पर्यन्त सिनि जे मानथाय दिल्ली हापांसनो जे रना माने जे कग्रमानि आबो इमप्लिमेन्ट खायासक पर्यन्त सिनि चबा जों क्लाइ थानाय अ जागा जों शुद्ध मात्र एमडीसी नाय ईएम नाय आबो सिनि इमांगिया सिनि इमां सिनि तिप्रासरकनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन आनि बुसानि बुसा जत तिप्रासनि जे ताबु तमने बनो बुसानि बागै जों ताबुक सिनियाव चबा क्लाइ दङ आबनि बागै आं बिश्वास क्लाइबाय जे तिनियाव चबा हांखाय जों फिचाराव नासिगि जों चबा क्लाइ दङ बाक्सा हयतो तिनियाव जागाव साख्रि कैसा मानन बगे लोन कैसा मानन बगे वाक मासा मानन बगे नक कैसा मानन बगे रबर बागान कैसा मानन बगे हयतो बर वानसुगै लगिरि मन फेबा आं तिनि साना मुजु नर बिसते अछिनि चबा हांखा प्रेजेंट जों तावनो फ्यूचर नि बागै जों वानसुगै सिनियाव चबा जों क्लाइ दङ सो अबनो आं लुकुरनो कोइनाय सिनियाव चबा हांखा गुबै गोथार चबा जों जतखन पन्दसिन मानथाय माया साक पर्यन्त जों सामुं क्लाइनाय एडिसि हापांगो जों आजमानि या गलबो जों जे मानसाक सिनि थानि जे क्षमता तंसाक जों लुकुरकनो खलायनाय आबो सिनि समाय लुकुरनि प्रति जों याफारि दहायसै The nomination process was marked by a steady stream of supporters, underscoring the party's grassroots strength in these tribal reserve blocks. Reporter by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। নমস্কার, আবারও স্বাস্থ্য বার্তা নিয়ে এলাম। আজকে টপিকস কিডনি স্টোন। আপনারা সবাই জানেন ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, যেটা কৈলাসহরে দাহ পরিচালিত, সেখানে সব ধরনের সার্জারি আমরা করছি আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে। তার মধ্যে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট, মানে কিডনি স্টোন। গত মাসেও প্রচুর পেশেন্ট কিডনি স্টোনের অপারেশন করিয়েছেন এই আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। সারা ত্রিপুরা থেকে পেশেন্ট ওখানে গেছেন। তো আমি একটা বার্তা যেটা আপনাদের দিতে চাইছি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কলকাতার প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডাক্তার পঙ্কজ কুমার গুপ্তা আমাদের এখানে কিন্তু কিডনি স্টোন সার্জারি, ইউরেটার স্টোন সার্জারি, প্রোস্টেটের সার্জারি এবং ইউরোলজিক্যাল বিভিন্ন ধরনের সার্জারিগুলি কিন্তু করবেন আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। আপনাদের যারাই স্টোন নিয়ে বসে আছেন, পয়সার জন্য করতে পারছেন না, আপনারা নিচে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আমি ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, কিন্তু আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, যেই অপারেশনটা আপনারা কলকাতায় বা দিল্লি গিয়ে করাতেন, যে সিস্টেমে একটা মাত্র ফুটো করে বাকিটা ইউরিনের রাস্তায় যে স্টোনটা বের করার যে পদ্ধতি, এবং ইউরেটার স্টোন শুধুমাত্র ইউরিনের রাস্তা দিয়েই বের করা হয়, অত্যাধুনিক মেশিনারিজ এবং ডাক্তার এবং পুরো টিমের এক্সপার্টাইজের কারণে আপনারা কিন্তু এই সার্জারিটা এখানে করতে পারবেন এবং একদিন পরেই আপনাদের ছুটি হয়ে যাবে। এবং আপনারা আয়ুষ্মান কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে অবশ্যই আসবেন এবং নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। অ্যাড্রেসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, ভগবাননগর দাহ পরিচালিত ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কৈলাসহর। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
In a final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damthara Kachusara constituency. The submission took place at the Jalinga SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Mani Saha. The filing was preceded by a nomination rally. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Bisaketu Debarma and E.M. Raman Debarma. The Jirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma, contesting from the Jirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandi Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Jirania's SDM office. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha party dominated the streets of Amarpur today as 2 of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Former TTADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14th Bojjum Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tripura Motha party reinforced its presence in the Jirania subdivision today as 2 of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Jirania and number bringing to you the news of the day. The BJP demonstrated significant electoral momentum in Kuwait today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Ananta Debarma, contesting from the number 9 Halhali Ashram Bari constituency, and David Debarma, representing number 12 Ramchandra Gat, submitted their documents to the returning officer at the Kuwait SDM office. The candidates were accompanied by a massive rally of thousands of BJP supporters who marched through the streets of Kuwait with party flags and energetic slogans. MLA Pinaki Das led the procession, providing a strong display of legislative backing for the candidates. The filing by Ananta Debarma is particularly notable, following his recent high-profile transition to the BJP, adding a layer of intensity to the contest in Halhali Ashram Bari. Okay. Tini ang Baro Ramchandra Gat te BJP ni engai batai nai te tini ang nomination file khaikya buskang ni 12 tarikh tini chongmari o chongmari wo BJP ni prati ba ano tobang booth khai jitrinan bangi ang nongni
চ্যানেল মাধ্যমে যতন লোকরনো কই যাও হামবাই হাইফোর কোন কেবং মুনুকতা দं কেবং তো ক্রই বিজেপি নো কেবং নাই তো কেব ক্রই जों already जुदि जा बिजेपि already जुदि जा already no opposition tam Tripura motha party bor to site mo bor se apply nai ni sara mo bagi counter khai ni और इलेक्शन परे साइमन तने अप्लाई था बनानिया इलेक्शन सेकंड तो किसे स्टार्टिंग से साइड के दुनिया है दिवा जों इलेक्शन जीती खा जों जीती नाय आगामी दिन बीजेपी काउंसिल आसु नाय हामबाय Bureau Report, Jenny Khara. High-profile Tripura Mother spokesperson and senior leader Rajeshwar Debarma officially filed his nomination today for the number 10 Kolai Champaawar constituency. The submission took place at the Ambassa SDM office, marking a significant entry into the TTEDC election race. 1 2 3 4 Accompanied by a wave of enthusiastic party supporters, Rajeshwar Debarma's march to the returning officer served as a major show of strength for the regional party in the Dholai district. As a primary spokesperson and member of the Tripura Motha Politburo, Rajeshwar Debarma candidacy is seen as a strategic move to solidify the party's narrative on indigenous rights. Lamsogusini Koranai Tana Hasani Joto Lukurogno, Saimano, ADC election Tana Nani Tangi Tongman Bagay, Dalbidal candidates Rosanzani, constituency war, nomination Yafari Tonka, Avata Haiklan, Inshallah, Ambassa 11, Kolai. Champaawar और जागावबो नॉमिनेशन या फरनाय और नि कैंडिडेट संगुई ना हरजा कलु करने हमजा मुंबई राजेश्वर देबर्मा के सर भाई सर जिने बस उनकलोगन सब भाई जान सर लामसो को जिने खरांगो हम भाई जिने खरांग सर सगन मुसुगो ताबो खाइने खाइ लुकरगनि हमजा मुंमानै कैंडिडेट संजाक मानि बागै लुकरगनो सेब खलाइनानि बागै सेब रजामन बागै অবশ্যই শ্রী ববগ্রানি বিজন ত্রিপ্রাসানি তিনাঙ্গ খরক পিছাই তনা বাগিনাই শ্রী ত্রিপ্রাসানি ইমাং অবন মুখাং খাইনা বাগিনাই ববগ্রা আনো 10 নং কুলাই চাম্বাহাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি নমিনেশন দাইল খানান বাগিনাই আনো চান্স লেখা ত্রিপ্রাসানি ক্যান্ডিডেট খাইনান বাগিনাই আনো সুযোগ রবাই ববগ্রা পিলে হামবাই মারবো দাই লুকুরাগনো आंगोबे एश्योरेंस नामुसुंगो बुबग्रा सब समयनो कमिटेड टिप्रासन हामकान बागिनाय बो थुया चाया टिप्रासन बागिनाय चबा खलाय तंगयनो नुक्तो हना बो टिप्रानि सिमी दिल्ली सिमी इंटरनेशनल जो तो ओनो सिनि बुबग्रा सिनि टिप्रासनि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स सिनि बरकनि लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स जो तो तुइनाय बुबग्रा चबा खलाय दंगो बिनि वारियर ngैनाय जों टिप्रासनि इमांनो थिनांगो मुक्तां खाना बागिनाय जों गाहाम चाइथुनाय अरनि कुलाय चाम्बाहावानि बरकनि लुकुनि बियाल न सेप्लाना बागिनाय बियाल कार्गिनान बागिनाय अब आं जथेष्ट आनो गोबां बुरे पास खालायखांखे इलेक्टेड खायखे आं जनगणनि सेवा खायनाय जनगणनि जत सामुदाना बागिनाय आं प्रस्तुत दङ आनो गोबां बुरे बुट रुइ गोबां खालायदि नरनि आमतयो जायथिफ्रासनि जत टिप्रासन हामख्रेन बागिनाय सामुदाना बागिनाय आं जतनि हेल्प जतनि ब्लेसिं जतनि आशीर्वाद आं सानो आरो गोलाय चाम्पावार लुकरने हमजा मुसु आं बेलाय खाना खातुंखा बररक देबे ओभारवेलमिं बेलाय केनो नरनुया दा बुसे क्राउडेड तिने नॉमिनेशन लेनाने पुइलान सालो बेलाय केनो बररनि सदस्यत्व बररनि हमजाकमा बेलाय केनो और आंनुखा बर कुबुकुबुइना आनो काम कने वार्म वेलकाम खालायका बने हमजाकमना आं मांगनां खिबि मांगला बने हमजाकमना आं आनि सामु बायथे आं बरकनो बने खाकसां मांगनाय बुसुरा बुट माने केप्लाय नाय हरि वान सुबिदा more than 10,000 vote or फाइनेनो थांनाय बो 10,000 नि बिसि पास बने
इसलिए कबांग बुटबाई ताकलाय सिनी त्रिपुरा मोथानी बरनक आनो कप्लाय के नाय आमानि पेशा सानि पुतो काके त्रिपुरा मोथानी कैंडिडेट लिस्ट जागना ने तांगे लेरि तंखा कबांग मा जरावो को कासावि तंखा जे बीजेपी बाय त्रिपुरा मोथा एलाइन संगानि बागै किसा लेंलावि तंनि जाका कैंडिडेट लिस्ट जागा के आम थाइबो को कासावि तंखा जे कैंडिडेट रोनि लिस्ट रोजा या कारे नॉमिनेशन बो या फासा हनै मियानि सालो को कासामना आबरो तं या बो चिनी कयेकटा कैंडिडेट इंक्लुडिंग सीएम ईएम रक ताई डेविड मुरा सिंह बरक मिया नॉमिनेशन पेपर सबमिट खायका और चिनी तोरर सिना जे बुगरा चिनी मानते सकन बागै बिलुआ जेहेतु बीजेपी पार्टी तंगो बोले बगिनाय बीजेपी पार्टी तंगो सरकार तंगो बगिनाय आओ दाबी दामना बगिनो कक सालमा बाय किसा दुगलाखा आबो वो प्रोसेसन दंगो हाय गसिनि प्रार्थी सिंतेबो सिगांनो सिं खायमान कमो आउन बगै चिनी प्रार्थी लेरिया बुक बीजेपी रिखांकानो सिंग्रना हनि बुबक रागिबो साजा अकॉर्डिंगली बुबक सेबेबनो इलेक्शन इलेक्शननि जारा कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट नि लिस्ट मिया बायर खलायका आरो ऑफिसो थांग दङ चिनी नॉमिनेशन पेपर सबमिट खायनान बागिनाय चिनी 10 कुलाय चाम्पावारनि रिटर्निंग ऑफिसर नि ऑफिसो थांगै जों चिनी त्रिपुरा मोथानि नॉमिनेशन प्लाइस जों सबमिट खायनाय बुबकरानि दागिमु आबनो जों जतनो जों याग खाबाय खुबाके यासगिनाखा चिनी जतो अरनि लीडर्स रो ऑल रैंक एंड फाइल ऑफ कुलाय चाम्पावार एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जों जतनो विलाइटेड जों थानचा जों कप्लायनाय और जों कप्लाय सिमिया बिलाय कबां बुट नाविने जों कप्लायनाय रेकर्ड बुट बाय जों बुबकरानि थानिवो रानि बागिनाय जों चेष्टानाय दङ आं बेदिगत कैंडिडेट हिसाबै ताइसिनि अरो प्रेमलाल मौसम और ताइ कबां मारसिनि सुरजित मक ताइसिनि जत बेरेंनि लीडर्स रक जतनो खाबाक्सा ताइ थानचा बुबकरानो काहाम के और इलेक्शननि कप्लाय खलायनाय बिनि थानिवो याफारना बागै जों जतनो कमिटेड जों जतनो डेडिकेटेड हामबाय इलेक्शन नियागुलो जदि सिसार न कप्लाय मन नियागुलो कोलाय चांपावार न बम थाय खलायगि सलायबि तो बनो जों जतनो कलेक्टिवली और डिसिजन नानाय जे एरिया वो सबसे इम्पोर्टेंट को डेवलप खायनायनि सामं खायनायनि आबनति जों खलायनाय रूट दङ एजुकेशन दङ वाटर दङ ऑल राउंड डेवलप खायनायनि बागिनाय जों सायथंनाय और जागावो कोनो मंसासो जों जारो अंगै तंमोन आबरो पॉइंट खलायबिनो दनुगजा और गोबांमा दङ जेटा सामं खायजायगा थांनाय बिसिरगो ताबुक और लीडर सब आसुगिने जों फाइन आउट खायनाय बु सामंनो जों बिसि सबसे प्रायोरिटी नांनाय फर्स्ट सेकेंड फेज सेकेंड फेज के जों आपदेके जों सामंनि जों सिडिल प्रोग्राम खायनाय आबन परे जों सामं खायनाय के सर कैसे को सिमान मोसगो मियावो जे कबां मानसिफ्रा मोथानि लीडर्स रक बीजेपी बाय जॉइन अंबायखा इनका के और जागावो एमडीसी सदागर कॉलेज सामाने जेफ्रा मोथानि लीडर्स रक करप्टेड हनै बस साखलायका अबनो तम कफ्रनो नाबो तो बबनि पर्सनल ओपिनियन पर्सनल मैटर पर्सनल डिसीजन अब ओ इलेक्शन समय रगो बरो टिकेट दिनाय खा अब थानसानि मारियो बरो कमिटेड या अब हाय तो बीजेपी नि बसिनार फायो सिगानो फायो अब जों तो बरो अब हाय डिसीजन नाम नाबो सिनि थानसानि ओ बेलेखनो अब जोंनो खा जेरो सिनि क्रक्स वारियर तमनि जों खा बाइके जों आबनो एक्सेप्ट खायमालिया हाउएवर अब बिनि पर्सनल डिसीजन हामबा सर बेलना हामबाय जों बाय करन माने बागै हासिनि लुकरक जतनो साइबानो त्रिपुरासरने हामख्राय खलायबानो बागै दालबिदाल बदल फायखा थांखा गेताबक तंगैबो तंगो अबो थायबो तंगो अबरन बिसिंगनो कायसंखा त्रिपुरा मोथा गोबां मजरावो दालबिदाल पार्टी आजायखा कमावैबो थांखा अबो हाय खलायवैनो असुक जरा सा फाइबे शौफायका त्रिपुरा मोथा हनै इका अबो आजायखा बिसि बासका 2021 नो आसायमानि गागे बरनि साखार मुं त्रिपुरासरने हामख्राय नायमानि बिसिंतैनि बर बिसिबाबो काखा बिसिबानि यागुला हायना हाय बरनि इलेक्शन अंनानै थांगै दंगो गेलुकरना हामजाक मुंनि बिसिंतै बर जानि कैंडिडेट रबो साइबिना लायखा ओ साइबिना लायमानि बिसिंतैनो दालबिदाल आमसेबो एसटीसी दो नॉमिनेशन रबो याफारै तंबायबो कैंडिडेट्स र आबो हायखेनो तिनि सालबो आम्बासावो कोलाय चाम्पावार नॉमिनेशन याफारनानि बागै फाइबे शौफायजाक राजेश्वर देव वर्मा सार किसा जोराने या गुलो न और जागावो
Kisa jorani ya gulo no oro jagawa ya pharnai nomination balai Rajeshwar sir our returning officer ni thariwa. Reported with Subarna in private from Ambassa, Chini Khorang. In a significant political development, Kanunraj Debarma, the BJP nominated candidate for the Amtoli Golagadi constituency, formally submitted his nomination papers to the Sub-Divisional Magistrate of Vishalgarh today. The submission was preceded by a massive show of strength as the grand rally commenced from Vishalgarh Kalivari and concluding in front of the SDM office. The event saw the participation of several high-profile leaders and party officials, including Andhra Dev Sarkar, MLA of Kamla Sagar constituency, Supriya Das Datta, Jila Sabadi Party, Biplab Chakravarti, BJP District President and Mandal Presidents. Airport Agotla Airport rather than Bin Kisur Malik of the Bin Sindavino Kalamanaka Nam from Tamaraka Tadarika. Purabadikaya, Sandoga, Pinata Promotega, Chalasaran Protega, then look at Kaman Padino, Indo Agotla Airport, Sang Bharate Jata Party Pamari Yagla, Longney Asiba, Longney Chini Asiba, Mamma Yagla, Bharate Jata Party Sarkar, Pamari Yagla. Reported by Musaram from Sonamura, Chini Khorang. Amidst high decibel slogans and a massive show of public support, the Pramotha candidate Prasmit Debarma officially filed his nomination for the number 9 Halhali Asrambari constituency today. The candidate submitted his papers to the returning officer at the Kwai SDM office, marking a crucial step in the party's bid to retain its dominance in the TTADC. The filing was preceded by a gargantuan rally that snaked through the heart of Kwai, with thousands of Tiprasa warriors donning the party's signature attire and carrying flags, signaling a wave of momentum for the regional powerhouse. Halhali Asrambari is considered a vital seat in the Kwai zone. Prasmit Debarma is stepping in to represent the party in a seat formerly held by Ananta Debarma, who recently defected to the BJP. After filing his papers, Prasmit Debarma addressed the media, exuding confidence in the landslide victory. Prasmit Debarma, Sini SDM Sini nomination subject laga, Tabu, Sung Sini Bobagra, Suna Putu Clay, Kwai district Yapomani, or Kwai district no, Bobagrano, Agi, the border of Paitanga, upon say, Ebo Kabang goodbye, Aye, Sini Bobagrano, Bobagrano, Sini, upon a sin. Last time 2021 Angoni election is Tomoni. Unfortunately, Boba and Contest Plan how it all. Nadi Coca and Moses Haramuzo, Jotokisino Casa expert of Manington, Boromton, into expert of Kizo, Kausini Boromona on those guy, Boromkai expert Paitaga, Borok, Manakunza Tuli, I'm high contestant of no and Ani contestant and Mansu Yaji, Karonga Boromka expert Maladi, Borom Paitaga, Borom Mana contest of Clyde. Total democracy rights ho hai kono ani gana bota bi mangla khesi rights ko karon ke bo expert no borok naya borom nam da hagla khesi. The Halhali Asrambari seat is said to witness a fierce triangular contest between Tipra Motha Prasmit Debarma, the BJP Ananta Debarma, and the CPIM Karim Debarma. Opustani election of white and pan to Goina. Opustani election of white and Goina. Theo Ripo, Chini Khorang.
Two key BJP candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Manju Rani Sarkar, representing constituency number 2, and Bimal Kanti Chakma, constituency number 4, submitted their documents to the Kumargarh sub-division office following a massive colourful rally. The rally was led by Social Welfare Minister Tinku Roy alongside Mandal President Rajiv Chakma and other senior district leaders. এখন এটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য গর্বের দিন। ভারতীয় জনতা পার্টি এটা প্রথমবার হবে যে আমাদের ক্ষমতা আসার পর যে আমরা এককভাবে আমরা এডিসিতে লড়ছি এবং আমাদের সংগঠনের শক্তি এবং আমাদের যে সবাই কার্যকর্তাদের ইচ্ছা যে সকলেই যেন এবার একা লড়াই করে এবং আমাদের কার্যকর্তাদের সংগঠনের যে দীর্ঘদিনের যে শক্তি সেটাকে প্রমাণ করা। তো আমরা আশাবাদী করমছড়া এবং আমাদের মাছপালা দুটো সিটেই আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হব। এর আগের নির্বাচনেও আমাদের এখানে এমডিসিরা ছিলেন এবং তারা ভালো কাজ করেছেন। আমরা জানি বিমল বাবু আছেন আমাদের পুরনো কার্যকর্তা, ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র লিডার। আর ভালো আমরা এখানকার মানুষের জনসমর্থন আপনারা দেখেছেন যেভাবে উচ্ছ্বাস এই রৌদ্রের মধ্যে এতটুকু রাস্তা হেঁটে এসে বড় মিছিলের মাধ্যমে আমরা নমিনেশন দিয়েছি। তো আমরা আশাবাদী এখানকার মানুষের কাছে আবারও আপিল করব যে ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘ 8 বছরের যে কাজ এখানে যেভাবে আমরা বিধানসভায় আমরা যেভাবে কাজ করেছি সেটার ফলস্বরূপ এডিসি তো যেন আমরা কাজ করতে পারি, একটা স্বচ্ছ প্রশাসন এডিসি তো আমরা দিতে পারি, তার জন্য মানুষ আশীর্বাদ করবে। Reporter Bikram from Kumargarh, Chini Khorang. In a major boost to the Tripura Motha Party's campaign for the upcoming council polls, Geeta Debarma, the General Secretary and spokesperson of the Tripura Women's Federation, officially filed her nomination today. She is contesting from the number 17 Pekwar Jala Janmejoy Nagar constituency. The high-profile leader submitted her papers to the returning officer at the Jampui Jala SDM office, marking a significant entry of one of the party's most prominent female voices into the electoral arena. ও জায়গা তিনি দুইজন আইমেন কিন্তু যাতে করবেন তিনি ছাড় দিতে কলাই ছাড় মানাতে করবেন তাই কাছে তো হয় কোন কিছুটা পার্ট করব যে আর জায়গানি এমএলএ নি হেল্প দুদু মানিয়া কিন্তু তিনি স্ট্রং ফুল তো মজা জায়গা অবভিয়াসলি অবক প্লেয়ার নি কাছে ওয়ান সুপারকে তিনি দুইজন আইমেন ও জায়গা সক্রিয়ভাবে তিনি ইপ্রাসারি বাগে করো সামুখলাই দङ তাহলে স্যাক্রিফাইস খাই দङ তখন মানে ও জায়গা বড় বুঝিব হয়েছে চিনিবাগৈ সাবো কক সাই দङ সাবো কক সাইয়া ব পার্টি চিনিবাগৈ চিরি খবি দङ আবো যতন ও জায়গানি ও ভোটার যতন ছিল তো আবো মনে जों दालाय खोना आसाबादि बर' टिप्रा मथा साराते केबनो बुद्धि Reported by Bipla from Jampui Jala, Chini Khorang. On March 11, a burglary occurred at the Obainagar residence of Nawajit Tripura, a member of the Tripura State Rifles. The perpetrators decamped with 15,000 in cash and a significant quantity of gold jewelry. Following a diligent investigation, the NCC police station apprehended one suspect involved in the crime. Following the incident, the victim formally lodged a first information report at the Obainagar police outpost and NCC police station. Law enforcement immediately initiated an investigation, tracked and arrested the primary suspect Vicky Tanti in the Radhanagar area. During questioning, the suspect confessed to the crime and identified 5 additional accomplices. A total of 6 individuals have been arrested in connection with the burglary and are currently in judicial custody. The police produced all 6 suspects before the court, seeking police remand to further investigate the network and ensure the full recovery of the stolen assets. গত 12 মার্চ 2026 আমাদের থানাতে নবজোৎ ত্রিপুরা নামে একজন লোক একটি লিখিত এফআইআর করেন যে
অভয়নগর একটা ভাড়া বাড়িতে থাকেন উনি 10:30টার সময় দরজা লাগিয়ে উনি ডিউটি চলে যান এবং বিকেল 4:30টার সময় ঘরে এসে দেখেন দরজা ভাঙা এবং আলমিরা ভাঙা এবং ওনার কিছু গোল্ড মিড চেইন এবং ইয়ার রিং এবং নগদ 15,000 টাকা এবং একটি ব্লুটুথ চুরি হয়ে যায়। তো সেই বেসিসে আমরা একটা রেজিস্টার করি এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওসি অভয়নগর জয়নাল হোসেন এবং প্রাথমিকভাবে আমরা সিসিটিভি অ্যানালাইজ করে বিকি তাঁতি নামে একজনকে অ্যারেস্ট করি। পরবর্তীতে তার জিজ্ঞাসাবাদ মূলে সে কনফেস করে সেই চুরিগুলি করেছে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই বিশেষ করে গোল্ড আর্টিকেলস গুলা এক এক করে 6 জনের কাছে হ্যান্ড ওভার হয়েছে এগুলি। তো আমরা মূলত মোট 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করে গিয়েছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। আজ মাননীয় আদালতের আদেশক্রমে সেই চুরি যাওয়া জিনিসগুলি যে অ্যাকচুয়ালি ওনার নবজিৎ ত্রিপুরা তার হাতে আমরা তুলে দেবো। যা যা চুরি গিয়েছিল সবগুলি উদ্ধার হয়েছে। যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে প্রথমে বিরুদ্ধে আগে কোনো চুরি না, এটা প্রথম ছিল। তার বাড়ি রাধানগর বিকিতাতি, এটা প্রথম আমাদের। 5জনকে কোথায় থেকে একজনকে ধরা হয়েছে গৌতম সরকার জয়নগর থেকে, আমিন মিয়া সাউথ জয়নগর থেকে, কাউসার মিয়া সাউথ জয়নগর, সুমিত দাস হাইরমারা টিলা ক্যাম্পের বাজার, অনিকেত দাস হাইরমারা টিলা ক্যাম্পের বাজার। মোট 6জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবাই জেলে আছেন, আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। Following the court's directives and the completion of the recovery process, the stolen cash and jewelry have been officially restored to their rightful owner. Reporter Viparna Fumagatla, Chinikhara. In a formal pursuit of long-standing grievances, retired employees of the Tripura Horticulture Corporation Limited submitted a deputation to the Sri Sanjeev Debarma, the Deputy Director of Agriculture, earlier today. The retirees expressed concerns over their financial security and urged the authorities to resolve the administrative delays regarding their retirement benefits. আমরা দীর্ঘদিন পেনশনে গেছি, গ্র্যাজুয়েট লিস্টে আমরা টাকা পয়সা পাইতেছি, ওই কারণে আছে। আবার কেউ কেসে গেছে, হাইকোর্টে কেসে পাইছে, তারা পাওয়ার পরও ডিপার্টমেন্ট হর্টিকালচার কর্পোরেশন আবার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করছে। ওই কারণে আমরা যারা পাইছে না তারা জড়ো হয়েছে এখানে, কিভাবে তারা পাইব টাকা। কোন ডিপার্টমেন্টের? হর্টিকালচার কর্পোরেশন। কতজন রয়েছেন যারা পাইছেন না? প্রায় 36 জনের মতো। কি কইছে আপনারা আগামী মাস থেকে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে, ধাপে ধাপে, সুস্পষ্ট না। সুস্পষ্ট না। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যারা পেনশন হয়ে গেছে তারা টাকা বিলম্বে তারা হয়ে যাবে। আমরা ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। চেয়ারম্যান সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে, আমরা লেকচারারে দিব, তারপর এমডি সাগর হয়েছে। তো আমরা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার আসছিলাম, স্যারে কইছে দেখে দিব, দেখা ইয়া করবো। তো এই আজকে 3 মাস পর্যন্ত কিচ্ছু আনা দিকে আজকে আসছিলাম আর কি। তো আজকে আসি আর স্যারে কইছে সামনের মাস থেকে এই দাফে দাফে 6 জন 7 জন করে দিয়ে দিব। কতদিন সময় লাগবে ওইটা কিচ্ছু কইছে না। কতজন রয়েছেন আপনারা? ওই তো 36-এর মতো না, 36-এর মতো। সবাই কি হর্টিকালচার কর্পোরেশনের? এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা তো চাইছি সবাই একসঙ্গে দিয়ে দিলে ভালো। Reporter Viparna Fumagatla, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে।